O te whatalo whatu fo nei tai au fau wha malo fo lau. Ia nei utatu tau nuu mai whai unga nei fo i masena. Le aso luas furu walu nei o Februari tau sanga lua afe. Luas furu mani lua talo whalawa. Si whonga le LAUMUA. Ai alo mai au si mai alfa whonga le tātou saunu ngā lotu o le tai o nei. O le a taita ia le sunga le whawhenga inga. Reverend Anitere Asau. Mai le kālesia nā sa reta Samoa i wainui o mata. Ia usi mai alfa whonga. Talo fatu ile swafa manu malo Yesu Keriso lo tatu ali faola ilo malei fu mai Samoa ile nei tai au fou fa malo lava le fola manuia malo foi le ono sai i fe au manga ruenga e pe ona masani ai alo maia se yo tatu tapo yatu ile atua ile swafa malu le tama le alo malenganga pa ia. Tō mai ia cha ua whaituto ale ami o tonu. O te uru whale atu iai. Ma o vivi atu iai oa. O le whaituto ale nei o Iova. E uru atu ai e ua ami o tonu. O te vivi atu ia te oe. Awana e tari mai ia te au. Ua vea foi oe mo ufa ola tanga. I o tātou te talo. Lo mātou tamai o le langi. Mātou te langona whātasi le ngā ngō le whāwhitai le nei tai ao. No le ola ma le soifua o lau whanau. O ma whaiona e au maia ma mātou au lia whātasi mai le nei aso. Ai le ma whaiona mātou o loa. E au noa ma le wāla au atu i atu oe. E awhio maia loa nganga pa ia. E te whau u le mātou tāpua inga ua whaia nei. Whau ai le mea whai ngā ruenga. Whau ai fo i le whalongolongo a lau whanau. O le mātou tāpua inga whai whatasi. Ina ia māua lunga sou lava vi inga. Ona o Yesu whaola o mātou ole mavala au atu ai nei. Amene. Ma amene. Se yo tātou pese le vi inga ua saunia.
ia i le faitauina o afionga pa ia le atua mo i tātou. Se upu e mau mai se fe au wha malosi. Ia wafo le tātou savalinga mo le nei la vaso. Mau mai lea i le mo mua le tupu lona mta upu e se furu ma le iwa. Alona fai upu e wha ngata mai le valu. Mua le tupu i lona mta upu e se furu ma le iwa. Alona fai upu e wha ngata mai le valu. Whafonga o le au faitauina. Au alu o ia i le vao o le savalinga o le aso e tasi. O na o atuai leo o ia manofo i lalo le ratami. O ia whatonga atu, ia oti o ia. Ua whape atu, i vai so ia, ia ave ese lo uola. Awa ele siri o na le leo au i au tamaa. Ua ta oto o ia, ma ua moe i lalo ifo le ratami. Whauta mai, o le angelu ua pai mai ia te ia. Ma fai mai ia te ia. Ina tu ia i lunga ina ai. O na vai atu ai leo ia whauta sa i o na uru le poto i areto. Ua tunu i maa asa ma le ipu vai. O na ai ai leo ia mainu. O na toe ta oto leo o ia. O na fo i whaalua mai leo le angelu a Iova. Ma fai mai ia te ia. Ma fai mai. Ina tu ia i lunga. Ina ai. Aua e mamao le ala. O na tu leo ia i lunga. Ua ai mainu. O na alu leo o ia i le malosi. O na le mea na ai e whanga furu ao. Ma le whanga furu po. Ua o lava i o repa. O le maunga o le atua. Wha manu ia mai le atua. Mo i tātou le whaitawina o na fionga pa ia. Ai ole. Au tu fai ngofia lava te manatu e whasoa mo i tātou le nei aso. E maua mai aise ma whauwhaunga whale nganga. E whesoa soani ai ma le tātou sāvaringa. Ai maise ua tātou iai fo i le nei masina whai u. Aso muli muli o le nei masina whai u lona lua o le tausanga o Februari. Whauina aise au tu whapea te fia tautala ai. Ole ta ua ole mea ai le tino le tangata. Pe ole au ngā ole tau mafa i le tino le tangata. E mafu ai o na mana o mia le tangata le tau mafa. Ole tala malamalama nei tala ya e dia. Ina ua o le fefe ya te ia ina ua fola i esa pela. Le fa o le oti ya te ia. Ina ua longo tala ai le au na le atua fai mai tu spa ia ua tili ola le tamaloa le fefe. Ma le mafu anga lea na mafu ai o na aruloa na savalinga masola. Sola mamao fai mai atusa o le aso e tasi le savalinga na ia savalia ai le ala o na o le fefe tele. Ma ua o ia te ia le vai ma ua no fuai o ia i lalo ratami e pei ona tātou whaitauina. Ma ua lela vā i lana malanga. A o moe ai o ia whamai ua lela vā e awhio i foloa. Le a ngelua le atua. Ma whawhanga i a te ia. Ma whawhangu i a te ia. Ina ia nofo ia i lunga e ai. Ma e whalua ona whai lea whainga. Le a awhio i fole. A ngelua le atua. Ma fai ia te ia, ma whawhangu i nā tū ia i lunga, ma ai. E ua iai ma le mafua anga e ta tau ai o na ai o ia. Ona e mamao le ala. E masani Samoa pe a alu ni, ma langa mamao. Pe a fai fo ie, ke tā lolo ai ia nuu mafio anga. O mea pito siri a ia o na tā ua i so si whai ngā malanga. O mea fo i e tau sisi ai tā penanga so se whai ngā malanga. E ta tau o na tā pena i a lava tau mafa ai mai se vai a wale au malanga. Ole ai o le tangata i so se aso. O se mea e whātupu ai le marosi. A whai fo i e le ai se tau mafa e te tau mafaina i se aso e te masani ai lava
E le mawhai o na atoa le malosi lo tino. A le mafuanga fo i leo le whātūlanga o vai ainga i tonu o le tangata i so se aso. I le tatau ona e tau mafa i le tae ao. E watu aisi na malosi atu oe ono lea le a e sauni i fe au mga ruenga. E whapena fo i leo auli. A whai fo i e mae a leo auli. Ona iai fo i leo le tau saminga o le afiafi. O nei vai ainga uma ma nei tau mafa uma. E iai lava lona tāua i o tātou tangata a wale tau sia ina o le tātou soifua. Wale mea moni lava o le leai o se mea ai. O le o mai fo i leo le vai vai. E o ai fo i lava ina oti le tangata pe a fai. E le ai se mea ai e o e a te ia. O te manatu ana fai e ai ele ai e lia. Ai longa e mawhai o na savaria ia le fast food aso. Ma whātau nu ina la na malanga. Ma e te maua le tala e le toe whapea lava o na iai seisi teimi na toe whaabatala ma iai na toe ai e lia. O te reiloa pe sa iai ni mea ni tau mafa na to toe mai rana ainga lea. Ai ele iai i le tustu singa le tuspa ia e peo na whaelo e mai. Al mea manino e fase fulu aso. Fase fulu nga pulu o po ma fase fulu ao. Sa ma faie e lia ona faa wau waila na fai ngā malanga. Ona e mafua mai fea. Mafua mai le malosi ma le tā ua o le tau mafa lea na faa tonu wai e le atua. A wala ila na angelu ina ia faa pea ona ai ona e mamao le ala. Mau te manatu e faa pea nā fo ilo tātou sāvalinga faa le anganga. Ua tātou iai nei ni teimi whainga tā. Ma ua tātou fō lau. O le mea mauti noa lava. E le ai a seisi me mau aisa tātou malos. A le fasili, sa se mea soani. E mawhai ana ia avatua se malosi a to oe. Au tātou iai le nei vai teimi ma le nei vai tau o le mauti noa. A le fe me mea i fo i o le larolangi. E pe ona iai wha mai. A le vātau o malo. Ma ua atiri ai ona le mauti noa e o tātou tangata. Mea o lo tutupu nei. Ana tua le tala le whaososoina o Yesu. Ina ua mae ala na anapongi le whaasfuru o aso. Au tala manina ua i loyalty a polo ua ngā lala Yesu le fiai. Le ia seisi mea na ia tau mawhai e lui tau ina ai ma tofo ina ai le o langa whātua o Yesu Keriso. O le mea ai. Manino le lei ana whaososonga sa ia feta lai atu ai ma ia Yesu ina ia whapea ona whaaliwa reto i maa. Ona wailo le lei tia apolo e mo mana o mia Yesu le mea ai mo ia. Mai whape nā lo tātou wola whare nganga. E mana ia le tali sa tali atu ai Yesu. Toi wha manatu o mai ai a te tātou le au terisiano. E le na o mea ai e mawhai o na ola ai le tangata. O le mea ai a ia e au ngā mo le tino. Me ai wha le tino e au ngā le talo ma le whai. Le ngata i leo le pisupo po se vai moa foi. E au ngā lava mo le tino ia mo le tausia ino le tino. Ai o le ola wha le nganga. Lea tātou te mana o mia ai le afionga po le upua le atua. E pei ona tātou wha longo i le pese na tātou wha longo i ai. Le tā ua lea ma le loloto le upua le atua. Na pau lava leo le mea ai wha le nganga e mawhai ona te soa soani a te tātou. Mai le ai a seisi ni lui tau o le olanga ma ni whawhi tāuli. Ma mea lo tutupu le tātou soifuanga nei. E le ai so na tali. E le o ngungu foi le tuspa ia. I le ola wha malosi ma le ola ta pena o le tangata o tātou fo lau e le levai teimi. Tātou te lei loa e tua mani a le tātou savalinga le nei tau sanga. O lo tau mate e wha mea tai tai le ato. Tātou te wha no manu pēa i le atua. E wala le tātou fo launga ma le savalinga le nei tau sanga. A le mea mauti noa a tātou mai tau ina. Ma vava ai i mea wa tutupu lo tātou soifuanga ma lo tātou olanga. O le fesili mo oe
E whape I o na whātua mawina, lo wola whātua tua ma lo wola talitonu I le atua. Ma e tasi ale tali. Ta ua leo le upu ma le afionga le atua e ma whai o na tātou whalongo I ai. Le itoa lava, whai mai e tupu le whātua tua e le whalongo longo. Lo winga o le ai o se teimi tātou te whalongo longo I le afionga pa ia le atua. Wa amata foi o na vai lo tātou wola whātua tua. Wa mata foi o na maua lalo lo tātou wola talitonu. Te a whai au noa le afionga pa ia le atua ma o tātou olanga. Ao se lui tau tele lea mo I tātou. Aua ne o tātou whememe ai. E fōringa mai wale ai so tātou wha moe moe. O lo manino afionga pa ia le atua. E leo ngu fo I le atua I mea o lo tutupu. I lo tātou soifuanga ma le tātou savaringa. A re wha maa losi mo I tātou le au wha fonga le nei aso. Le tā ua o le upua le atua. La Yesu e mawai le langi ma le lalolangi. A ele ai se iota se tasi. Ele ai se upu se tasi. O ana fionga mamana e mawhai o na vesea mai tātou. O lona winga e tū mau. Tātou te le wha moe ni upu se whai se au. O ni upu ni au whai porkiki. O ni upu se pāle mia. O ni upu ni tangata. Langa iai le teimi e le sao ai fo ina upu. Ma nā wha matalanga. Ma e lo iai fo I se malosi. Tātou te malolosi ai. Na o le ita ma le whātupu. Le fia le telo taimi. Ai vai oe lau soe. E manino a fionga pa ia le atua mo I tātou. A whaina mawhai. E lia o na tau nuu le whās furu aso. I lana sa valinga e awala I le mea ai whale tino. O te manatu e siri atu tātou no tātou sa valinga. I le ola whale nganga. O le a mawhai. O na tātou sava vali ai ma tau nuu le tātou wha moe moe. O le a lava le teimi e afio mai ai lo tātou walii. Te afio mai le tai ao. Po le tūlua o pō mao. Po le awa uli fo'i po le afi afi. Ua mauti noa ua saunia lo tangata. Awa ua teu ua fionga le atua I lo loto. Le itioa ta vita. Le ali ie u te teu la upu lo loto. Aisa. Ine I te iwa uanga sala I o luma. Le ala fo I leo le tātou whātino ina o le anga sala. I le telo teimi. Ona wale aise upu. E leo nofo le upu. E leo mau le upu I totonu I ate I tātou. Waso se teimi a e whao so ina ai oe. O le teimi fo ina o le ao ngā ai le upu a le atua. O lo e whalongo ai le aso sā. Ma le aso sā. O tau manu o e le au whai ngā ruenga. Ma I la tau o lo fola ina le tala le lei. E a whai fo ina lo whalongo. Ai te le whātino ina le upu a le atua. Wana se upu mai mau. Ma se ava noa mai mau. A o se lui tau lea. Mo oe Samoa le nei aso ma tātou savaringa. Vai la fionga pa ia le atua. Tātou te tau ma mawhai whale nganga. Mana tua le tai ao. Te ala usu. Va ai se upu ma le fionga pa ia le atua. E batu ai se file mui lo mafau fau ma lo loto. A o e sa uni e te folau. I fe au ma ngā ruenga o le aso. Awa foi nei ngalo ama ea. Le afi afi. E whapena fo i ona poto le ainga. Va ai le upo le atua e lulu. A wāua tātou iai teimi whaingatā. E whamanuia tele le atua ia te oe Samoa. Ma lau sāvaringa nei aso. E meise le ala usu astu a whanau. I awa onga. E meise foi ngā ruenga whita. Ai se o tātou te tālo. Lo mātou ta mai o le langi. Whaafutai lo mānava mai a te mātou se mānava fau. E iai nisi le ie o ala mai le whanoa noa. Ona o lau wala au pa ia. A iai fau nisi o ala mai le oli ma le fia. Po alava. Vai tau le atua o le olanga mātou te ola ma soifu ai. A ia wane I sui ai lo mātou ola talitonu ma le ola whātua tua pēa. Ia toe. Mātou te momoli atu ai le nganga whaafitai tele. Ona o lau tausinga e le whesiringia e o mātou tangata. E moni ma wha maoni le atua e ui a. Na le wha maoni le tangata e le telo teimi. Ai wha maoni a o e le atua. Whaafitai le ola whafua loa o lau whanau. Iau au auna mai maunga te tele se ia pa ia maunga iti.
whaatai lau puipuinga ma lau tausinga. Ui ana mātou wola whaatasi ma whaamai. Ai maise whaafita audi o leolanga. A lo iai lava le file mu o lau a fio. O lo o tātou fo lau whaatasi i teimi whaingata. Le ala leo le le popole vale o se mawhau. O le atu vale o langona. Ono lo soifua pea le ari ie. O lau upu lava o le taula leo le mātou wola whātua tua. A o le tatalo le nei aso. Whaafetai mea uma lava. O saunia mo lau whanau. O le lofa tu noa. Whaifua i le aso ma le aso. E le ngata i le atua o lau whamalo longa. A le mana fo o lau toto e le o uma le malosi. E whama ngalo ai mātou tangata anaskala. Ai are ngā ruenga lilo ale o nganga pa ia. O le fesoa soani mo i mātou. Ai meise au a fionga le atua. E mau ai e mātou le malosi au whaya nganga. O le mātou whaftai nā le atua. Whama ngalo si o mātou atunu. Whama ngalo mātou taitai. Ai meise fo i mātou lau au whai ngā ruenga. Tā whai wale lava le mātou taimi mātou te sa ili ai. Ma whatanga ai oe le atua i o mātou o langa. Ma ngalo le atua si o mātou atunu. O whea lava se vai panoa le nei lalo langi le atua. O maua mai ai le nei whasara launga. Ia iai lau whamanga longa le atua. Tafe maia. Tafe ifo, tafe ane lau toto. I ta whenga le mana. Whama mai mātou ma whapa ia i mātou le ari ie. Ia tu ina atu fuafuanga o le nei aso. Ma lava singa o le nei aso le ari ie. O whea lava iai au tangata po le sami, po le vao le ari ie, po le lunga, o le whonga ele le atua, ma le vani monimo, mātou te talo se e leo leo, ma e pui pui, ma wha ma malu o a olofa. Anga le lei le atua, lo mātou te mai, tua asina sina le atua, le ngata i leo i la tau o lo whapeo na whaia lea whaiva, o le tausi matua tausi le ali ie, anga le lei mo i la tau, ai meise lau au whai ngā ruenga te tofi. Pata whai taulanga i fia le ie o si o mātou atunu. E ngata i rea le ie o i mātou malava. Sa auni fo ina ia mātou whanau. E ala usu atu ia o onga le atua. O le mea moni lava le ie wa le malu a mātou whanau. So se mea lava iai la tau wa le malu e o ai to tono a inga. Ai malu lava le atua i au awa lofa. Tausi ai la tau le nei aso le ie. Anga le lei le si ufonga le LAUMUA. Mana por kalame fanga solo le ie le aso ma le aso. I le pulenga ma le au fai ngā ruenga. Fai le maros ya te i la tau. Wa le fatino ino la tau tiute mo la tau vala aunga le ie. O le mātou te talo le ie lo mātou te māpa iae. A lava ni whapita au le o fōtu ai mai. E le mai loa i mātou le ie. Le mano laua fio e tasi malaina ia mea uma. Aia sao ni o mātou tangata mo mātou langona. Ia mātou wola fia le nei aso. Ma sava vali pea i luma le ia walo iai au manuia. Tu mau mai la ia o au whamanianga i lunga ia te i mātou. Tu mau mai lo lava alofa tu noa. Ai maise le maafutanga whai pea. Ma lo lava nganga pa ia. Nei se ia o i le whavau lava. Yesu whaola o mātou wole ma vala au atuai nei. Amene. Ma amene. O le nau a whaafonga le tino i te tātou sauni ngā lotu o le tai au nei i te tālai fo i tātou whaasara launga. Sauni ia matapina ina le sunga le whaawhenga inga Reverend Anateria Sau. Mai le kāne sia na Saweta Samoa i wainui mata i almelea. Mo le tuele whaaftai tele lava malo tāpena malo sauni. Te tonu foi. Ia anga le leia tule atua le ia soi fuafuanga o le aiai whaaftai tele lava. A mai LPC marisunga ia Patrick Field paina on whaafonga le tātou porkalame le ata o le tai au. Te minei le ua luas fruiva minute ua te ai nei le fitu. Ua nau o mātou loto I le upu o le ola Weta lai mai le ali Ia mātou langona
talai mai lea ia mātou la mona o te alu pe a e finanga loai o te whaia lea Vetalai mai Vetalai mai leri e sei whaaro mono lau whanau Vire upu o le ola Le upu o le sa o no tonga O ai se o mawhatia Wana o oe te silafia O le tamata poto E whaalogo mataia Tatala I o utalinga Ia o la mona Tatala lo ule loto Ia o talia Whaailoa mai le ala O te samaliai O a ule I le alie Vetalai mai Vetalai mai leri e Sei whaaro mono lau whanau I le upu o le ola Le upu o le sa o no tonga O ai se o mawhatia Wana o oe te silafia O le tamata poto E whaalogo mataia Vetalai mai leri e Sei whaalogo lau whanau I le upu o le ola Le upu o le sa o no tonga O ai se o mawhatia Wana o oe te silafia O le tamata poto E whaalogo mataia O le tamata poto E whaalogo mataia Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bavel, su fonga LAUMUA, atau le tayao. Ata, ata, ata,
Tato porkalame o le ata o le tae ao, ne fu tato toi fei loai, ia, ne fu tae au mātango file lofa mlenga leo le tua, al vase lua, talofa, lai, malo, fa malos. Ia, fa talo fatu foi lau sunga, tu foi ni tae au, malo le, tawata, malo foi le fatotoa. Malo, o mai tae. Ia, tae au manuia, tae au mātango fio le ri. Ia, le foi ua tato au lia mai le mātango fio. Ya le fo ua fala ai au fa fi au sunga fa fenga ni ta ya ta ya la fo fi au mga luenga masani ta tu ya fi fo lo ya tu o lu so ni ta ya lo va ya sta tolu sa me ma lo ko fa ko ya so pesa ya tu la masani ya o le lava ta tu te ye lu fa mai ya a fa pe lava wa I lo wa so ta ya tu tangata o le na wala vel fa mai ya e taua ona so esema ma tangata lau tele ia whata tali ma whaanga yoi lole whainga taun whai ia o le whai o le test ia o le tau nuu hal test e o vai atua lai negative i o tau fo into e hanga I mai me o lo iei tangata e o le tala noa ma mo ol fia o le poli le ia ma lo a whakatai fo tatu toi whira ia a o le whamalo fo I ma le whatalofa le pa I o le tatu o tunu ni tai au mātango fi whatalofa le o whenga luenga tofia le atua whioi o le tala le lei o lo whamaota le malu whawhalturu ia so whatawhaitau langa ia wale tau suina o le upawai o le ola whatalofa malo le langi soifua malo fo le langi mātafi whatalofa fo I ta mahamtina mātua o to sili anga o le tatu o tunu ia o le fo wala whai mai tai au mātango fi le nei tai au ya malo lava le soifua manuia matalo fatu si ufonga le LAUMUA le lolo le tatu o tunu ya o le fo ua fue fai atu fi au mga luenga masani ya e te nane fo I la tau lo nafa mtiute mfaiva I tono ainga ya le lolo fo I o le wa amata na hanga yatu wale tapina ina o whanau ya ai mese fo I o tatu whanau ya e fatalo fatu si ufonga le LAUMUA le tai au matango fia le asongfua aso luos fu malvalu yo anu o February lua a felu suma lua talofa lava e ule va veo le anu masina le fui la tatu so tu ya mati ele umi fa tatu ya mati au dia foi le ya somali mo le tu ya na umala somali mo le tu au disi singa fu o pe tatu sa mo po fe la tunu le langi pe tatu fa tau fa pe fa tau disi singa fu fa tau te wila fa tau lo tamati e se me si foi o langi mo fa tau ngola to fu yas ai pe o vaenga I o le kalena le fa ale tatou a ona fata o te o foi la I tatou aso malolo a ona fata o to fa pe mai tau o turingo fia ya to sa ya ele umiana o tu le sia so malolo le sia so malolo le holiday ya o tu le aso fa tu lo ngai na ma ya wai e monia a fa pe foi le fa I lo le tuto tasio samo e tau te whaeronga o matua ini. Ia, sa ia pila o nai vaenga na a oro iei. Rwa pe fo o se e se fo iuni ia. Ia. Le fo wanga ia tu. Anga ia me. O ia iulai. Ia na whape na leo na. Ua vave e vave vei o le alu o le aso a e tua ia tatonga iu. Sa o le ia. Ia, pe o le anga la fo ina le na vave na whaitau tato matua. Ia e. O na e vave ai atua e sui mali atua le. Le va inga i o tato tino ai me se foi. Ia le ngata I leo tatou laulu. Ia te iau wa atua sina I whale urwa peo ile. E wai le se tupu le tupu mai nunga. Ia sa le. Pena, le suifo. Ia e malo la wale. Ia malo wale ia. Oisi lo wale ia. Wale ia. Momisi. Momisi ia. Ia e ole. Proclamia yo ata o tai au yo fa fia tu le tulu. Ia e le folta tulu nga inisio tatou taua inga o lo. Ia ngai malu I tau o leolanga ia la I pele I maafutanga o misi e fo.
ia whaamawhanawhana atu program le tai hau. Nei la tofu wa mtiri ngā lunga miswel whana wa onga son. Ia wa ia e tūlanga lo tātou. Ia la o le tele o tamaiti ia onga. Ia. Pe fōringa mai o lau whaau whiowhingo fia tuale tūlanga o tūla whono le malo. Ntatala noa mai ale amutanga le wha mai ma le tatou taumwhai. Fo ile le wa ai tūlanga o fōwhanga maua le tamaiti pare me. Ia leo pio. La wa matana fa o fia tu o ina I fa na wel I feni tui la fa wa matanta tala maria tu tonu ina ia au ai vai nga fo io o me fai tonu le o o ala va popoli tato mo tato sai mo tato ye il palmia mal fenga maru la la va ya la toli to mai em fai ona tu fa senga me o mo soi fo ia pa nga sono programa talo flam tato fo impa anga le tu mau no Facebook mo YouTube pe nei le so sa isi tu no lawo lotu ia lo fatu ma fa malo tu ala tasta to pese tatu talo tau family nga soi fua ia mal watu e tatu telefone ta pe na talo valu good morning talo valava I fono lo mole o te football iva minuti ona talo valu Eva no valusia idea
Ia malo whaftai su mai whafonga le tātou tala o le tau mo le nei tai ao. Fa mele official vai tau e langi le lei le tau le aso le nei. E langi le lei fo i le aso a tai ao. O le aso nunu le tau yeina i timu. O le stofi ma le aso le langi le lei fo i le tau. Ka piti manu o tu mo whanganui fa pe fo i tau naki hea. Tua langi le lei a le tau le so. Ia o Maupra ma Tabo fa pe fo i wairapa e langi le lei le tau. Hawks peye ina i timu ia inisio taimi e matele na langi le lei le tau. O le maulalo le fuole manulu o i le fitu le o Maupra e a mawhanwhana le maulunga wo o te ilu furu tolu whamawina i Taranaki. Mawai au kilani le soe langi le lei le tau fa pe fo i ia le no o Hamilton ia au kilani mahaloso i fua ia tātusia ua mawasfile mua o tau lea whale nangi le polas fo tonai le nangi le no i Dunedin. Ia ona vavaile le motu i saute le nei aso ia le uto malia me fo le motu i saute. Ia o le ua moa tu fo i ave mahalosi o le whanangi le no i Dunedin. Ia il whai ungo le vai aso. Langi le lei le tele o le tau, tele o vainga le tunu e langi le lei le tau i le so. Vanga nale tu malo kispen le tau vai ena i timu whapea fo i Hastings Manabia. O leo tenenga lau le tunu le yaso le langi le lei le tau le tele o vainga le tunu. Vavai fo i apia e le yaso e au aua lufuru iwa fo le vela lufuru ono le mafan whana. O le angoto i fo le lai le so Wellington le vanu minute te elvanu le fiafia na nei. E o soa ele la tai au, ele toi tasin minuto ele fitu i le tai au a tai au. Fua le malulu fa mawine Wellington e manutua o ilo i le sifuru lua, sifuru tolu ma le sifuru ma le fa. O le ea mafan whana o lo iai i le lua sifuru tasi fa solo i lunga lua sifuru fa i le so. Wellington e pe le tai le te au le iwa i le tai au nei sua le tai afo le tolu le au auli o le toi pe le o le tai toi lufuru tasi minuto e le sefunu le pona nei. Pori rua fa melo official vai tau, sua le tai to kwata le iwa le tai au nei pe le tai to sfuru minute le tolu i le au auli, e au le to sua le tai le te au le iwa na nei le fiafi, tala le o le tau, ma le tala o le tai mo le silifia le tano, ia maua atu tai au le tatu tala o le tupe, ia au nei famlianga waso i fua mo le yaso. Ia mo ila tau umolo o whamanatuina o tau waso soifua le nei aso. Ia manuia tele o tau waso soifua. Ai awana ingalo le tātou emaili le nā o le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia e lafo ma iai ia sau whamanianga. Ia wa fo i le whamanatuina o waso soifua. Ia o le tusi whaitau le nei. Wha la i awai fo i la tau mta i alaina fo i o tau uma. Ia ua whamanatuina o tau waso soifua le nei aso. Mo maile le tusi i saia. Lona mta upo e fase fulu a le fai upo e todos fomaltasi a oe whaatalitali a Iova e te oe whaafowina lo lato malosi. A oe whaatalitali a Iova e te oe whaafowina lo lato malosi. Ia e leila wasitasi mea tātou te suru whai ai, maua le tātou malosi le tātou to anga e te talo, ia ma mafuta pēr lo tātou tua e to tasi. Manuia telo to waso soifua, a le pese nei tai nātu maoto. Soifua, o i ole vinga, i le na whaia me uma. E le ngano i loto, aso o leo langa. O taimi fia fia, ma taimi fo i wha, ano anoa. Taimi e te tangi ai, ma taimi fo i ua ata mai, awetea o le mua, i le atua lo tato matai. Apetai ua ulia mai, o le nei aso sa tau poina.
ole viinga I lena whaia me uma. Tai mātua I le la tausinga Ia so a o ui titi a o ngata alawa lawa Ai talo sia ia umi pea o sia uola o te tausia ai o lua ia so uma Tai ua o lia mai O le nei aso sa tau poina Papa tai le toma Wa o lia loa so soi fua O I o le vinga I le na whaia me uma O I o le vinga na whaia me uma Oki o le viinga I le na whaia me uma Tala lava o smel fa fonga o le vava ile tala o mena tupu le langi nei aso le tala fa so pito foi I le aso luas fulu valu Februari. O le tausanga e tasi valu lua lima na saini a ile whenga inga le vao peletania malusia ea vavai a ile tua oi ma faa mautuina a ile tua oi o ka nata malusia. O le tausanga e tasi iwa fas fulu lima o le eli I New Zealand e suafa ia David Russell ia na sue le so Italia na tuli matoe maua ia na tangata vale ina ilo o ia pena whaasana I le oti te mile o le taua lona lua o le lanolangi ia mulimuriane na whae ia te ia le whaelonga ta o le George Cross o le tausanga te si iwa fitus fulima I le so a wala o no foafi fo ile ui lalo le palapala na feto ai le so e te tono no le tona e fas furu lua tangata na whana oiso I fua le na wha lave lave o le tausanga te si iwa valus furu tolu I le asole nei ia na whaali ai mo le taimi muli muli ia le vaenga o le ata lea o le MASH lunga o televisia Amerika e se lau luas furu 5 miliona I la tau na maimoina I le so o le aso fo ile nei le tausanga e te si iwa valus fulu male ono o le pale mia o le nuu leo Sweden o le tangata e suafa ia Olof Palme na tangata vale ina I le so ina ua savali I lona ainga I le mae au se tifanga na alu ta fau I le tifanga I o savali vali le lona fale a tangata vale ina I le stonu nei tausanga te si iwa valus fulu ono o le tausanga te si iwa tasi le aso tonu ale nei ia na mai ai le taua ia le sawa toi Amerika mana uo e tau mawhai ave ese mai Iraq Iraki po Iraq fita Iraq mai te tonu o Kuwait ia na tau fia I le sol papa whana le tausanga na te si iwa tasi ia le tau o le tau o le vaifanga loa o le tausanga te si iwa sfuru ono te si iwa ono ia na mali e te mai tai o Diana ia o le awhaia le la te anga wha le tū la fono ma pele nise sa lesa ia o le tala muri o le sol tausanga I lua afes fulu tolu o pope penetito se fulu wha na wha maa vai le so e le valus fulu lima lea o tausanga o lona soifua tātou tala nā te maua le whapoponga taimasa ni whaftai lava.
le uto 5 minute o na tā leo le valu le au tā pena mai tātu telefone ni tā au. Ya, le mai tau ina tūlanga le tau langi le lei tau le aso le nei. Telefoi au le ato, telefoi le ato o sa vali ma. Le wha mastino nei aso, tūlanga me tau whai. Ya, o le tūlanga foi lea, le aewa vai atu le talo le tau le langi le lei. Ya, ale ka tau langona le swing o le tūlanga foi lea le tau maruru. Wa matana sau le sau maru le maruru tai au. Ya, vai foi msila, ya ipe afa pe alu sa valinga vai se of mafan. Vai se jacket foi lea i te ua sa tia tātou le awala le o so mai o le whatau tau sa vili maruru. Ia ai le o tāpena tātou, tūlanga le tau, ia, tau matango fie, pe fo ona tāna nofo atu, ta whai im tā, wawa ai atu le mana island natu mai tai, pe sao ele. O le motu, pe o ngā tai o le pata, le motu wele tu mai tai. Le mai mo mai le vanga le utongi a le pata, fa pe mai o vingi le la. O vingi la, ia, manai, ele tio fo ila whai mai, ele fea ngai ving nimpa tāpanga, lo poi nā le. Nā le sau le tau le. Ya, malo. Le fa no te au tala o le. Ia tala ia o le foi le o laulang. Pero la son na o se feringa i portani a malusia e. E se ni feringa foi le tua o lucia ma kanat. Ia, la tau sanga na. Ile foi o fesile per tasi fitu i valuono. Ya. O le matua. Ia o ela foi la tala. O le mele vese ni Ukraine ma. Malusia, ia e o se whenga, ia la fo toi o sofa. Ia, o le mo se file mo le tunu. Talo fai. O tala na no tuturia le fai ngona vai aso. Taimi umma tau siaki po a mai Ukraine, po a mai tūlanga o ye. Ia. E ona o le no Ukraine, o le to te leo tangata o le no tangata ke usian. Ai atua i fono te talo nei tangata i whai lungo le aisa. To tuli mai nei tangata Ukraine. Ia pangale, ia talu sia, o le tala lata mai lena o whai tau atu nei pei lau mali li eitu e lua e mai tala noa. Ai, e mana tua voi la ia lusia mea tau e mwhai ana, pā uma nei a Ukraine, tangata uma Ukraine. E pei lai whao ngā mea tau masani, e whao ngā lo mea tau whani ukilia, o nāna le popole le lalulangi, mai e le te tau ia lusia na la tau whai. Leo te wea atu nei whai pia, lusia, ma Ukraine, ua mali li e o mai e tala noa. Ia talu sia. Wa ala to e fai me ia me se lava le ile PlayStation Lucia. Ona io, ona ma maluna fa maulunga le ma fo ina tupu. Ia o tanga Lucia le fie le tau. E pi foringa mai a silsila ia a fai o le ato e tala no over male 5 miliona ila to o laua sava vali solo ma feo i so ni men no foi. Ia ele se tulanga le ala fo wa ia la to mali liu le fitfita mai la to. Ia ile fo i pito Ukraine. Ia watu le fa sanga ile le o la lau ile mo la lau fanua so. Ia pe tauna fe al fani wa to inga tanga taitas. Ia le vai atu nei ele o le lava sa ili. E te foringa fa pe fo tu inga ia na fai fo i mo America ile si fo ia tonu. Fe me o la ia mo me o me tau fa nuclear fa ngai mo me o kasa o ona. o me le mauti no. Ia leo safa i mawhai nei ele soifu o tangata lau tele. E tau si ele o iei fo ini o tātou tangata o tātou Samoa so le tō tele. E se tsana lau solo tātou o tunu ui. Ioi, tele no po isa Samoa Ukraine. Pau mele ta te no le vai atu nei Samoa. O le i tangata Lucia la no fo i Samoa. No fo i Samoa. La lau whaali manato nei tangata Lucia. O la tu e le o fia le taua. E alofa fo i la tau a tele o la tau a inga lai tu tonu o Ukraine. Au vai tu i whamomonga. E pei o le se furu fitu pasene o le whaitau au whai o Ukraine. O tangata Lucia. La tele tangata Lucia le no foi tonu. Le foi te vai atu solo tele whai mai solo i au kilani, kala estete. E whaari atu latu le fia le fuafuanga le whai ne Lucia temi. I tarusia i toi foi se le lei. Au no le utāle valu. I au te lore la whafonga mai tala mai Samoa. E ona watu ile le si a matala nei LAUMUA. Ya smell fa fonga. Tātou te tau whai whaaftai e le lofo le tua waulia fo i le nei vai aso fau. Ia a au si mai al whaafonga o le tautua wha wau le siu fonga le LAUMUA. Ta wala i ana telefon mai Samoa.
to mua tu e tātou telefou. Ua te tala mai tua mai le whaipui le sui kom seno whainga pālota le sa tāo fia, le sunga Dario Mapupo a Fualo, e whaatali ai le aso e su e ila na mata opo. O le whai unga le whaamisino ngana fua i le whina ngā lana loia, le whionga mangele leo ne sua, ona o le ua molia e le ai ni whaamtalanga po o ni whaamaumaunga o iai nisi sori ngā tūla whono sa a fiai mo mua. E ui i le whina watu le tua leo ona popo lenga i molianga tau whala au whaasai na olo molia ai le sunga Dario, aina whaalia le whaamisinonga. E le o lava ni maumani mafuanga e alai ona le te tala e tua le ua molia se ia ho le aso e su e aila na mata opo. O tu unga umawhai on te tala e tua Dario Mapu e tutongi i le restana le lima fe tala ma le tui natu leo le polo inga e whaasa ai o na malanga i whafo. O lo awhi ai ma tu unga le reporti e sainia leo e whaleata au leita aina le tula se fulma le lua i aso whareile. Tau fia umo pepa malanga il whaamasinonga. Whaatasi la ma le whaasa aina o na tau mawhai e whaafiso tai li tamai tai lea. Lea na po e whaatasi mai i la ue leo. E ona molianga tau whala au whaasa aina o lo whaasanga i le ua molia. Mai le aso lua se fulmalvalu o le masino te sema le tausanga umawai. Le no so whai e leo le whaleo i la ua ia. Ma ave e se bai e leo whala au whaasa aina. O la au malosi e le whaatanga ina. Antoi ma se pai whao ngā e ulai le aisa mani tupe. O le aso fitu o le masina fau mati, wa toi tōle po i ele mata opu e toi wala wai. O le whao loa ina o awhi anga te itase ma fausia atina e wha wau. O le au tū leo le taiala ma le atina engo Samoa. Le na wha lau iloa aloa ia e le baloi le vai aso te nei. E ta wala mai le fionga le tamaitai pāle mia fia me Naomi mata afa. Lena ia sau noa i le sini au tua leta iala. Ia whaanga waaina ala la whanga, wha mausa li le loto i whale, ma wha ma ite le wha tupula ia le te mau ainga. O le taunu unga leo le wha moe moe o le a wha ta oto ai ta iala, ina ia usia ai le tātou waainga tau lai, leo le atuli mata ia, ina ia tau sia le nufo whea ala whani, o le saunga le mo, ma le sa o le tonga o tangata uma. Sau no le fionga le tamaitai pāle mia, e lima vaenga ua vaewe ina mawhaata oto ia ta iala, e mua e whaale leia leo le atina a le soi fualau tele, lo na lua whaalau tele ina o le tamau ainga ma ngafa tau lima ina. Tolu, ia saunga le mo ma whaatua tua ina o pūlenga le lei. Wha, seo manga malupui puia mai swing o le tau, ma le lima, o tūlanga i ngā ruenga le malo mātina i te tele. Sau nol te mai tai pāle mia, o tai ala au tū tai tasi nei, o lo o wha maa yu i wai tūlanga o i vaenga wha mua, po vaenga ua ave i ele wha te tau ai maise o taunu unga ua fuafoina. Mai o ni tai ala o ati na e morisoi fualau tele o tangata nu o Samoa. Le o lo tau mawhai i ele maa lo, pe ona tu ina mai e la o tele ngā ngā luenga wha atino le maa lo o le a lima ta ita ina lea, e lana tau tinonga e ao fia ai le whaalau i loa ma le una ia luluma nai, e anga wha atutu sai tangata uma, ngā whatau lima ina ma saunga le mo, e wha vai i lo tātou telitununga i le tāua o le wha ai tu au, wha alo alo, e ao fia ai tangata uma, ma mata whaioi e le ngata mo le isi tangata, ao lo tātou sio manga, wha pia fo i le wha atino whaingo wha vai, e amana i ai matali atu i mana onga maawa noa mo i tātou tangata, ma si ti ai le tūlanga mausali o nuu mawhio anga i te tono le atu nuu, ma ia manupui pui le lei tūlanga i tūla whono ma tau se sia ia te tau tangata uma, malo la tau sa o lo tonga. Whapeila ma le wha malo sia ma le manupui pui o tātou tūlanga tau tūla whono, ma pūlenga le lei wha le malo ina ia mauti noa o lo tāla whea ngai, ma le aunga tonu na wha tuai ai maise, o le atoanga o ngā luenga whai e tali atuai, e tangata umaulo a lalam pāpā au te tono Samoa. Wha pēai fhoi, ma le wha tupula ia leo le wha lau tele ina le tamau ainga, e ngā whatau lima ina ma mausa li, e nei mawhai o na tali atuai a fianga e ono tūla i mai aile lanolangi, ai maise o wha whita uli malu i tau i te tonu lava, o si o tātou atu no.
O whaadia mai le fina ngalo le sui te tai o le vaeng whaapufai le tua ngai, le whionga la wafo fontoi pia lo wafo. E leo yeise tūlanga e ono tau fia i le whionga le minista o whaamsinonga, ngā luenga whai a le whaamsinonga o whanua maswafa. Sau no lo wafo o lo whaatula whono ina le whaanga yoingo ngā luenga le whaamsinonga, i lano o tula whono ua mai o na sainia e leo mamalu le malo Samoa, ma ua pāsia fo i le pāle mene. O le vaya so talu waina whaasala lawe le sui le stano le whaamsinonga o whanua maswafa, le tāo fia o le whaawa wino o lātou tiute, sa ia mai a su enga o lo ngafa ma le komisia su e whaapāne mene. O lo masalu mi ai le SS o kopia tula whono e tolu, wa mai o na pāsia e le pāle mene. Wa whaalie foi se fina ngalo le whionga le whailau tusi o le tuangai le ala le pule rimoni a yafi, lona le taliaina o le whaai unga wa whaia e le kāpeneta. Talue nei na tusi atua le presidente o le whaamsinonga o whanua maswafa e le whionga le minista. Le na ia fsiringia le ngā yuinga na whaia le malo, wa whaalea o ngai nei tō whinga na ia whaia, o le sui presidente ma isi tō whinga wha masino, mai o le tusi lava le fo i e tasi, na ia whaamawina ilo na le fia le tau fino ngā luenga le whaamsinonga o whanua maswafa, ai meise o le tau fia le au ngā luenga, mai le awai ane le whaatinonga o ngā luenga. O le tusi le whionga le minista o whaamsinonga, ma ta mua vasati pulwhana, na ia whaaliai, i lalo tu la whono whaamasino, se ia mai a le suenga le komisu sue, o lo whaanga solo nei. O le aso se fulma le valo le masina fōleu wa whaatūlanga mai e le whainga malanga a le wa lele a fiti po le Fiji Airways, e whaafo i mai ai tama mteinea onga, na malanga whaaskola a onga le USAP, le ua mai a la tua awa onga, wa levan te taunda toi fo i mai le atunu, ai ona le tūlanga le pui o Samoa na ua awhea le wha mai, sa tōlo pō ai whainga malanga mai fiti. E tō se fulma le lima tama mateinea o onga whaaskola le ana wha mai a la tua onga i le tausangan tenei, i le Universite Pasifika. O le whainga malanga fo i leo le a toi fo i mai ai, i le tamaitai a te Filipepe Fineaso ai masu, wasilia i le lua tausanga o tau fia i intia o no le wha mai, na malanga te Filipepe e sa ili tonga fiti malona whalitue i intia, ai na maua le awanoa e uia nea i fiti, ma whaatali aiso la awanoa e toi ta liu mai ai le atanu. Wa mai a foi o na whaata te tia whainga malanga le masina fau, anga i le vāni usila ma Samoa. O tala fawia mai le atanu o nei aso, whasoi foia. Alofa lava, o le vaenga mua le nei o telefou i mea le tupu i vai whanua o Aotearoa, mai le au nanga le si ufonga o le LAUMUA i Wellingtone. O lo lau lunga i telefou mea le tupu i le nei fo iaso, le taua o lo vevesi le vao Ukraine ma Rusia, mai o le tala au Peter Lata mai nei, ua whaalia mai ai, le maridia lea o malo e lua Rusia ma Ukraine, e whairoa ai i sui o atinu e lua i se no whanga e lata i le waitawhi ngoa o le Pripyat River i le tua oi o Ukraine ma le atinu o Belarus, mo ni tala noa ngalo ia e au noa mani tuutuunga po o ni a ia inga. O se lipoti ale mtanga luenga le loto i fale o Ukraine na ta uai o le anganga o tala noanga ina ia sa idi ai se file mu i le vevesi le o lo tupu nei ona o le o se fo ia e Lucia o Ukraine i le so tofi ua mawae. Sa te ena e Lucia e whapea ua whaia ia tala noanga, a ena ta ua e le lātou mtanga luenga le vai whafo o lea ua tau nuu i se no whanga i Belarus, i sui o i tuelua mo se whailo inga, e sa ili ai ia ni awala e whaatoa file mu ai le vevesi ua ari ali mai. O le fufuina o tala noanga nei, sa whaia i le val Palestine o Ukraine o Zelensky, ma le Palestine o Belarus, i se tala noanga i le telefoni. Whaamaunia mai e suisinia o Lucia, o le li e swafa ia Dmitry Peskov, ia le whaia o lea whailo inga, aina ia tā ua,
o le a le tau fia ai ia le ngā yo inga wha a military Rusia o lo whaia i rotonu o le atunuu o Ukraine. E le o manino mai, po a tonu mana onga o tai o Rusia ma Ukraine e talanoa ina i lea whailo inga. Ai o le sa, le ana lipo tia mai ai ia le toe ia le tūlanga toa o le os whainga le nei a Rusia i le tonu o Ukraine. Ona oni whaahita auli e a fia aile sa palai o me mo o mia e fita ma le fe ese a i o manatu o waenga au o loo a fia ai. Pei tai, o loo masalumia le lau alunga i tala noanga malo i lua o le tua winga i tu malo i lua ia i le tu sae o Ukraine o loo te te ia na pulenga o Donetsk ma Luhansk. Ai whapea i fo i le tu umuri ese mai o le fita Lucia ma Ukraine atoa ma le mata upe winga i pango tau le taua ai tu e lua. Ua ioea tunu i sifo ina ia poloka ma tau fia le malo Lucia ma ilona toe whao ngā ina o le whainga e pule aire te tongi ina o ai tā lafu ma le fesuia inga o tupe wha le mao malo lea e ta ua o le Swift. O Amerika, Kanata, manisi o tunu au tui Europa e au fia aisi a mani ua maari lie ina ia whapeona abesea ia nisi o fale tupe filifilia o Lucia mai lo lātou toe whao ngā ina o le whainga ma le Paul Kalame nei e ngoa o le Swift. O le fuafuanga e pe ona whailo mai o se vaenga o le tele o isi ngā yo inga ma fuafuanga o whaia ma loi sifo e whailo atu ailo lātou te te ia Lucia ona o lana o se whainga o Ukraine e pe ona whetawa ia atu nuu i le taimi nei. E lua ni whaaputu ngā tupe te tele ale malo New Zealand o lo teu whaafai ngā rue ngā po o Universi inia i le tonu o ni komponi i le tunu o Lucia i le teimi nei. Whailo mai i se ripoti le whaingola vai aso e tusa ma le fitu se 5 miliona tā la le a whaingo tupe a ia whaalapo tonga i lua o lo teu whaafai ngā rue ngā i Lucia. O le whaaputu ngā tupe o le supa ale malo e lua se 5 miliona tā la lana se leni o lo te wai whaafai ngā ruenga ini kompani o Lucia. O le isi whaalapo tonga New Zealand o lo Universi fo ia na tupe i tono o Lucia o le ACC. O whaalapo tonga fo i nei o tau i whaalape whaafo sei e 5 miliona tā la ia ana se leni o lo te wai whaafai ngā ruenga i Lucia. Whaalia mai lai whapea o lo maru puipuia ia tupe. Mai lei se manatu e ono a whaina te ngā tupe nei i ni tapu ia masa e pei ona whaia e māloi sifo e whaasanga i a Lucia taru airo no se whaia o Ukraine. O se manatu o le tamaita isa a vema pare mio New Zealand e te leo tausanga o mawai o Helen Clark e matua whainga tā whaafita auli o whia ngai nei ma Ukraine ona o le mālo si o wainga au ma mea tau o le mālo Lucia. Helen Clark, pe ona sile fia, sa ave ma whaatonu o stasio la tele o le whaabotonga maro o whatasi, ina o whaamawai mai le teita ingo le partia le Labour. Mai sa ia ta ois tanuanga mai le televise le whaungola vai aso, o manino mai, o le manao le Palestine Lucia o Vladimir Putin, ina ia usi tai le malo Ukraine, ia Lucia, ma ia awane ia vea masui awai o le NATO. E pei ona sila fia o le NATO o se whenga inga wha military le vāo a Amerika ma Kanata ma isi atu nuu e luas fulwalu o Europa e au fia i hoi pele tānia ma whalani. Tā ua Helen Clark e tele i le mau wha upunga o whaia le tai Lucia o Putin e winga i le mafuanga ua Iosef o ia Ukraine. Ma o ngai o inga nei a le malo Lucia ua matua lamatia ai i le file mu ma le nofo le lei o le larulangi. E se fina ngalo whaalia fo i o stasi na ave mua ma pale mio New Zealand i le whainga malo le National i tausanga taruai i ua mawai o Jim Bolger sa i whaalia mai ai e le whainga tau na i loa le manao le Palestine o Lucia ina ia toe whaamaa popo e Lucia atunu o ia sa i lalo mua o lana ta ita inga e au fia ai Ukraine a o le ima lepe le Union malo komunisi po le Soviet Union. E manatu Bolger e holika mai le ngata ia Ukraine ia o se whainga ale malo Lucia. Mai o se tūlanga ma tau tia tele lea a wai na o le bevesi lava ma whetawa inga le mea e o iai. Ua walo ia mai e lo viso le tau le ono a matai le vai aso le nei
o seisi e whamalosi o le terapika i le Vasa Pasifika i saute pe tusa o le lua afe kilomita le mamao mai New Zealand. O se lipoti a le vaenga o le Weather Watch na lātou whaaria mai ai o tele aso o iai ia whaailoilo e ono aria di mai se wha i le vaenga o le Pasifika mai o loo maatai tuina i le vai aso ia tūlanga whesusu iai o le ea ato ai mau o matangi i le sami e ta ua o le Coral Sea ma le anga i atu i le tunu o New Caledonia. A whai e iai se matangi malosi e ono tūlai mai ai o lono winga e ono anga ai mai fo i le tūlangi saute i ona toenga e pei o le wha dovi lea fo isa fiai New Zealand i se teimi e le ima mao o tu nei. E se fuma le wha afe iwa se lau fast fuma le tasi le a whai o mai fau o le COVID sa wha mawina i New Zealand atoa i le a sona nafi e au fiai le toru se lau mo le lima o tangata o lo o tongo fitia i te tonu o whale mai. E fast food tasi mai fau sa wha mawina i te tonu o no whanga o lo o wha anofo i se ai tangata malanga mai fafo. Whailo mai fo ilmtanga luenga le soifo malo loina e to tasi se tangata na maliu i te tonu o le whale mai i le tūmalo Northland o le nei tangata na maliu i le stona ai o na o seisi ngase sa fi ai e ui ina sa maua fo ia i le virusi o le COVID. E lata i le luas fumalwalu afe la whai o tangata sa whai o la tu su enga o le wha mai le whai unga le vai aso. Ai o mai i le sa nafi wa o i le 2 miliona tolu se lau tolu sful tolu afe iwa se lau walu sful malfa la whai tangata ua uma o na whai o la tu tui wha au popo o le booster. Mai o se tūlanga le leite le lea awa o silia tua i le lua vai tolu o tangata ua ngawaa o lea ua uma o na whai o la tu tui wha au popo. Sa to e wha mawhaina mai le mtanga ruenga e ta ua tele le whai o le tui wha au popo le nei ai maise i le nei taimi ua i longa o na sasao wha awhi ai le pipisi o le virusi o le Omicron i le tonu o New Zealand. O lo mai tauina, leo pito mau rungo mai o le COVID i le tonu o i tū malo wha awhale mai i tolu au kilani e awhi ai counties Manukau o Waitemata wha apea au kilani. Ai o isi tū malo o i longa fo i o na to tele istangata o maua i le wha mai e awhi ai i le Southern DHP le Moti Saute wha apea le tū malo le Waikato ma le tū malo o le Bay of Plenty. O le so, e amata taunu mai ai, tangata New Zealand ia ua lewa o na poloka i te taunu au Australia o le tau fia o fe malanga inga i le vāo te du e lua e mafua i pui puinga o le wha maa i ko viti. O le vāluanga o le pōna pō lea nā alo i ai o na tatala le toe fo i mai o tangata New Zealand mai au Australia. Ma e lima ia ni malanga fufuaina wa lele o whaatulanga mo le so. E mua taunu mai le malanga mai le ai o Sydney i Aukilani ona whaaso solo mai ei leo isi malanga mai isi a ai o Australia e au fia ai le malanga e tasi o le a arusa au ikalai stete. O fuafuanga e pei ona whaero mai mua le malo u amata i le so ona te tala le fo i mai o tangata New Zealand mai au Australia. Ai o le asos futolo le masino fau o le a te tala ai le lava ava noa mo isi tangata o New Zealand o lo fia fo i mai i isi tu o le lalolangi. O le a le toe tau fia tangata Australia i le tonu o no fuanga e whaanofo e se ai tangata malanga mai whafo ai o le a lusa au tangata ia i lona ainga e whaanofo e se ai moa so fitu. O tangata umafo e fia fo i mai e le tau o na iai wha maoninga o uma o na whai o lātou tui o le wha mai a tō maisi tūlanga masani o siaki e mo'mia a o lei malanga mai. O tangata o maua lava noa e tō e fo i mai ai e pei ona a mataina i le so e whaapitoa lava na o tangata o New Zealand. Ai e whaato a te tala i le malanga mai i le tonu o le tunu o tulisi mai whafo i le masina o Okitopa. O le so e whono ai le kāpeneta a le malo New Zealand e pei ona whaailo mai i le pālemia i a Jacinda Ardern e toe lauri liuina le mata aupule nei e winga i le toe le talaina o tua oia New Zealand mo tangata whe malanga ai. E iai ia se solo umi o taamale e matangata mai kalai estete sa te nuu i Picton i le astonai ma le whaamoe e fia anga i mai e lango i le te e lea o tolu vai aso talu no whaia i luma whale le mao tau le pāle mene.
o le tūlanga o whaatau sanga ina i tai ma le pūlenga o lea vaenga o le motu isau te, le da tau leo na whaato o te leina o ni leo I Picton mo le puipuinga o le saonga le mū. O li poti mai Picton na ta awai le to telo te ngata te sa awai le solo na te ita iane e se ta awale o le itu ainga o le mini whaalanu sama o nisi fo isa ti ane I wilafi ma ta awale sa toso ane aini wa afi ia ma le maufua sa whaafele lei solo ai o nisi fo ina malangane ma la tau te ifau a toa mani mea whai whaili ai eo noa ma se tasi sa whaia se talipupuni o whonga po o se mask. E le ngata ina pisa o I la tau ai sa whaamalo sia foi o na la tau no whaia ma whaia se tonga la wapi I le o ngā ele e taua o le Nelson Square mai o ilonga o na fiu ma le fia I ai tangata o Picton o umona ave I ai tangata nei se polo inga la whaamisnonga ina I o ese ma le mea o loo api ai fōlinga mai e le manatu ma mawha I ai. Whaali ai al pole nuu o John Leggett ua mana o mia vawe Picton le to tele ni leo e ave se ai tangata te nei ma tau fia leono pipisi ai o le whaama ai COVID. Le ipotia mai fo ile ai ni tangata te sa whaia ma ua whaia ni o lātou whale I e no whai de Auckland Domain o lātou ia sa awai se solo I le asato nai le ana sopo I ai le ala lo papa o le Auckland Harbour Bridge. I le taimi nei o lo wha awau bea lava le te I Wellingtone. Le ipotia mai le tūlanga wha le tonu o le vaenga tonu o lo ono nofo wha malo si a ia tangata. Wha li eise li poti ia le whautua ina e leo o le mamadu le tino o ina ia tau mamau ese mai ma le te ia ona o le tūlanga le saonga le mu o lo iai mo ainga ai mai se lava mo te maiti. O le isi wahenga o le tātou tala, na amatalo ia le san na fita o rumanga o le sinoti a le kapelensia Samoa o le pule anga wha a kievi kupo o le kalesia katoliko I Wellingtone. O au lotu Samoa o le whale lua o pitone ma wainui o mata I le palisi o te wairutapu le ana tatala ai ngā ruenga o le sinoti e pei o na whenga iai ma le pule anga ai maise o le kalesia. O le nganga ma le wha moe au tu o le sinoti ina I wha maa popo I nai fina ngalo ma manatu o tangata lotu e tusa o ni suinga ma ni fuafuanga mo le lumanai o le ngā ruenga tālai a le kalesia o hao. E le na o New Zealand ma Samoa o lo au fia I le nei sinoti ai o le kalesia katoliko a toa I le laurangi. O manatu malangona la amwhaina wha maa wopoina I le sinoti wha solo a le kapelensia Samoa o le atu wha atasia ma tu inatu alo ia I le sinoti tele a tai o le kalesia katoliko I Roma I le masino me o le tausanga le nei. O le asa o rumana nei o le ao tua I le wha asalonga o le sinoti I au lotu katoliko Samoa I Newtown wha pea ma si tun. I ta'alonga o le so o lona whale o aso o le ta'alonga whaitawina I le wā o le Black Caps a New Zealand ma le au kirikiti o le Proteas a Awherika I saute le o lo whaanga solo ai I le ai o kalai estete. O le tanga mua a Awherika I saute na pepe uma ai maua o lātou ai e tolu se lau ono sfurma wha. Tā tūle New Zealand mai na pepe uma ai na o le lua se lau iwa sfuto o lua lātou ai pe tusa le fitus futasi ai mamma o le Proteas. O le tanga I lua a Awherika o whaanga solo I le teimi nei mai tā fia le ta'alonga nafi ua maua o lātou ai se lau whase fulu ai ua lima ia le lātou pe. O le whai ua nā o le nei wha awaponga o tala fau. Malo whaftai, mai a tātou fautu e maulav noi whafonga i e tae o nei level tāu riva. O le te mine ulus fu 5 minute o te e nei levan. Malo tau atai. Kam ngā runga mata leso. Ia o le tani tono o le fo ua fu e whai atu le atunu. To fua tangata I malane ia fua ngali nei aso. Aso ngā fua o le vai aso o le aso a mata o le vai aso. E le fo sa whata tia ma whata otu mai na nafi fua ngā le ainga. E le ala wa mata na mataltala ia le ainga. Whai fo o le whanau o tangata whai ngā luenga. Ia au I la tau fo le no fale. Ia
foi le pe o le wa vel fa mai mo pe ma popo e tonu ai ngai te minei ma fuafua ia pe o na fuafuaga uma lai taula ina ia faʻitete a malatulaga e pe ona i le faama ia ua ilo foi le tatou faalogologo i le faafofoga ai le tatou talanoa atu i le faamaʻi ia e peitaʻi ia o laga le ua alu le tolu tausaga o le tau te o le lava tatou te e tau o le faamanatu fia kesi sanafi o le ova atu ma le sefulu ma le faafe ova atu sefulu faafe se mo le fainumela ia ai o matua i tote o le matua tele sa le manatu wa se tulaga faapea o iai tatou ia ua saivaloaga e faapea mai feitau fia sefulu afe ia le ua atu le lasao e o lo lunga e tumutumu ngata ia toi foi mai lo ilalo ta tonu le foi ngama ilalo la foi lo tatou le lang masan ai pe foi ngama mai o le toinga o test foi ia le tate alu o i station foi ia fai la lo e la ititi fai numela na mo ina aua vavel fai numela i toinga masini foi ia le e fa ona po le tu fa mai le ta o le rat test lo no winga foi ngama mai o ina le tele ia o mana ia foi o vave na fai al test o li poti o il vaenga le ia o le o positive lo test o te le fa ngaina ala o ta tia fa le machine o no le fa to ata no mai la fia na nafi ia lo test sa fai o le negative o la fa ta fe lo i va pe o te le fa ngaina wa e fa ngaina ya la ta tiel masini fa pe o si temi po ta ya to a fa ngalo ia me se ia le se vai po le wa ta te vai fo ia nei te mai masini la iti to ti ta pe o peni le la po ia ina no fa ia tai pe a fo le finga le te vai o ia me a fo te mai to a new van fa fo ngale tu no minga e le vai sa e wai lo fo nga fo le puisu ia ona nga e to na e matu to no vai ai mo me al termina po fu limit va vete Pare foi uma tala lenda po inicio Whawai. Test le faso mai foi le po ila tau whangaina test mana foi faso mai tau te ilo ai foi le na whangaina mana ia male tau nunga fa pe foi le mo male test positive pe negative fa finally put in so i fo manoina na mana io ele le ia fsili la tau la uma whangaina ia mai foi le tala so mo ta tau le whangaina mana te le o se vai ngata ua te le wa tala noa ia e nga e so so ia wai o le wa tava e tu il pitonu o kilani ia wa tu fatu ai na tava tu ta vale tu atu arkin ting puso le tonu ia o mena ia atonu foi se temi o tele mai ata to Wellington ia ma fa nga fo i ta to wale ia na tau fai ti ele o kiu io wa te fatu termino wa le kiu i ken sui tu sa ule fa pe o mi lo tu le kiu i ta fo ile o le me foi le hola to ken skui ai fatto amo mai lo vano passi mai por college la le fatto atura ta vale talatu por ko titia uma le street le driver ma tu foi driver la tu ile matanga ai to mi le foto e tau le man Kevin oli la u tilo ye tu sa le mele na tu la ta vale wo lo atu ia pe fuel piong tu so wa passi mai fa sa lo tu mamona o tu waina e alu te tu le kiu po le wa tu waina wa le kiu ai a fu ye yo le ta te su mai le ono ta ya ini ala wa kiu tu ta vale e na fu le te mile no wa le ta se fu e o te la tu ta se fu wa o le kiu na passi o le ala le time le umina e fa tali fa to ai o ilu o te o mai i o te lua la fai tu la le ngo fo la a wa le winga fo le lo tar o te le lo i tu o le ka paka tele fo le a na la ilo ma fo na le tasia fo le kiu na le kiu ale ta ta mino min ai ma ola tu o so le e o mai ona mai lo le fo ma pa kiu e fa ia fo ia le ne fa fo ia kiu ta vale fa ia no fa a me tu lo le tu tonu ile alu oro toai e fa ele tau me fo ngal tau mai fenga no vinga mana al failo test of leso ato sa le ia el mena le era fatu fo i mo to ia lu e tsi fo malo ni fenga ngal ngai sa uno to inga tama fo la le o tu fa mai maua ia failo ati mai se le piu fa tau fo i fa le talvai ia e to la fa le talvai pe a failo fa tau ia fa si do ia to fa ngai na ai mo tala ta to leina o ini si fa ngai na fa fena ni potin so fo malo
tātou tantanoi lea. Ala, Le si vanga mana e manua le tai no tapes. Le si vanga mana e whaftai lea o nang. Wa e tufa tua to titi ai le misi le luatore. O le fai o le apu. Ia mana i cookies ma le vainu. Ia ma le whanguvai. Ia sa palai e tua la e la tau whanguvai. E a mata mai al si o sawa e tau i. Ia tūlanga. Ia wa mana ia. Ia ona o le tūlanga. Hoi o le alu. O al me moni ana o alu le tapena. Le si whanguvai na vea. O tala tonu ana leo tau whai atu te mine. Ia. Vai se ufang vai pe al te tu i ma vai singa pepa o le ase pepa mea i ole a twisti ma se tama ma fo le no se apu a le ala ue wham tala mai. A ma lo fo i la ua. E le misi. E tai, ko ti te tai a whai tū lama i tū lama to e la tului. Ia e whape nā le whaftai le au nanga sa a wau whime mea ia le se whanguvai au whiei. Ia o le umi teimi le. A e toi anu ese mai. Ia o le winga na toi anu fo i tua i oe. Whape ana ainga Samoa fo i Samoa leve. Manu o alua tutu i tui whai to le si ainga le whangu se mea sino whanguvai te. Ia, le whatamala. Ia, malo, me sila le umarino li se vanga ia lava non sa i pe au i ki o ta vale fai testi le yaso. Alo fatu por kalame la tal tato pese vai foi. Vai fianga male code na le is tonu manuiti.
O le whaasilanga Tautua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Say goodbye Joe, me gotta go, me on my own. Goodbye Joe, I'm gonna be rolled down the bayou. Oh my Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. Oh, jump the line, I focus fire, I feel it come. 'Cause tonight I'm gonna see my Cheryl me oh. Big guitar fills the jar and big oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. So we are, I feel feeling it in me manaya. If I'm a low mo, fa'ala vela ve ai pese maya. Oh, matata tape baila ala a million na ualava. Una sa we are tapa atofa ualava lea. Fia teles pata ualo ai matata ata. Itau si pele le olo na va, ifapo matangata. Saolope, yo se mel, fai mo oe. I television pa na patapai, a telefo imamo. Oh, jambalada, fish pie, I feel it come. 'Cause tonight I'm gonna see my Cheryl Mio. Oh, big guitar, filled for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. So we are, feeling it in me manaya. Fa'angalo umau, fa'ala vela vea, e pese maya. E matata tape, baila ala a miliona ualava. E puna sa we are tapato fa ualava lea. E fia teles pata ualoa e matata ata. E tau si pele leo na va, I fapo matangata. Sa olope, yo se mel te fai mo oe. O television pa na patapai, a telefo I ma boy. Oh, jambalada, I feel it come. Oh, 'cause tonight I'm gonna see my Cheryl Mio. Oh, big guitar, filled for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Here we go. Oh, jambalada, I feel it come. Tonight I'm gonna see my Cheryl Mio. Big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Dai fa fianga le tai au me le suga fa na che room grey mo le temi le o toi lus fu le minuti ona tale o le iva. Piore o le tala fia mo tato umalava ya. Yeah. Po le vai luanga le wa mata I lona toi foi me tato ai ngale Australia. Tata di usila. Pana ia le avanoa le wa toi maua wa toi o mai la tau ia o tangata ni usila ia la I Australia wa levan fio mai ia le wa ta tala le avanoa toi o mai toi feilo ia wa le no foi nei ia alo wa na ai no stama I vala le toi ta tala ile pora. Olo e asi la Haere mai, fio mai, tala mai au, su mai lo to tala tu lava no mo. Ole tūlanga la lea wa iel tatalanga lea o mai au sao ia inga e le se e soli. Ano pe, tal si ele se sao sao me ustaria sao luaru solo te. Ai, o se tala, e tala fia.
A le tau tu Wellington e pe fōringa le in malang me Australia sa Wellington e pe a. Ia, pe fōringa mai o se fōwhanga fo nā ia a Wellington e le vale le o mai loa e tātou. Po wani ma fuanga. Au, ai nana o whai tau ta tala whapea. Pe ia le poto le vale le Wellington. O mai mo whao au ki lani mga le stete land ai. Ia whata o mai ele ni. Utau, ele mana o whao tele mai le whaamai. O whanono le e mta vale i ave taxi. Ia. O le tele o whainga malanga international pi e mawela to pase se pe sa. Ia, ai ele foi se me popole wa fōringa mai a mai o leo mai Wellington lo nga e ui au kilani to e pu e mai lo le domestic flight o mai le lo ni Wellington ia na pe ia la ia leo le ia e pe o le tu o fofonga tu ma mo le si masina no no winga o le stoltasio o foi le stoltasio mati le tatala ia le fai ele fainga le o le o ni international flight o mai ia le stoltasio mati o mai sa o malanga me Australia leno a mo te nei pe fōringa mai o iau kilani ne amata nei. Pe lima e malanga nei. Lo ngā whaita i tōru se lau pāse se whataita inga lai mai malanga i lima. Ala, o le hafe mo tupu, hafe lima se lau tangata i o mai le. O wā lele la popo, o wā lele i o mai mai Australia. O wā tu mo le tōru se. Ia po, o wā tu fwoi. Wano whaitau o tōna pō, tālo whai. Ia pe lima pasene o si iti ai le pāse se le. Ale a fwoi lingo, ale e New Zealand. International flight. Oh, sorry. Ia, lono winga, ai. E mana foi o tongo ta fapea sol e mana ia foi tonginga i runga le pase se tau sa ilile la to le ngau le vai tau miole ia mai te lo foi mo fo tau pensini le voi ia o le fai le tau ai o i Rusia ma Ukraine ai a faina toi mata to le tulanga tau pensini e le la mo o to tala pe on tatal no foi version teni e o fala mo ata le fale tu vo le pete Maia. E fai mai le kau o ale. Ale tangi atu le pusi. Ua kau. Miau. Sole, o tau ngalo tu na ia tapuna. E sa uvu so. Ah, ma tu foi e. Ala sa uvu so. Tai mi voi na tau a Argentina ma Kuwait. Ia la le fai itu nga pete lo a tangi lo le pusi. E fa fela pe a tangi le pusi le. Le mele tu puyo. Miau. Miau. Wakau. Le tau maua mai whainga pe telo Oh, lai maua. Maua le iso. Ya. Ale, no le tutalo fai. Ya, alo fa tut po kala mo to le to no. Ya fa pe o le te sawe me Australia fa te ngo. Po le tamala ingale na loka Australia le fama. Ale o tau no mai la nei. A matou whanau, nau te whatari oe, ai. E o is whanau wale fia. Fia. Ala matou whatari oe, matou mai loa awhi le pampenzini. Tātou? Ia. Ia utu lor ta vale, utu mal whang pampenzini, la tomoi lor whanau. Ted, whang pampenzini lea, ia mo lor tātou mau. Lua tau sanga wanu sto ina. E nei moa ale wao. Umitele. Ia, mo ina tau ai le tele o fuafuanga na oe. Na lana tu e foi me Australia le malolonga na oi. Me o ta tele se fuafuanga tu e fai tonu le ainga ma. Moni. Au matua poloka ato. Ono le poloka le na poloka i Australia. Ia, sa. Ia, tonu foi la wa o ngā foi. Wa mau e se fasiringa malosi e la tau sa i Australia. Foi mai loa. Fata oto loa fuafuanga le ainga fai peo nei. A pesi rom tu matile nei. La matou tu e polonga foi wa sa usole. Ole, a tala tu tatou laina. Tolu vanu lima no o fatasi. Ia, tatou tala noa i whaingo le test. Ia, o le RAT le, o le Rapid Antigen Test. Ma nei vo peisi se o tau whaanga ina vili mai tatou whaaso ai. Tatou tala noa ni taia. Ia, mo le whaingo li poti soi fua mana loina. Wale ua tele na iai a inga manisi il masini lea, dai masini la iti lea. E li whaanga nisi. Ma nei fwilo wala au mai tatou tala noa. Mana wa taun fa malama le le tulanga o le lipotina o lau o lo resort le wa mail machine ia e pole a foi le lanu o le machine e lo ai o le a foi le lanu o le maua mai tono le machine e lo ai o la wa positive o negative ia wa pe a tava ai foi le mo meu o tauro ma fa mo meu por security foi le te matamate TV pe a fa pe va tu le mena tu tono se Tautua. Ia na tūro le tono o le machine.
e lana tawai atu a lanu mu positive. Ia pe ale na foi tu ton va tu langu violet pe lanu blue, dark blue. Ia fa mai ua positive ole cocaine me. Ole methamphetamine se le. Ai stina o fa lo me fa pe uma fengo le test pe o si aki po manu ia tina le ai. Ia, oi fa fengo pe le. ia. Min. Ale la futu fa pe oi sa ola. Para mai tato ta no. Ia, so no ni mo fa ta si li poti le lu mo ta o le ta ne ua. Ma ua i le alu la lo pasene o la to i lo una e u la ina ta pa. Ta mai ti el tau sanga le o le tau sanga furu tonu mo su fa. Ia o le uma ulalo o na o le mafuanga. O le tuinga cigarette fole ta o le vaping. Ta ma vole alu le pe alu technology ia. Ia o le o le liu ye le nga tu pulanga le. Ia o le ai e fa mai so so ni fa ti ai le so na tango fie ta mai ti o le cigarette mo le ma. Na ta tele lo po le alu na le le o tuinga le mo ta. Tu sai le le si tu li poti wa alu ila lo pasene o tamaiti ele ia te ni a onga tamaiti su tonu su fata usanga le mantua wale o tofta filo no ole ai lo li poti tele o tamaiti ula le ia onga ile tau sanga le ia te ia 9 ia te a solo no le 11 ia vai ele lo alo polo o anu i ale tele o matua ale la wole liu tamale vai ia ai pe falling mai o le vape ia e foi lo na tau ele la lo foi ole o se futa la le tau le vape tas ia ai fo le umita te vai atu ia ia ma fo pele o ia se vai la au foi le nicotine e pola e tau vai la au le tono ta pa au la i tono o a pena na sui a fena mo le asu ia pena na sui mai fo tu langa foi le o le flavor la ia e manongi mai e po le strawberry ia po le ale sto inga flavor la o le vanilla o le pena e manongi ia ai o tono i se vai la au foi tono nei ia a po silia tu foi fa po ina non te leo le asu sa wai tamare nei lo tapa ia ai ono tu langa foi le il tau fio finga o le tapa ai tono New Zealand ia le wa o mana tua ia le lo matua foi leo le maoli foi le sa tai le Tariana Turia wa pe o ia le nana amatana na tau a mai le vaenga le tonu o le palemene ina ia faustu la fono ia o mai nei vai tau fai titia tapa ia le walo le awai uana ia le fo uana fau mai e tangata tama mai fo le vape ia le ala wan le mele o foto elo ma o fau alo fai tau mai sful tolu sful fata usanga ma tu tamit tu ala iti ai le tulanga e peona ia ile na iti te tal sia le la tal pese to iva minut a to sfutas minut o tal le iva fa fianga o tai au si fo no LAUMUA Musica malie awe fefe mana yo sivae Musica malie awe fefe se mai ona tene Usumai la pese malie Ayata mai mai siva mai fata mati pausoso Le mai lua awale pao Jesu a imiti fala lolo Awala te ta fali la pera meio seta mai Mexico Tata fiti mai sito e aina Le lo matua fo iua ita Uale mafaila ma ono no fia si vai le mali ia le we tatu wala unga leina malo sai fu talo falava ia pa malo so foi lo sunga ia wa ia e orena tu ma sidarai ia o le wo ofunga wo le stofi va so le toni tista wa ia ora ku e mai elective ia la ngala e ma ro sia ro tale va tu pa io le ma va fonga fa lo sunga ia wa ala stona ila teni mo le avelo ni isma ora a mai le kitlena ia no poi le io a mai la sa kitlena ia e fati stupes ia na le fa me to fati stupes ia fa le liquid le
ia tu ia man meole me foi le pe cotton bat na e fa foi la e fa Tai fa. ia tai fa na tu le tu tonu le o pu isu e lua wa tu le pa ia fa ngal le ia ai al chupla na isa sa ia mo me e foi tama liquid na fa o mai sa la ia tonu na ia na tu le ia tonu le Al vai le na vi puis. Vai le na vi puis. Ia al tistupna. Ia foi. Ia ile no mono pa ele pito la. Ia ona tu ale tongi nai. E so ko foi le a. Ia ona va tu le na litlan moana mono itu. Ai ele al kama ikitle nai. Stama ia masarope. Ni ko le al ke le. Ona ona tala le te stupid pito la. Ai fa sina ia le ho. Le liquid yeah. Elima ia fa drops itu. Ia te ve. Fa so ale mu a tole me. Fa so ale mu o le ti, ma le si ele si me. Ja. O so le try na. Pa te foi le vai, pa me la ngwa. A fa ye ke negative vai te le o malos. O te sa. A fa ye negative o malos. Sa fa ngwa. Ia so le test na fi ma te le o lo tu ale. O ta fi me ma ko a so le mo se fo. Ia, pa e vo ale la mu. Va si yo no mu a tos kama screen na ye kit like na. Ona te le mu. Ai vai e le line na o le si maliti. Ai la famela le fam tala ngol kit. A fa ye le line ko si maliti. Ile si tu ma le line sa le si tu. O lo ngawinga positive. Ia, ai te mu a tol na le o le me. Awa itu, kasi ale lang nga alisi. Ia lo winga, nekten. Ia, e fai ngofi ale, e fai alfa lo lava na. E na alfa fa na tista. Ia, awa mangkua fa pe ole isolate. Pa pe wo positive si tanga tole ani. Lo winga ko waso fai le si me. Ia, fitu waso fai le si me, e va penga, e au mai alfa to nunga waso e fai me. It's really straightforward. Le fo ia fai ngol me. Ia o fa so atu na. O le tala le no fa longo ai nu o sa ngol ngol. E fa pe ata si le na negative a lu le na positive. Ale la sa o le lo fam tale. Na. A o le si malki a faila ele langa across long kusi bai. It vai to 15 minutes battery e vaku. O solo ale mu a ko me. Ngolo le nga fate away le mu na. Ai tu ala ia ala ko ele langa. Tu mai le. Ia malisi ia olo no winga. O pai a ko ala le screen on. Ai ali mai la langa ngalo. Ia a faila lu si malanga ti. Ia positive. Ai fa nga le si. Ia negative la. Ya ngo wile la ngal menga o le va tu fo yale. O lo sunga o ma fa fo ngale pu. Wa ma ro si ya o ka le fa pe o wa lo fa nga la list ya ba ma ka ko le ya yo la ela ka. Mane. Ngo fial kit. Ya ngo fial fa pe la tala. A fa pe ai ya bo. E ma fa inta pala ya ngal wenga ya kit le. Wa pe no fa tu ngal fa me o ma ya. Ya a fa la e to mana o mi. E fa pe alta le fa inga supply mai la nga nga mo fo ya kai kapo for the health for ya e really nga o mai lang supply mai la ya me but it's pretty straightforward if I go fia ya lo fia king for mai la king e o ta u fo test yo mo wole to mai fo ta to ile fe go nga nga la fa le lap e wi e se test la ya lo fa le fa na mo vo to mai fo pa popo e va be 15 minutes ave tu wa dia di mai la malo va tai fa so fa so atu na e do sunga ya o man mi nga nga fa ngoro te ya le ya fa ya fa se fo o la no le total peta to reina no inicie telefoni mai il fa ngol test le ya ma na ye fo ile wil to mai inicie ta to fa no ma na le manino le to fa mtala ina mai ya wale ilo sai ilo manatu no vatuli to mai pusale
ai whapea ui ai o le tausanga atua e whaonga ia o le masinia le testa ia i te fo lele. A lela watu. Pei fōringa na le masu. Samoa tayo. Samoa tayo. Fate te whai tina e whaasino, whailau test nā nene fia. Ina sauro le mo tayo whaasino le atunu ulwhainga. Ai whailau test ta. Manai. O tau mōmai. Tu sai whaatino e whaile tina o le ainga na ilon to mai whaaptoi vanga ne. Ia ena e tango lo le video le lei. Ia e sauro lai. Sau masisi tamo i masini whapena. Ia sauro whailau test. Whailau test. Ia na e tango lo le whainu ngor camera. Ya, manai. Manai. E whape nisi men whale. Ia e ulat pon. Ai whawhepea na o maua malo o tolu o na masini e na watu. Ia. A tonu lela mai tai au sei. Se va ai foi la ia wa nga sa o fata mai. Ai le la popo pe lo ma lima le ya le lo mana ya le lo tu fa lo ngo tu fa ngai. Ya tonu la fo ma mai ia ni si fo la tam fai. A wai e mai ya video ole mete mata mo ia ina. Fa to a fai e te o se na fai. Mai ma masin ya. Ya, ai fa sta. Papa masi. Sempre dela, tata to pese ta pelo tanto il fo dela tale iva, tu ti fongo no mo todo minuto na tale iva. Tu fa gol musica mai le fituri ma. Musica malie awe fefe. Mana ya sivae. Musica malie awe fefe. Se e mai ona tene Usumai la pese malie Ata mai mai siva mai Fata mati ma oso Le mai lua aua le pao Jesu a imiti fala lolo Awala e teita fali la pera meio seta mamai Tātou te tau whai whaaftai le lo fole tō waulia fo i le nei vai aso fau. Ea, a au si mai al whaafonga o le tautua wha wau le siu fonga le LAUMUA ta wala i ana telefou mai Samoa. E to mua atu e tātou telefou. Ua te tala mai tua mai le whaipui pui le sui kom seno whainga pālota le sa tāo fia. Le sunga Dario Mapupo a fualo e whaatali ai le aso e su e ila na mata opo. O le whai unga le whaamisino ngana fua i le whina ngā lana loia, le whio ngā mangele leo ne sua, ona o le ua molia e le ai ni whaamtalanga po o ni whaamaumaunga o iai nisi soli ngā tū la whono,
sa a fia I mua. E ui I le fina watu le tua leo ono popo lenga I molianga tau whala au whaasai na olo molia ai le sunga Ontario. Aina whaalia le whaamisinonga. E le o lava ni maumani mafuanga e alai ona le te tala e tua le wa molia se I ho le aso e su e ailana mata opo. O tu unga umawhai on te tala I tua Ontario mapu e tutongi I le restana le 5 whetala ma le tui natu leo le polo inga e whaasai o na malanga I whafo. O lo awhi ai ma tu unga le reporti e sainia leo e whaleata ao le taina le tulai se fulma le lua I aso wharele. Tau fia umo pepa malanga I le whaamasinonga. Whaatasi la ma le whaasaina o na tau mawhai e whaafiso tai le tamai tai lea. Lea na po e whaatasi mai I la ue leo. E ona molianga tau whala au whaasaina o lo whaasanga I le ua molia. Mai le aso lua se fulma le valu o le masino te sema le tausanga ua mawai. Le no so whai e leo le whaleo I la ua ia. Ma ave se bai e leo whala au whaasaina. O la au malosi e le whaatangaina. Antoi ma se pai whao ngā e ulai le aisa mani tupe. O le aso fitu o le masina fau mati, wa toi tōle po I ele mata opu e toi wala wai. O le whao loina o awhi anga te itase ma fausia tina e wha wau. O le au tū leo le taiala ma le atina engo Samoa. Le na wha lau iloa aloa ia e le baloi le vai ason te nei. E ta wala mai le fionga le tamaitai pāle mia fia mena omi mata afa. Lena ia sau noa le sini au tuo leta iala. Ia whaanga waaina ala la whanga, wha mausa li le loto I whale, ma wha ma ite le wha tupula ia le tamau ainga. O le taunu unga leo le wha moe o le a wha ta oto ai ta iala, ina ia usia ai le tātou waainga tau lai, leo le atuli mata ia, ina ia tau sia le nufo whea le whani, o le saunga le mō, ma le sa o le tonga o tangata uma. Sau no le fionga le tamaitai pāle mia, e 5 vaenga ua vaewe ina mawhaata oto ia ta iala, e mua e whaale leia leo le atina le soi fualau tele, lo na lua whaalau tele ina o le tamau ainga ma ngafa tau 5 ina. Tolu, ia saunga le mu ma whaatua tua ina o pūlenga le lei. Wha, seo manga malpui pui mai swing o le tau, ma le 5 o tūlanga I ngā ruenga le malo ma tina I te tele. Sau nol te mai tai pāle mia, o ta iala au tū te itasi nei, o lo o wha maa yu i wai tūlanga o I vaenga wha mua, po vaenga ua ave I ele wha te tau ai maise o taunu unga ua fuafoina. Mai one ta iala o ati na e mora soifua lau tele o tangata nu o Samoa. Lea o lo tau mawhai I ele maa lo, pe ona tu ina mai e la o te lenga o ngā luenga wha atino le maa lo o le a 5 ta ita ina lea, e lana tau tinonga e ao fia ai le whaalau I loa ma le una ia lulu manai, e anga wha atutu sai tangata uma, ngā whatau 5 ina masaunga le mō, e whaavai lo tātou talitununga I le tāua o le wha ai tu au, wha alo, e ao fia ai tangata uma, ma mata whaioi e le ngata mo le isi tangata, ao lo tātou sio manga, wha pia fo I le wha atino whaingo whaavai, e amana I ai matali atu I mana onga maawa noa mo I tātou tangata, ma si ti ai le tūlanga mausali o nuu maafio anga I te tono le atunu, ma ia malupui pui le lei tūlanga I tūla fono ma tau se sia ia te tau tangata uma, malo la tau sa o lo tonga. Wha peila ma le wha malo sia ma le malupui pui o tātou tūlanga tau tūla fono, ma pūlenga le lei wha ale malo ina ia mauti noa o lo tāla whea ngai, ma le aunga tonu na wha tuai ai maise, o le atoanga o ngā luenga whai e tali atuai, e tangata umolo a lalampapa ao I tutono Samoa. Wha peai foi, ma le wha tupula ia leo le wha lau tele ino le tamau ainga, e ngā whatau 5 ina ma mausa li, e nei mawhai o na tali atuai a fianga e ono tūla I mai aile lanolangi, ai maise o wha whita oli malu I tau I tutono lava, o sio tātou atu no. O whaadia mai le whina ngalo le sui te tai o le vaeng whaapu whai le tua ngai, le whionga la wafo fontoi pia lo wafo, e leo yeise tūlanga e ono tau fia I le whionga le minista o whaamsinonga, ngā luenga whai a le whaamsinonga o whanua maswafa. Sau no lo wafo o lo whaatula whanuina le whaanga yoinga o ngā luenga le whaamsinonga, I lano o tula whano ua mai o na sainia, e leo mamalu le malo Samoa,
ma ua pāsia fo i le pāle mene. O le vai aso talu waina whaasala lau e le sui le stana le whaamsinonga whanua maswafa, le tāo fia o le whaawa wino o lātou tiute, sa ia mai asu e su enga olo o ngafa ma le komisio su e whaapāle mene. O lo masalumi ai le SS o kopia tu la fono e tolu, wa mai o na pāsia e le pāle mene. Wa whaali e foi se fina ngalo le fionga le whailau tusi o le tuangai le ala le pule rimoni a yafi, lona le taliaina o le whaai unga wa whaia e le kāpeneta. Talue nei na tusi atua le presidente le whaamsinonga o whanua maswafa e le fionga le minista. Le na ia fsiringia le ngā yuinga na whaia le malo, wa whaalea o ngai nei tō whinga na ia whaia, o le sui presidente ma isi tō whinga wha masino, mai o le tusi lava le fo i e tasi, na ia whaamawina ailo na le fia le tāo whino ngā luenga le whaamsinonga o whanua maswafa, ai meise o le tāo fia le au ngā luenga, mai le awai ane le whaatinonga o ngā luenga. O le tusi le whionga le minista o whaamsinonga, ma ta mua vasati pulwhana, na ia whaaliai, i lalo tu la fono whaamasino, se ia mai a le sue ngā le komisu sue, o lo whaanga solo nei. O le aso se fulma le valo le masina fau leo wa whaatulanga mai e le whai ngā malanga a le lele fiti po le Fiji Airways, e whaafo i mai ai tama mtenia onga, na malanga whaaskol sipea onga li USAP, le ua mai a la tua awa onga, wa levan te taunda toi fo i mai le atunu, ai ona le tūlanga le pui o Samoa na ua awhea le wha mai, sa tōlo pō ai whai ngā malanga mai fiti. E tō se fulma le lima tama matenia o ngā whaaskole sipi, lea na wha mai a la tua onga i le tausanga tenei, i le Universite al Pasifika. O le whainga malanga fo i leo le a toi fo i mai ai, i le tamaitai a te Filipepe Fineaso ai masu. Wasilia i le lua tausanga o tāo fia i intia o no le wha mai, na malanga te Filipepe e sa ili tonga fiti malona whalitua i intia, ai na maua le awanoa e uia nea i fiti, ma whaatali aiso la awanoa e toi ta liu mai ai le atunuu. Wa mai a foi o na whaata te tia whai ngā malanga le masina fau, a ngā i le vāni usila ma Samoa. O tala fawia mai le atunuu nei aso, whasoi foia. Alofa lava, o le vaenga mua le nei o telefou i mea tupu i vai whanua o Aotearoa, mai le au nanga le si ufonga o le LAUMUA i Wellingtone. O lo lau lunga i telefou i mea tupu i le nei ho iaso, le taua o lo vevesi le vao Ukraine ma Rusia, mai o le tala au Peter Lata mai nei, ua whaalia mai ai, le maridia lea o malo e lua Rusia ma Ukraine, e whairoa ai i sui o atinu e lua i se no whanga e lata i le waitawhi ngoa o le Pripyat River i le tua oi o Ukraine ma le atinu o Belarus, mo ni tala noa ngalo ia e au noa mani tuutuunga po o ni aia inga. O se lipoti ale mtanga luenga le loto i fale o Ukraine na ta uai o le anganga o tala noanga ina ia sa i di ai se file mu i le vevesi le o lo tupu nei ona o le o se fwa ia e Lucia o Ukraine i le o tofi ua mawae. Sa te ena e Lucia e whapea ua whaia ia tala noanga, a ena ta ua e le lato mtanga luenga le vai whafo o lea ua tau nuu i se no whanga i Belarus, i e sui o i tuelua mo se whairo inga, e sa ili ai ia ni awala e whaatoa file mu ai le vevesi ua ari ali mai. O le fufuaina o tala noanga nei, sa whaia i le val Palestine o Ukraine o Zelensky, ma le Palestine o Belarus, i se tala noanga i le telefoni. Whaamania mai suisi nia o Lucia, o le li e swafa ia Dmitry Peskov, ia le whaia o lea whailo inga, aina ia ta ua, o le a le tau fiai ia le ngaio inga wha military Rusia, o lo whaia i rotonu o le atinu o Ukraine. E le o manino mai, po a tonu mana onga o tai o Rusia ma Ukraine, e talanoina i lea whailo inga, ai o lea sa, lea na lipo tia mai ai, ia le tūlanga toa o le os whainga le nei a Lucia i le tono o Ukraine
ona oni whaafita auli e a fia aile sa palai o me mo mia e fita ma le fe ese a i o manatu o waenga au o loo a fia ai. Pei tai, o loo masalumia le lau alunga i tala noanga malo i lua o le tua winga i tu malo i lua ia i le tu sae o Ukraine o loo te te ia na pulenga o Donetsk ma Luhansk. Ai whapea i fo i le tu umuri ese mai o le fita Lucia ma Ukraine atoa ma le mata upe winga i pango tau le taua ai tu e lua. Ua ioea tunu i sifo ina ia poloka ma tā fia le malo Lucia ma ilona toe whao ngā ina o le whainga e pūle aire te tongi ina o ai tā lafu ma le fesuia inga o tupe wha le wao malo lea e ta ua o le Swift. O Amerika, Kanata, manisi o tunu au tui Europa e au fia aisi a mani ua maari lie ina ia whapeona abesea ia nisi o le tupe filifilia o Lucia mai lo lato toe whao ngā ina o le whainga ma le Paul Kalame nei e ngoa o le Swift. O le fuafuanga e pe ona whailo mai o se vaenga o le tele o isi ngā yo inga ma fuafuanga o whaia e maloi sifo e whailo atu ailo lato te te ia Lucia ona o lana o se whainga o Ukraine e pe ona whetawa ia tunu ui le taimi nei. E lua ni whaaputu ngā tupe te tele ale malo New Zealand o lo teu whaafai ngā rue ngā po o Universi inia i le tonu o ni komponi i le tunu o Lucia i le teimi nei. Whailo mai i se ripoti le whaingola vai aso e tusa ma le fitu se 5 miliona tā la le a whaingo tupe a ia whaalapo tonga i lua o lo teu whaafai ngā rue ngā i Lucia. O le whaaputu ngā tupe o le supa ale malo e lua se 5 miliona tā la lana se leni o lo teu wai whaafai ngā rue ngā ini komponi o Lucia. O le isi whaalapo tonga New Zealand o lo universi fo ia na tupe i le tono o Lucia o le ACC. O whaalapo tonga ho i nei o tau i o whaalape whaafo sei e 5 miliona tā la ia ana se leni o lo te wai whaafai ngā ruenga i Lucia. Whaalia mai lai whapea o lo maru puipuia ia tupe mai lei se manatu e ono a whaina te ngā tupe nei i ni tapu ia masa e pe ona whaia e maloi sifo e whaasanga i a Lucia talo ailo no se whaia o Ukraine. O se manatu o le tamaita isa avema pare mio New Zealand e tele o tausanga o mawai o Helen Clark e matua whainga tā whaafita auli o whia ngai nei ma Ukraine ona o le malo si o wainga au ma mea tau o le malo Lucia. Helen Clark, pe ona sile fia, sa avema whaatonu o stasio la tele o le whaabotonga malo o whatasi ina o whaamawai mai le teita ingo le partia le Labour. Mai sa ia ta ois tanoanga mai le televise le whae ungola vai aso o manino mai o le manao le Palestine Lucia Vladimir Putin ina ia usi tai le malo Ukraine ia Lucia ma ia aua nei avea masui a wai o le NATO. E pei ona sila fia o le NATO o se whenga inga wha military le vao a Amerika ma Kanata ma isi atu nuu e luas fulwalu o Europa e au fia i hoi peletania ma whalani. Ta ua Helen Clark e tele ia le mau wha upunga o whaia le tai Lucia o Putin e winga i le mafuanga ua iosa fo ia a Ukraine. Ma o ngai o inga nei a le malo Lucia ua matua lamatia ai ia le file mu ma le nofo le lei o le laurangi. E se fina ngalo wha alia fo i o stasi na ave mua ma pale mio New Zealand i le whainga malo le national i tausanga te wai ua mawai o Jim Bolger sa ia wha alia mai ai e le whainga tau na i loa le manao le Palestine o Lucia ina ia toe wha amaa popo e Lucia atunu o ia sa i lalo mua o lana ta ita inga e au fia ai Ukraine a o le ima lepe le Union malo komunisi po le Soviet Union. E manatu Bolger e holika mai le ngata ia Ukraine ia o se whainga ale malo Lucia. Mai o se tulanga matau tia tele lea a waina o le bevesi lava ma whetawa inga le mea e o iai. Ua walo ia mai e ofiso le tau le ono a matai le vai aso le nei o seisia whamalosi o le terapika i le vasa Pasifika i saute pe tusa o le lua afe kilomita le mamao mai New Zealand. O se lipoti a le vaenga le Weather Watch na lātou whaaria mai ai o tele aso o iai ia whaailoilo e ono aria di mai se wha i le vaenga o le Pasifika mai o loo maatai tuina i le vai aso
ia tūlanga whesusu ia o le ea, ato ai mau matangi i le Sami e ua o le Coral Sea, ma le anga i atu i le tunu o New Caledonia. A whai e iai se matangi malosi e ono tūlai mai ai, o lono winga e ono anga ai mai fo i le tūlangi saute i ona toenga e pei o le wha dovi, lea fo isa fiai New Zealand se teimi e le ima mao o tu nei. E se fumala wha afe iwa se lau fast fumala tasi, lea wha i o mai fau o le COVID sa wha mawina i New Zealand atoa i lea sona nafi, e au fiai le toru se lau mare lima o tangata o lo o tongo fitia i le tonu o fale mai. E fast food tasi mai fau sa wha mawina i le tonu o no whanga o lo o wha anofo i se ai tangata malanga mai fafo. Whailo mai fo i mtanga luenga le soifo malo loina e to tasi se tangata na maliu i le tonu o le fale mai i le tumalo Northland o le nei tangata na maliu i le stona ai o na o seisi ngase sa fi ai e ui ina sa maua fo i ia i le virusi o le COVID. E lata i le luas fumalwalu afe la wha i o tangata sa whai o la tu su enga o le wha mai i le wha i unga le vai aso. Ai o mai i le sa nafi wa o i le 2 miliona tolu se lau tolu se ful tolu afe iwa se lau walu se fumal wha la wha i tangata ua uma o na whai o la tu tui wha au popo o le booster. Mai o se tūlanga le leite le lea awa o silia tua i le lua vai tolu o tangata ua ngawaa o lea ua uma o na whaia o la tau tui wha o popo. Sa toi wha mawhaina mai le mtanga ruenga e ta ua tele le whaia o le tui wha o popo le nei ai maise i le nei taimi ua i longa o na sasao wha awhia i le pipisi o le virusi o le Omicron i le tonu o New Zealand. O lo mai tauina, leo pito maua rungo mai o le COVID i le tonu o i tū malo wha awhale mai i tolu o kilani e awhi ai counties Manukau o Waitemata whapea au kilani. Ai o isi tu malo o i longa fo i o na to tele istangata o maua i le wha mai e awhi ai ia le Southern DHP le Moutu Saute whapea le tu malo le Waikato ma le tu malo o le Bay of Plenty. O le so e amata taunu mai ai tangata New Zealand ia ua lewa o na poloka i te taunu au stadia ona o le tau fia o fe malanga inga le vao te du e lua e ma fua i pui pui ngā o le wha mai ko viti. O le vairuanga o le pōna pō lea nā alo i ai o na tatala le toe fo i mai o tangata New Zealand mai au Australia. Ma e lima ia ni malanga fufuaina wa lele o whaatulanga mo le so e mua taunu mai le malanga mai le ai o Sydney i au kilani ona whaaso solo mai ei leo isi malanga mai isi ai o Australia e au fi ai le malanga tasi o le a arusa au ikalai stete. O fuafuanga e pei ona whaero mai mua le malo u amata i le so ona te tala le fo i mai o tangata New Zealand mai au Australia. Ai o le aso sfutolo le masino fau o le a te tala ai le lava avanoa mo istangata o New Zealand o lo fia fo i mai i isi tu o le lalolangi. O le a le toe tau fia tangata Australia i le tonu o no fuanga e whaanofo e se ai tangata malanga mai whafo ai o le a lusa al tangata ia i lona ainga e whaanofo e se ai moa so fitu. O tangata umafo e fia fo i mai e le tau o na iai wha maoninga o uma o na whai o la tau tui o le wha mai a tō maisi tūlanga masani o siaki e mo'mia a o lei malanga mai. O tangata o maua la vanoa e tō e fo i mai ai e pei on a mataina i le so e whaapitoa lava na o tangata o New Zealand. Ai e whaato a te tala i le malanga mai i le tonu le tunu o tulisi mai whafo i le masina o Okitopa. O le so e whono ai le kāpeneta a le malo New Zealand e pei ona whaailo mai i le pālemia i a Jacinda Ardern e toe lau li liuina le mata aupule nei e winga i le toe le talaina o tua oia New Zealand mo tangata whe mala ngai. E iai ia se solo umi o taamale e matangata mai kalai estete sa te nuu i Picton i le astonai ma le wha moe e fia anga i mai e lango i le te e le o tolu vai aso talu no whaia i luma whale le mao tau le pāle mene. O lea tūlanga o wha atalu sanga i nai e tai ma le pūlenga o lea vaenga o le motu i saute le da tau leo no wha ato o tele ina ni leo i Picton mo le puipuinga o le saonga le mū. O li poti mai Picton na ta awai le to telo tangata te te sa awai le solo na te ita iane e se ta awale le itu ainga le mini wha alanu sama o nisi fo isa ti ane i wilafi
ma ta wale sa toso ne aini wa afi ia ma le maufua sa wha whele lei solo ai nisi fo ina malangane ma la tau te whau a toa mani mea whai wha ili ai au noa ma se tasi sa whaia se talipupuni o whonga po o se mask. E le ngata ina pisa o i la tau ai sa wha maalo sia fhoi o na la tau no whaia ma whaia se tonga la wapi i le o ngā ele e taua o le Nelson Square mai o ilonga o na fiu ma le fia i ai tangata o Picton o umona ave i ai tangata nei se polo inga la wha amsinonga ina i o ese ma le mea o loo api ai ai fōlinga mai e le manatu ma mawha i ai. Whaali ai ele pole nuu o John Leggett ua mana o mia vawe Picton le to te leo ni leo e ave ese ai tangata te nei ma tāo fia leono pipisi ai o le wha ma ai COVID. Le ipotia mai fo i le iai ni tangata te sa whaia ma ua whaia ni o lātou whale i e no whai le Auckland Domain o lātou ia sa awai se solo i le asato na ai le ana sopo i ai le ala lo papa o le Auckland Harbour Bridge. I le taimi nei o lo wha awau pia lava le te i Wellingtone. Li potia mai le tūlanga wha le tonu o le vaenga tonu o lo ono nofo wha malo si a ia te ngata. Wha li eise li poti ia le whautua ina e leo o le mamadu le tino o ina ia tau mamau ese mai ma le te ia ona o le tūlanga le saonga le mu o lo iai mo ainga ai mai se lava mo te maiti. O le isi vaenga o le tātou tala, na amatalo ia le san na fita o rumanga o le sinoti a le kapelensia Samoa o le pule anga wha aki e vikupo o le kalisia katoliko i Wellingtone. O au lotu Samoa o le whale lua o Pitone ma wainui o mata i le palisi o te wairutapu le ana tatala ai ngā ruenga o le sinoti e pei o na whenga iai ma le pule anga ai maise o le kalisia. O le nganga ma le wha moe au tu o le sinoti ina i wha maa popo ina ai fina ngalo ma manatu o tangata lotu e tusa o ni suinga ma ni fuafuanga mo le lumanai o le ngā ruenga tālai a le kalisia o hao. E le na o New Zealand ma Samoa o lo au fia le nei sinoti ai o le kalisia katoliko a toa i le laurangi. O manatu malangona la amwhaina wha ama wopoina i le sinoti wha solo a le kapelenisia Samoa o le atu wha atusia ma tu inatu alo ia i le sinoti tele a tai o le kalisia katoliko i Roma i le masino me o le tausanga le nei. O le asa o rumanai nei o le ao o tuai le wha asalonga o le sinoti i au lotu katoliko Samoa i Newtown wha pea ma si tun. I ta'alonga o le so o lona whale o aso o le ta'alonga whaitawina i le wā o le Black Caps a New Zealand ma le au kirikiti o le Proteas a Awherika i saute le o lo whaanga solo ai i le ai o kalai stete. O le tanga mua Awherika i saute na pepe uma ai maua o lātou ai e tolu se lau onu sfurma wha. Tā tūle New Zealand mai na pepe uma ai na o le lua se lau iwa sfuto o lua lātou ai pe tusa le fitus futasi ai mamma o le Proteas. O le tanga e lua Awherika o whaanga solo i le teimi nei mai tā fia le ta'alonga nafi ua maua o lātou ai se lau whase fulu ai ua lima ia le lātou pē. O le whaiunga nā, o le nei whaawaponga o tala fau.
Nei fa fianga o le tai au, le taimile wa whaliva mai a tātou telefou, ia si ufonga na le sunga ia paunga ta i longo i pule ngā se. Pio ni whaafonga mai, o tala fia le tata le noa nei, i whaingo le test le o le rapid antigen test. Le whai e o tānu, mamau al whai. Tai au la le ua ava noa mistasi o fo mai, e a tamatai fo mai le sau whaatino i lungo le tātou Facebook, mani ngoni YouTube. Ia mai mo mai le tunu. O se tala fia o le la va ai ta o le fainga mai mo mai foi mai le tunu. Sa uni mai la tai au a fol valu. Ia fa pelu tonu o to inga testi e lo fale. Ia dai mai mo mai le fainga e ma fai e lo pe fa fai. Pe inisi o matua. Ia na. E fa pena le fainga le la manino le le sila mai tamai fo mai. Ia o vi fo le tube ma fa pena ia. Tu la ia le tonu o lo buisu va ne fa fonga le tu. Fa tino tu nei tata ofisa ai mai tau mai o so se vai ngol langi mi stato Wellington mai usila to. Le te e mau tu fesidi pe fa fen fa nga. Ja. A pau al popolengo. Te o mau ne positive. Ava piela lela test mo ta o ta. O wala fa so test le fali. O ia e. La test mo ta o ta. Fa pe na o e testa. Allora, e fai il fo ma il testa. Ia. Na tango le o fai testa oi. E alena. Le se me ola sa we fai la testa le os fo ma. O fa tau le la o ai o mai le fale. Ele o fo ma. Ale la fai la tau test. A tu ia la ko fai il fo ma testa oi. Tango le o fai testa. Tu so le o ngale la fai tai au. Ia i loi le tu no fa nga testi wa le la tato fa nga ile ai. E alena. Na mali. A positive fa dia dia negativo. Sorry, se matauti. Ai lea faina foi po le altu langa ele testa tau ta pe positive. A positive foi le sa faina wa le intanga tau a faina. Ia na tato ainga ia mantua ta isolate loine.
Alonga, la leta ua le result. Na whaatinonga le. Whaari pe result. Le awal whaari le result. Tasi o la fe si sina mai la tunu. Po la result. Pe wale whaapunga le an sau nei tawa la unu sau. Whai mai ia. E li fo le mu a le lanu le na. Na tau umano vai tu alu ese lo le lanu mumu. Ia ai ta tia mai lo le ta si ma le ta chi ai anu ele le na kolos. Ina la anu le na kolos fa pero na winga positive. Ia tele ia sa ai se ilo la tai au. Ona le ngalo afo le valu tai au e live atu ai ma fa sa lau sa o atu le fengo le test le mo lo to si le fia. Ia na fa yale o lo fale lo test. Mana ia. O se va no le leile na mo la to me se foi nei matua lai. Le foi na la to o ye se fa na lo to nu atu la to to mai pusaia. Ia e nga wa le la fa pe ia pe tai tolu aso. Ia umar tolu aso fa test. Ia tu atu le se fitu aso. Fa fa ngale le si tube. Ia tu atu le mo ia fa pe na fa se uma ia tube e fa. Ole ia sa le ia tai la for valo ni ngalo fa mo le tatu ainga. Ole si va ngale fi fa ilo atu. Talu ai ona ua tele na ua ia whamatalanga ua tuina atu mai le malo ma le soifua maloloina ona whaalili ua tu le tatu tautua ma tuina atu i lau whafonga. Ua nei doa i lau whafonga po whir whamatalanga o le valid po o lai whetau i di taimil nei. O le whatai ngā whapena mau e le atunu whamatalanga i lalo le phase 2 i le red light phase 2. Ua whaaleanga ina la whamatalanga na. O le taimil le utato me i lalo le moli mumu vaenga tolu. Ava pele sa tau i le vaenga mumu, moli mumu vaenga lua. Ua whaalea ngaina. A le ua tatou si itia, i le lanu mumu, vaenga tolu, face free. Red light, face free, lo tatou iai. E whaapea la. Tatou tala nola i le isolate. Ia po le whanofo i sea. O i lato umalavo, maua lato test ua positive. No fo le whane. E te le anu whare mai. E wha no le whare mai, mo e ua matua ti ngā ina lau. No fo le whane. A whaatasi mara ua inga pe te isolate ai lo whane. Lua, ua whaala i te tia le time, e te isolate ai. O le ua se furu aso. E se furu aso. O ila tau e close contacts, po le la talata whapeo o tā ua le a inga. Le ua maua le speaker, le o sui o tātou ai. Le lau positive le speaker. Sfuru aso e whanau fo se yo ta ua le close contact. Fitu aso. E te tauna whai tā test. I so tonu o le lima aso le tā isolation. Le isolate i tā ua. A momo le negative. No fo pele o speaker le whane le positive. A mo whai tā ua na tu ua le isolation papo le au. Whai tā ua se wale ua lua tā test so e negative. A positive le speaker. No fo pele i isolate. So le whamtelanga na. Whatainga la whapeo le ainga le whafonga mai. O laua maua se si le ua positive le ainga. Ai ei nisi o le whanau le negative, whaaluanga tese negative. Ma whai tamaiti antu ua, ai oi whenga luenga. O whenga luenga. Whenga o. O le whanau loe whatau. Io e. Ma o atuanga i tua ngā. Ai, e mānei a foi le tūlanga foi le awa amata na. Na tala maalia mai ale tūlanga e peona i le face free i le lana mumu. Face free lana mumu le tato te iai. Ia, leo whamtala maalia tu atu langa e peona iai. A whapea o leua, wa e popole o toa tolu leua iai, nei ua leua positive o leua inga ai mai se toa tolu fo. Ia, lona winga lai whai atu loa lau testo o le na o tu whai tu loa matana na negative mai. Tu e whai malisi test, negative. Ki dia lona adverse. Ia, e ta mo whai ia whai tete lo so na so tai tu istangata on le case positive o loa inga. Ia. Ia, peo manino mai nei whamtalanga lea i te ua tāwhio fi mamau lava nisi lalo le vaenga lua o le lanu mumu. Le ua sui tātou le vaenga tolu, lalo o le lanu mumu. E peo le vaenga foi le peo na e saunua le na e whamtalai. E aua lanu whalma, se i vangana ua matuatinga ina. Ia, a positive le tangata no for fane. No for fane. E aua nei positive lo e alu whalma. Te longa ua matuati ngā ina. Matuati whalma. E lai whaava noa whalma i moisi ngā se ti ngā ina. Ole popole tu langa whapea. Nei te ua positive mai lo whai mai. Oi, ua maua ul whama. E ai. E tu sa lelea ma tato fulu ma sani voi lele.
ai pauani tu ngai nei tato whalongolongo pe te ua yei ni nisi foi le whalongona ese mai lo tato fulu masat. Le a whai mai a tale nei to na le umaltale. Ya mafua ia fulu masat. Tingal fa i fiva. Tingal tino. Tingal o le ulu. Ya o nei vaenga umana e tau o na avaturo o symptoms nga po whailonga vaiana. Ya no fofile muro i lalo. Ya ma vifole to anga inu fala au fole penedo se pen masani ya ma inu vai ma malo lo le faile fruits male supo ma tu ye veggies on ta ma fana tau le mal fa ma ole nu mela la le mo di so son ole o valu se lau lima iva o iva ole mtanga le ole Ministry of Social Development e a fa pe ole o positive case le to wa inga fa no fo se le tanga le ai mo mese so so ni malo o valu se lau lima iva o iva o valu se lau lima iva o iva e isi mta upu wali e mai ministry le e ni so tato ai ngo vili atu eso e pe fiel to pe maua le vai aso e le isi me fa pena e le ai conditions po a ia inga matu tu unga so so del malo de foi matar no mau pito les freely mai o pito a le minister ai ni si e vili atu mtanga luenga le aso e mai pe fiel tu pe maua to ainga e sili le tangata na po oino na ingoa fa maglan tau no sili ngia ele ai ni ia inga fa pe na ele ai a fa pe fo i fe tale ngal fa pe tania fa i wani Samoa te no tana no fa matala ia ia o pe ni sina van ai te tau lava on the positivity test ole ainga ola to la na vili le wa isolate to o le fo fa ta u lava fo i ole me a inga close contact po le a inga wo so ta i le si ma tanga tele positive pe yo inai e ma fai ona le wa ai le la mu vai ga to al be fo le close contact ya con setino wa le porti fanga li ai ma tele el menda e le o ta uri el menda i la no vai ga to ai ole a inga ole papo ale le o fa ma fa terminate ya mana ia fo yo na fa mau monga le na le na tala no ai official le ole MST MST ya pe la to le na le na fa mali fa tu pe no tu langa pe ni vai tal fa mai ya o tato tupe a tato tongi na fo ale fo wa ave i vai nga nei ya e fa sa fu mai le mo tato ai a wai so e vale tele onisi ma ya e to ofia tanto fa ngaluanga e to la se tau mate mai se income to ainga masena mo le ni vai fa pena ole omicron na ma le covid ya e tu sa uma ya tata lo no winga ya la o man fa sa fu mai ya le va na ofisi mai e to fia ni tangata lo ainga o ye ya tau sa lo le ye a fa ya to ai va pe to fia me to fulu antua vai tete na vai ele inicio se ainga o fa sa foi la tu la foro so to tele va pe na se ainga e se fa lestas ole ven fam tela se wa to mo muria to ole taule me aine la va to elim se la ta la taule fa le toilet fa do fo se tu lo lava e afe eu pe to pe uma mai mai eu tanga eu le tau sa fam tela sa te wa sala ta to va malo ya nei fa manatu o le foi no e a mai ai tu singa na ia malo i leo o matua foi le ia popole ngo leo i tamaiti e va ia pe tai le sortele i tamaiti light ya la famela to e le o saunga le mo nei fa na witi le tatoso tu tai ia ile sorte o no la mai al foto malosi ya mo ila to ya ave ese tu mau ese fa na au to so no pe ele também sa mo ye ya tarsia o ai ele ya foi il feto tala ia lo foi se tato to so esta me ti la fa fe le o angia mai fu atato ya ava pe o tama o la tali ia le la fa pe la ave to solte o te fa tu apa feta te o ye me tau te ava pe le ave solte fa tu te le fia lo na a fia ma o ila lo le la ava tu ma no tu via na o mai auto sota auto sota
Ia, le nā. O le whatamati. Nā se whamanatu mō tātou. Ia e o ngā fo I whaafonga mai e tātou Samoa le. Ia uo la ia I tai. Uo pālangi po ni uo Asia po ni uo leta tosolat whan. Musu iai. Ave e se whea musu po ele le mānei. Ave tamiti la onga ule vei tai. O no te loa la matua solo le wha mai tai. Tua pise le wha mai tai ele o fua ina la tau. Le o whaingi la ko test. E la umon pese le whafonga ni talo talonga la tatal noa tuai. Te lo le ua mapu ia si vanga le nangi le wha i le wha i ngol vai asa. O le whale nao. I tau sua paralingo le whale nao Sol Stadium. E o soina loa ela vea e kina ni runga nea. Io e mole tue nelo whaanga a inga ua iau kilani tatu si o manuia o tau le whale nangi le loa tanine. Wha i ngol vai asa. Usmail whafonga a me pese ale rosa pai pai. Samoa.
whawhiwhia mai le roast papai au te mine ua tō 10 minuti ona tāle o se fulu. Si waenga le mana umia foi le fia whaino atu le tunu. A isi si o tātou a inga ua whanofo i sea ona o le whaamai. Ai le wale anu whainga anu ngau popole lona tutongi. I eifu le tupe le malo la ua whaanganga mo o tau. I eifu le taimi whatapula. I eifu le tapula au le tupe lea. Na winga la whapea o au oe. E te whai lau ngalu nga whamole mole. E i le tupe mai le malo e tauna tālo sanga e le ngalu e ngai tutongi e ita leo positive. E wono fo le fale. Ia e longo tuai tala noe lau pule. A whape te fia whape le o manino i lau pule. O te ofo le manino. So se ngā luenga ni usi lau wala tau no le lau le tolu tau sanga o whea ngai mele whamai. Ia ona apalai le ngā luenga le tupe ma le malo. Na mai lo le tupe na pe iei oe le we isolate. Ia e le a whai nai fuora ngā luenga. Whena o tunu mau lungo le tupe mai le malo lusu whaafe. Pe ono eva yaso. E le mai la lusu whaafe le ia oe. Ai fua lo te tongi au mai le whenga luenga. E mawhaina o tupe ono se lau. Ia na e mawhai atu e. Wha se lau ono se lau wai luka. No pe mo atoa lo tongi atoa. Ia lusu whaafe e vena ngā luenga. Ona vai le tangata whenga luenga o ngā luenga le le o. Ai wha manatu iai. Te ua o le vaso le whape le. Maua umano te tongi la lenga. Ai so le ti aso i le ai. O le i le tupe ma le malo. E tauna talo sanga. E tofa le whenga luenga. Ta. Na mai le pe o le isolate ono positive. E ni se le tato tunu le na vini mai nei ai tua o tala pese. E. O tolu nei aso le tanu na maua le wha mai. Ai le ai, tolu aso. Na maua le test ua positive i le aso stonai. Aso sare ua songa fua. A le na vini mai nei e tau mai. O lo o malo losi ato toa. Le ai se meo whale tunu. Uma ona tu i e tolu stamalea. O si ona ainga, ia, la foi, e se le whale no foi, la foi malo losi. No whatu le tama. Mele umela. Ono lo winga la stamalea. Le la foi masiaki le tato ofisa i le aso lulu. Stofi ko le sfoi. A mai se update po ani la ngona nana te na ngona. O le se senga leo le maua le tangata le wha mai. O muna whai tui. Ma le tangata o maua le wha mai. Le se tui. Le se tui. Le la ista male le vile mai nei. Mai pe ia le se mea. Ile ai ama se mea ulango. O ina leo o tau mai ei lea o ngā o le whai o tui. Ia o ngā. Lea nao tato. Po lea la se sto i ngā variation nei ia COVID se sau. Ia alawa iei ia se vai la au pui pui tato. A wā lea tato e wa ai atu. O le winga ngā lau tala le whaiso. O le ua o se furu mon tupu wafe i le aso. E tato wa ai tangata le ai siu. Ia a le tasi. Ia pe a telefon pe na torima. E no siri lea pe. A wā tato to e o i tua le lua fe lua se furu le amatanga mainga o le COVID-19. Tato wa e o to e o to alfa inu mela i lunga le to lua se furu to se furu tangata le siu. Ia ona i lolo le temi le ise vai lao. Ia pe tai le o saulu vai lao. A le o to su fafe mon tupo nafi. No tia ono miliona tangata o mali ufa mai tana amata mai. Ila lang ia. Ila lang, ia. 5 miliona mono tu. Oko. Ia a le lau amata na fai ifo ilano le tūlanga o le mali liu o lato. La ala na mali liu se vangana o lau mo le fa mai ala fo inisi mai i onga. Mai maasani o le tangata. Ia mau wale fetau ifo ia ma le fuafuanga ma le choi fuafuanga ma le matua wa iai. Whai unga i o tālonga nei, whai unga nei aso. Crusaders e tolu sufa, manu malo le Highlanders e sifuruiva. Reds e lua sifuru, manu malo le Waratahs e sifuruono. Brumbies e fas sifuru ma le lua, manu malo le Fiji and Drua e tolu. Hurricanes, le nahangi le matangi furu fao le lo le motu i saute i Dunedin, tolu sifuru ma le tolu, o le Blues e tolu sifuru ma le lua. Pa i atu ia aonga le li au tō iau kilani. Fose luas fulu malvalu. Almete se. Fose luas fulu malvalu, manu le repos e tonu. Ma nei ala au le fose. Ia le Chiefs, ma le Moana Pasifika, ia o le tau nuu tālonga lea, ua tolu po. Ua lua i tālonga tolu po le Moana Pasifika. Le asa uwa i tālo tamo rocha, tu i vasa shake. Ia pe ono le tama lea wa le vanturi matai mai le teime ta aloai. Ia o le i lau tilo wha tanta whai au. Whai au whatai tai. Whai au ngasa. Whai au ngana kapi. Oi ia me sa tau whamanino mai mea ia. O la wai ei o le luas fulu, tos fulu minute mua mua. O ina le na amatai na o na pei lau sauro na amatanga na manai. Le foi na mana ia na ia na foi offload ia na foi na passport
Ai o le o te lenga i o talonga li masani tamai tūlanga tūlafono wha te piungi. Ya. Pero tu ngā vewa li ngā tekwa o e pa u lalo tu e wha mamuru le poro tu e piki. Mela nā len te lei sala voi le a Wellington. Ono le pa ua i lalo tama pe aia li ki pa ua i lalo e le te koe tūru ma le poro. E lena iei, e le masani foi le. A tūranga lana tamo e o te vai e tu o le te lelo na rumana i le mitfio. Tangata e mane e tawhitwhiti e ma le to i ngā attack. Mane e foi langa defense. E se la le vai le whataua painu. I male vai au nei le. Ale ave whangu vai. Na lau tō whaafonga marisisi la whataua painu. Al vai le arsa poka kore lau vai. O rocha u mauti noa ua sa malano na vanoa lo Black Stool o le second fight. O la una vai e. O le motasi li tā longa a lewa mai i en Foster. E se fulu i a boxe se kau tik. E lima le o tik. Ia to e lima le tik lo whaasa. Si maa lo tū langa se fulu lua. Maa nei a te. Wai o ala no whai atu. Ona o le competition le tauwanga le whai a tui vasa le sto na i tatou midfield. E le i marosi tatou midfield. E le i mo i a foi le tu o tulen save tonu i. Ai le i ai se i uma le i o tu lalo na le voi i le awari i e ta alo midfield le i a Lennon Brown. Ia tui foi e ma le awari i e le loi Crusader. Se i o la i se i ona tofoina le marosi le o ina la fatoa a wailo il melna wai. Le ilo sunga le whangvai ma la whai unga. Juzale o se fulu box e lima le o tik. Ia o le vaina le au nei le ia le silisila ia o le whātaua painu. Le whatu a tasi box. Whatu a tasi box. Tasi box lo tik. La. Ai, o tā longa leo tātala noai. Awa, o te leilo wale, o isi tā longa mua mua. E sa e to inga vaenga foi le leo va e tolo tūlanga le tape lo TV awat. Whatu a toi ki muni muni. A tā longa leo. Pa wale tā longa wo nofo amo wa vai. Se o e lua me sa tu vai lua vai sa tu mata ia tu vasa mo tu mata ia tu den savea il la panga malanta alonga wale o tu tonu el mitfio ya ai ola utala la fa o fa tu na ua e mo mai la le vai ngamul mulis full minutes sol o fa ya sol mata o tia le vafe sa le ia so fa mo e to ai pe to swing tu la muli o tamale o tensen umang pila i nā leno vai atu whātu sole, atu e maua. O tasila mena o wha, talusia i atu e mau se ai mau el bonus point. Se bonus point e lata. Whai inga i mau el bonus. Sore ai leila, e sel mele na, sa o e lalo whai me wangi le wha. Ia ua whai mo le wha, whai lele, e ia wha pe o toi mantua le tala, whai le whasana longo me Samoa le awari i Samoa. Whai me olo tū nei le wha i ngā tai atu whale anupo. Wa to nele lo tu na tu le fa ai na o te mi sa wina sa wa kilingi mo to ga fa ima o lo fa pe o mau inga ia yaso i ta longa ale ve to le fa ya wi bele o fa vesi be te ta o i si ta ba ele no foi el tina mal fa no fa le pe va tu fe ina na una tapo sa ole fo mo le tapo tu fa fine no foto no potum tangi foto a ma wal fie no o le sa ale te multa longa va tu la fa ina pela la weekend ya ele no fo le ta mai ti langa va su el meo la ta a pe o mo tu tapo inga le ale te mo ole ya tara ya le me fa pena tu le me fa pena tu pa fa fa wa ma fatia tapo inga si se au plu ya pa o me foi o sala ono pe o se foi fingo le tro ono va vena tu mai ni hurricanes sa tana alu amata mai se au pe amata mai mon pacifica ya so mai fi chi tru ya tru ya nga saulo la ia le fa o mai lo i le hurricanes ma le Crusader ono va vena tu mai lunga e la pio an tu mai api tai fo la wa matan tau pio fa wa ya ai fa malu lo to la mai mo wa ro va to wa fa ia si te tele
sau no ngala o tapo ia o kilani i le amatanga talo e na ua sau ai ua rusu fitu le sfulfa ana o vano no va pe ia ta tele Italia ia sa arua le ia tau tai o le whaalolo ma tapo ai la e mata no fo tapo ia lana le lan to o tele e o mala temine o tele i o ai lunga foi le faisa komeni foi le sa o ta famtana le wina taro o so tai mai o ia le amatanga a o fio te tilo tu temina o fai o atu a fa pe ia la o to e fasia la tu la to ele ia le tele Italia tu ia o la o to e fasia la to ia vai tu tai au ia sa masani foi na sent mai mo meu manuia foi le sapat o le se mea o apea o le lopo le almena o tu mo ia la tangata ta to bese ya so ele mo kala metala la udu le vayaso ta to maftanga tas fu do pe am telefon ko si foi sa mo so ngata sesa o wala Tautua pe o masa ya fa ftai ma lo so fua O te whatalo whatu mala o whaalo alo whawhonganga le tunu. Whatalo whatu le au whangalunga pa ia le tua i o tupu mo o le tatua tunu. Mal pa ia la sila si o le au whawhonga masani si ufonga la mua. Samoa Capital Radio Wellington e nei. Ma lo la vale so fo mo malange ma. Tante novel town name Savalina e. Fo whanga le tatua le tio a matai po limi nu te i o na maanga i atu lo le au i le atuni si o tala lau lunga. Tatu telefona a matu Savalina le vai asu nei. Talofa Savalina.
Ia, mano se folo whiunga masama tui whaatalo whaatupo ile au whaafonga nei tai au, malo lava soifua. Malo vai atu ngai le alo lafi ma le Omicron le o. Le via tātou a. Lo pitu I titi a fia tātou. Ngai ne vai mai lo tau ia maul tai au lo i tā te leo a maua le o Delta po le Omicron. Ia po le si PA tasi e po le le si vai ngai. Au le o le tātou nai mta upuia mo le tātou a whaafonga. Ile tausanga o vai atu le whai ungo tausanga sa whai ele le longo ni so tātou o tātou Paul Kalame. Ia mwawa ai e fisu ia inga e anga e mo tausanga nei leo tātou ia le lua fe luas fulua. Penta tanu foi Paul Kalame mai Samoa ia o LAUMUA nei atu te leo lato whaongai le tautua le atase sa le msem mai Samoa. Ia na titi anga ta vale o wa inga mai Samoa. Ia meselan tiu te yaso ngafua ma stofi. O lo ia isi Paul Kalame ma mata o fisu ia i fo i lungo le tātou social media. Ia mo uto ele o mo le avanoa lea. Tam whaita tano sesi e wawa ipe mwhain whaasino tia o e te le fo i swinga lau. Whanong longo mo lau a whaafonga ma tau tua si ufonga LAUMUA. Ia pa e mai mua nisio ate I taimi e watuai. Ai o le tūlangana e o lo whamalia I nei fo le to telo le malu le atinu. Ia pe ia na watu le ampitanga. O le mwhainta tau o Samoa le ala amai e Samoa Capital Radio Samoa ia tātou mo utou. Ia o nā o maua ia Paul Kalame na e tu mai Samoa. E tele o le oala sa e ia tāsesa ia na ia po e ngā ata na whaita usanga o mawai. Ia lau a matu na wha solo mai lungo o tātou Paul Kalame ia nei temi nei. No talanoa tu stemi mawai tu langa o pese. Ia I pese ia a watu o tātou wha sa launga lunga ia ai poloka le YouTube fa mai langa o pese ia copyrights. Ia on mele utu ia le la o fa ile Samoa Capital Radio. A tonu pawana le awala e la tuale o Paul Kalame ma sao atu tātou fa sa launga. E le isi se toi fa leve I copyrights o mele o musika. E la la o tulanga na istemi non tau fa fonga le iniso pispisenga ale to ofanga luenga. Ia e watu ia tātou Paul Kalame e de toi fa leve se lungo le YouTube pe watu ia ma lungo le Facebook. O le so inga foi la o si Paul Kalame le ia le fofuanga pento fa fonga mai o le wa mata tu le stato Paul Kalame fo o le lalolangi o asonei fa foina le fiunga ia la wano ati lawa ia sa amata o le wa ai Paul altulanga ta ti ai male umi ia le wa ia tu tele ia fa matalanga i tau ona tu fa tasi ai le o level a foi tula ia ma wa ai se te mital fenga le la o mana Tata no fo fa to ya ferini ete o le tasi le o li tau le lua o le la su ya o le avatu ya le Paul Kalame la langi o aso nei e ta le termina o le tasi e to le lua le o li a le la amai o le a foi tu la le o Paul Kalame fa to ya ferini o le la amai le a fo su tasi ta o le sferili e o le fulma le lua e pe o na su inga na mo fa fo anga a matala le sferili mo le o le masina fo le la sau ia ona ia le su ia ngana e a fa pe o ena te fia le ina ila wotina io le fo e fa mna to le fa nga renga le vaiasu o le la ia su ia ngana ma le afo su tasi e tau sfululua ia sau ni lole la wano e vatu le tula atoa mai le tasi e o le lua o si ina isi Paul Kalame ia pe on tata no fo i male American Institute of Medical Research o la tau i o scientisi e whaia susu e o wale se lau lima sifuru e lau whai ngā ruenga tō tele o la tau scientisi ile a fo ili ngā ruenga lea. Ai sa tele no ili whatuna ngangon tātou Paul Kalame mā tau te wa aia o ngā mō tātou. O le la iele Paul Kalame mō le whatulanga mō mati. E iei le Paul Kalame na whale tau sangantia sa tā oa e Professor Graham Lacrosse. O lo o iei le su e ngā le whaia e nisi o elve malato ile afianga o tangata maoli ma Pasifika ile COVID-19 por COVID. O le lato o masina fo e fatau no ai o ya fo e mai e on ta penal li potilia. Io le o il fo fanga o la mo le no talta no e fo male o tangata o le Dr. Fran Pretty. O ia Executive Director of Vaccine Alliance Aotearoa, New Zealand.
Ia pe o se alliance pe o se tu fa singa yo ila to uma university mai si vai ngai fai su enga ia ole doctor la le pretty o ia la tal no tu ta tu le tio fa matala le po le ale tu langa wo ye New Zealand le covid wa la to le va vai nga uma yo tu langa ese ia ma batua i mal fa matala nga so enga fo ia po la to no le afia nga ta to Pacifica ma maori ele fa ma ile pe o la PCN ta to i New Zealand malalangi. Ma le fo se I tato wa ile sona le lai wa ai po le solu mati le tai o le solua. Yo na ba toya to fa ilo atu le masino fo. Le sipol kala me le fa ta tia mo le masino o aperila. Sa fa le mato fono mo le medical o le American Institute. Na fa le e mane pe ata pena mai la to ni pol kala me e fa matala le te lo meo lo so ela to ia mo se manga anga tato e ta wo so ela to le immune system me le fa pe o tato o ngayuinga tato ati no te e nai mo ngase po si ama fo tonu tato tino o le la fa il tato po kala fa to fa pena e tala no le mele ta o le immune system ia se ta pena fo ia ai po ani oputal fe nga yo vaenga ia e mani awala po ni me fai tato ina ia fa le leia i pe le leia il tato vaenga yo to tato tino e ina ia le leia il tato so fu maloloina awai pe on tato man blama ale le lei le vaenga lo tino tanga ia e po ia ngofia pe mo ngofia ngasi ia ale leilo immune system ia mo ia te tai istem ia na le tatia na yaso po tasi le aso lu aso ia tu lai ia malu le o afai na tele pe o vaenga yo le tawa nga ia fa nga ngo por kala me male American ina ia mai la tu su nga fa sai ni si vaenga ia multa to silfia vaenga la na va tu mole amatel to por kala me le mai le aso masino fo ia mal masino apelila o le ona vaenga na va tu mo savrina o le va i fo o le ia na i tu winga ia fai wal va so le te le sa a fia fo tato le tu winga le sa fai nei purua i le AOG hall Samoa AOG hall i purua ma nei fo sa mato ia le te mo le o le hall le ka le sia le ma nei ia o mai mo tono le lei mama te le lau whanua le ekalesia, ma nei tu e se fo le falsa, ia mal fale o le whaiwhi au lo iai. Ia ama nei o taimo mo fo le o whai se tu inga I. A tono le si tūlanga leo le anga ia ia whaasolongo tu inga le official whale mai. Tato o nanga whaafo mai. A mata noi e lenga o ekalesia ia masari no iai. Ai o na isi ekalesia ia le I hostinga pe ave eni Paul Kalam. Ina ia vava ai ma fa solo e fo ia engage ele ia pe so ta I tangata ese so tato community tono por rua Wellington Mahat Valley. Yo tu langa na ia ai va ia tu saudino le foi tu inga le va sonei. Ia pe le fai I le kalesia le o le Menorah Prayer Mountain Church. E ila le la tuatu sile o sfultasi Mohuia Crescent I Alston I Porirua. Ia e talia so stangata I mwhena ulfale atu lawa I Facebook inga pe whao te leo isi tu inga I whai. Ia lae mwhen whail tui mo tangata I le I whais tui mo mua po le tui lona lua. Ia po le pusta foi po le tui whaopopo mo ila tau sful val tau sanga ngai lunga pe a whai mo uma ia. Masina te masina tolu taun talu ona mai al tuilon lua ia matamai te mai lima nga il sfuta si tau sangal matua I fo la le stuinga na fai I le Porirua School Hall I Elston fo mai le o le tuatusi o le tasi a Warua Street I Elston mai le sfulua I le awaulia o tu le afalfai le afiafi no wingai le faina ia maua lat po ia la talata I le si vaenga le o foi la talata I mfai ngofi te watumu ia le mola mano fai tui pui I fa pena foi la Mahat Valley I la stona I lava
sfultasi tai au e o le lua i le awauli. O le tuinga la lea al Pasifika fo i e whaila i tutono le ofisa le vaenga lea na nai ma la to ofisa i nai nai. I o te loa wasi la fia o mal to tele o le tasi hewa crescent i nai nai. Ia i o le Hat Valley. Talia fo i la tau so stasi la vai. Pe o whelua i whalwha tau. Mantua e whaile tui i a fia i nai. Nai le ofisa le vaenga lea. A tonu mo fo i le whaafonga mai a le amatango le lua fe lua sifuru. Sa suia o male te lo pol kalame si ufonga LAUMUA. Ai tau lai ina ia whaamalu si au, whaamalu tatu tangata. E oi whaitui. Ngā lue whaatasi ma le pūlenga whaafali mai o Wellington e Capital and Coast, ma le Hat Valley. E whaapena ma le soswani fo i au onanga i e tato ngā lue whaatasi i le monsoi fua maloloina. Ine e watu i whaamtalanga ma longlong pui lina malu le atino i fufuanga nei. Mo tātou la, a whapele whailo tui. Sirisila i lau whaiunga, a tono le awa a matan tātou manino. Te le o a whianga pe ale se utui. A misi ale pui ngolo e aso i fua maloloina, tu i esi mea. Ai mo molo so i fua maloloina. E o lea lau tō te lea tātou whaitui. A mo i la tō umale tui mo mua le isi tui lona lua, ia awa le ngalo ia o e tā ua te le tui na. O isi foi, o umatui mo mua e lua. Mo mua le lua, a o le whaile booster. Pe i whaia sina palasi lalo numera na, tau mo whaia alo whailo tui lon tolu. Le la ia vanoa ia e watu i nufuanga ia. Ia o lo a vanoa i whaia i tui. Ia matui o whanau a laiti, ta whaifo tui ingo sfururua suval tau sanga. Ia whape o tōna wa umatui na, ia tauna whailo tui lona lua. Ia ma vai fo ilesi tūlanga pe ona fofoina na tō. Ia mal whanau iti mai le lima, i lalo mai sfuru roa tau sanga. Ia, o le sina vaenga whataua tele na whai o tātou tui. O tele o nei o nanga ele o iese wha moe whaisa o le stala o le walk-in. No inga sa wali atua mo le ava noa e whailo tui. Ia o le vasa fo sa matalta noa fo le Eastern Bay i oi. Ia o lo te loa lai mo ava noa a tala noa wha ila tau e whatulanga steimi e tui. Mai te leo tau whatali fo i se i o i fufuanga whapitoa nei. O lai e le ava noa le temi o le vai aso. E te sua toa i lau fo mai, tala noa po wheo o mwhai ele tui. Ia ma whai e so tui. Ia ma tala noa i tangata o tau ainga whai sa uia tā whai so tui. Ia ma o tō tele o tātou. Ia na tātou o le tūlanga le iei. O le o tātou ola whaatasi ma le virusi nei o le Omicron. Ia ma le COVID. Pawala le me whai tau whai puinga nei i mo i le vea. Ia ai di tinga ina tele. A nei tangata ia le whai tui. Ia a tonu i te ua whai. Ia no ole o se tūlanga a talusia e le whapena le tūlanga la iei. O le mana i o nei il pūlenga whawhalmai nei Wellington e a porirua kapiti. O lea e numero si lia le toa tele o tangata o whaile tui lon tolu. Po le pusta, fitu sifulu, fitu wono ea pasene. Ia mana i a tele. O le lauawa ai wafo i o DHB po District Health Boards. E pe e tūlanga e se New Zealand ma le whaingola na health system. E le whapea umal laulangi e ni District Health Boards. O te loa le mena na wawe fo o na tele i tangata whaitu i New Zealand. Awai, a whatata inga Wellington, malama le District Health Board ia tātou. Whata inga le Samoa Capital Radio. Malama le wai whakong talate la tau ia o nanga ia ia nanai, pati mo au. O services uma ia nei le Porirua Health Plus. Ia oratoa maenga umana. E whakong kalate whaatasi mai le Ministry of Health, ia ma le amesiala le DHB le tisi. Tusa o la tau ia, e ilo le leita tangata ia tono le li o nei a. E whaingo fie fo ilana mai fia awal malo ia whatununga po ani me mana ongal malo. No mai lo leo la tau tana no mea tātou whaasala lau. Ia, na lo umalole tangata le mele tu. Au isinu, e le whapena, me fo inai tua ia ia na whaitu i wae. Na le saulunga TV, saulunga newspaper. Ia e whaasala lau whaasolo atua. Ai leni au ondanga whaapitoa pe o le mele ia le model nei New Zealand. Te lo le mea na le alena le leita tau. Ia a tuu nei la wa le tau whaititia. Ia o lona winga. E whai tu lisi taimi o tau whaita. O lona winga tele ni mo meo primary health tai pe o nanga i e ne o na nai male
na tau le to tele ni Paul mele ne le CCTHP e wana le fa ele va e to le tau fa ni sila a alo no ngola tele o no ngala iti e o la tu tonu ala le e na fa ma tato community e ma tato ngat o la fa ngo fie fo la na tau le fe au ma moli fe au tal noa fa ma lo si au ia ma fa nga le tal fe ngai mo so fo ma lo lo malo ia wa pe o ana pole na ama chaiona lena se eni usila le phase 3 ia pole vaenga tol vale mata watu pe le tele lava ni vaenga a le swinga o le mai o po ani vaenga ia wa e pe o le pe tele ina fa atau i faingo so engo le virusi ia a fa pe wa e tatauna failau lau so enga ia pole so enga fo i o le virusi ia e se ilonga lava i wa fa longo ina wa ini aunga ai le fa pe o le na la tala ile stanga sa sala tala ile tanga tale na mau a le pe sau lalo tu unga ia se ilonga lava ia te o ini aunga ia to am faile po oi fo se household contact a po no winga tanga te no fa tasile fa le tasi no winga tona faile so enga tanga tala le wala no winga na o ma tanga to o le tūlanga tōnua leo le a fia ni New Zealand au kilang ni ana fe whaafela fo i tanga te lena whaapea o maua. O le tūlanga le iei nei. E a whaapea peo lau tatonga alwenga. A whaapea esesi o lato a ingo ngase. Ia o mana whai tātou tōnu wha mole au te sau ngā alwenga ai marolo no folfale se i. Ia ma whai siaki. Ia a whape nā fo i sa whape fo sa iei se mea iei se si o ngase sa whatasi se whatasinga. Ia o les fo i nā vai. O le mera letu. O tele ala tangata whape nā. Ia no longo lole o le pule mwhai iei. Ele mwhai no loto o le no iei. Ia manofo le whale. A whape ala to tele ala whai ngā luenga supermarket leila lo i poru rua. Ia. Lono inga le nisi whai ngā luenga vai uta puni whale o loa. Sa aso. Ia po a onga. O le vaenga na ia onga le amatana tele na ia onga wafia. Whale whai ngā luenga. Me tonu ana o le wafo. O whai tio tele ia company ma pisi nisi i tonu nel malo. Ia o le lo. Tonu e pui i tātou. Alfa o lawela. O le pui ngau tātou. Aile ngā mwhainta tala ma pisi nisi o whale o loa ma. Tonu le si vaenga na e whali ia fo i whaisina whainga tau o le tūlanga ni. Ia le awala le pui le pisi o wha mai. Awa a wha pe furua ma e whelua. Ia e wawe ana pisi a tue malesi ma. Ma le mea fo ina e whautua ina i a e mai tale. Ia au te alu i le lotu. No fo le whale wa e se whaina ista ngata lai o le lotu. I lo atu ma mamai e toi. Ia ta ele le longo le seo sa o le sisi. Wala umai umale. A pe o tūlanga nei, mana ele mai fo i o phase 3 na, ia wawa i le hawhai whaamataltala fo i tato o whai ngā luenga i vaenga se ese ia. Ina ia whaamanino a tili e fo. Ia matau mwhai a e muli fo i whaamaumonga na e watu to tele alon whanau o naiti tilo fo i lungo le Facebook, e ele page ale a fo i o CCDHP po le Positively Wellington, ia po le mtanga luenga o pito. O nai tele na mo e fa mo mtalanga ia mo si le fia ni malu le tnu ia le foi fa le matunga luenga e va tu fa mtalanga mo si le fia e le malu tato fa fonga ia paulana mea a fa pelo wa fa mania o le covid ia le swinga nai la lo level oi la lo le face tolu ia e sfulu asole wa fa no foi se pela na istanga tsaia lo wa ia tainewa e fo o tele tanga tole o fa no fo se o no nisi o fa ma ni ele covid ia a fa pe o to tasi tanga tele mai le fale lo inga no fo mo tanga tole fale na le fale a wa ele za so to fe o ai ele o lo po wa afia o ma to wa no mi se lo o ma le fulu wa so le se fulu wa so le no fo fa tasi tanga tele fale ia o si me to ai stress ia le tele o le pisa o isi ia ava pe ona ita miti a onga lai tau whale mea onga ia ele mwhai ona whai whale lea onga wala ki ile le tio tina ele Samoa Capital Radio po me whapena ia ai lona winga e ta tau whai ana whai le plan la inga tantana noa le ane me tupu ia tātou pe a o me le wha mai sisi o tātou ia tupu ala wai lo le tūlanga i taunu whai pe o tātou na amata lo le lua se lua afe lua sfuru
fai lo tatou tanoanga wa pe lan me tupu pe a te mai ni so tatou pe ia o le isolate mai a invasala Ia. O le si mea wha pia la a mama isolate o maa inga. O le amtoa te lele ngā luenga au au nanga ia e whai elf so soani wai. Man toi wha atu langa i tanga toi whai wha atau ngā a inga ia ma wha. Ia ole a e alur fo wale I lava ia au au nanga. a ole ngalo ia tau lena wat fo le MST lato polkalame ia le oval se launa na watu numero 2 fue e wala au pe mo mis person al watu fo ia mele tali de tal fangi a wote ia fo te fiumo fi tal no pe ia le fo na vidi mai fa mai sen fa mai fo e vidi ia ona fo le mato avele I meri fa ia ole fo ina mai fa se a mai le pio ngal venga na vainga na ngal we fa ta se tato ina ia mawale talo nei atono le funta o e au pito la pokalam tu foi se la fast full million na le fa to mai fo le malo e vai luanga I maoli mitato e amale tatono foi o kilani e pito se le pe lo vai to lo tu pena o kilani ai mai le sita si vai to lo tu fa tu tato o lo mo tu saute a Ia tamsi ai o tasi vai to. e o tu pelana ia o te lo po ai fo tato o nanga ia la laki o umana avele I lungo le fondo le sa o ye lo tol vasta loi ia o nanga ye fondo ia ele ye le avano mai le afole kota te ele va to afoliva ita ia o aso ta si mai la songa fo o la stofi e o mai e fa matala tu la to o nanga mo o to ye fia mo wale avel malo tu pene e o te le lopo o ini si o mai taluna avel fa si silanga na tol vasta loi ia na nai le no wing o isi o nanga ye nei ia o lai fa ngungu wala tonga luenga wai o te le lope fa fe nei lo malu le tunu ia o nanga lai fa ia le foto fa popo mai le stupe o I tau no mai tala no mai fa pe le tunu o mai o le o ye tupe ia o me im faina ma to fa ia me ai to a pilio mo li po ani me fa pena ia le tu ava no ia ai le fa ma ia o me na le tu putato ale ata fai mato sa idi mai pe fam talanga ia ma matu ya auto ina ito silfia ai si vai foi la vatu si ta malta to pese e on tato lo le ya Lucia
Ia, te whatalo whatu whafuanga le tunu. Ia, a tonu whate ia le tātou ma le lalolangi fo le tūlanga ua iei le i Lucia. O le ana watu i talafou i vai aso tuanai. E te le na whaia ia fo ia whaadinga a le Palestine o Lucia. E le ofia o la to i whaise taua. O la e whaile la to whaate ta inga wha military i au tawhane o Ukraine. Ia e mai le muli maua a Amerika. O le ae mau atu whaamtalanga i ua no so whai e Lucia, Ukraine. Ia a tonu an nafi le ua whaamaunia e lole maulena mai Amerika. E le na o whaata ita inga lena vai a le mea mo ila na tupu. Ia o le ala o vai atu le whaata ia e le ia i se mawhawho nisi e a fo i e on mele taunu i ai. Ale fo ina na toa vanoa e el tununga nisi i Palestine o Lucia. Ele ese ne fa na unga la to o so fa ia i Ukraine. Eu fo le la to minister vai fa. Eu na sawe mai ele se so fia vai se na me. Eu le la foi lo nei o le matua itala pepelo se tu lo tala se sele na fai. Eu le wa mo o le sifa inga a fo le fa linga vai. O le taimina na wha apea wala tō wha amatu, le tautunuina la tō o isi vaenga i o sete i e lua Ukraine. I o le na wha apea e fo i e recognize le upu le na wha ngā. Ia apea o vaenga na o le pro-Russia apea wha apea. Ia o na amata i ala ia na ngā i na whamai maumia la tō se whasoa ni langa lela o so wha i la tō e fo i fita Ukraine. Ia nisa wa ile o whaamtalanga na aipe mātau o isi atunu. O lana wa aise au wala e mawhai e o na whaise o sa whainga. Pe o mai te tonu ha pe o le mateo e so soani i nai tangata ia. Ia o leo tato wa e atunu e le pauna o le mele anga iei. O whaasawa atoa, whaasolo atoa. O le mela, o teimi uma au whaitanu noanga ni, ia o lai pisi a whaatala noa tamu whai e whaile political solution. Po le whaatala noa se e whaavao malo, e po vao le NATO malo fo i tu whaatasi le taupulenga le tu whaatasi e puipuia la tau lunga i le motu i le vaenga mātua le kelo. Ia ma tamu whaila i e vaenga i e tautana noa ma whaale le e awa le tupu se misa. Ia e whaulinga mai leo tato vai nei, e leo kea i ia Putin, i le Palestine le ai fo ia a Lucia, i me umai e whai la tau. Le la o lo le tūlanga le o whaatino mai mene o sanctions. Wa ai po ani whainga. Ni sā e mawhai o na whai e mālo tai tōtasi. Ia ma le tō whaatsingo mālo ne i la tō fo i taupulenga. E mawhai e o na pe whaasala masasa ia i Lucia. I la na mele o whai. Ia la ua mai o wawai. O le ua whaile mene o freeze accounts. Ia po ua. Tau fia meo tunga tupu. Ia pe o tū le aisa ia. Wha aisa, tu loa. O le ma whai ene tō e mai whawha se tupe anis. Mai o la fo la wawa ai po ai le vainga i ta o la tō olikak. O la u mau mea le i Lucia. Ma tau pe tō fia la tō na le pipi ia i le Palestine ma le whainga malo. La fo i la u wha aisa umala tō bank accounts. Ia ma isi a mea i whaintaa whai la tō mo meo konkalate. Whaamau malo me whapena. Ia o ni mwhainto e whaise ngā ioinga i o meo wai. Tuso o le salana ona o le o so whai e Lucia ia. A wawa ai le mena tupu mai le vai aso atoa lua vai aso leo tuanai. Nā le pisa solo pa le mio vaenga se ese o Britania, Falani, se amani, tātou i nei, Minsta vai Fafo, Australia. E fōringa mai, e le kia ia Lucia o la ana whai ia ma le mauti nola la tō mea lai whai. Nā le tau o mai ia, e le se mato wha moe usa whai, e hawai usa whai.
ia lana la to lo me la foi bo tu amo to e to io la wa talo sanga mai tangi mai si Palestine o fo Ukraine se so so io te lo lana mana o le va tu na ni fanga ma me tau ai wa tu mo fit ia lai foi le tonu e de ai te mini ave ina o me so ni ma fai si to inga sa ia ia fa sala ia lucia ai avatu ia fita mai si me tau e si malo ia ta fo Ukraine o ina lai o pe fa le o ina pe tau fa le o lo pa le tau o lo wa o le fai o le fainga tau to ina tulanga le ia e o ia ta to New Zealand e se me fai ta to po le ta to ava wa to matale fai e o ke me ia Lucia ta to o Lucia fo le si malo le fa tau e ta to lo ia o te le lo la e sil fa to me ala fa tau e o lo wa tau le si me na o si nu o la o fai lo le salia fa sa lo na to fa tau e o lo ai e male a fianga la to fo i te mau ainga ele ngate le mo Lucia ia me ia o lo ia ai de mo ni tu pe fai fa to anga i nu ia le fa tau o lo i se ala e foi tinga ina i tu lu ele na fa pe tasi la tinga ina i tu langa al mela o fai America o tele ala ia mo me o tu pe la o ta ofi sa tau ti lo foi ele si mena o le Swift le banking system po mo me o fa tu pe ele vai ngana e pe tau lo mo ila to e fesu ia i tu pe fino fa tau o le si mena o le tau ti lo pe fai lo no winga e le to me fai a Lucia ona fai ni sita mo di lopo fa vela fesu ia ila to pe o ali fa tu pe ia ai pe ele yo ele fo fanga malo ia o lana tar no ele i mo tu se to no le vai ngana awa a fai lo mena ia o lo inga wo ele ngata a fi te le Lucia ai a fi fo mi sinu o ia le la tala te ia Lucia mala to ta wingo o tupe ma me fa pena wa pe ma va tu sa no nga a President Biden o a fianga o Lucia ila ia i me o me tau tupe ele na o tala o mo me o euro no wingo tupe Europa o fa sa uma to inga la a fia uma ia na la to le bupo le pola la to malo te o lingo le tupe Lucia o la to tupe la yene ia lo no winga e a foi ile lopo ila fa tau ia na saina o le value po le taula we ia la o palasi ila lo yo ila to stock mo me fa tau ingo share le si vaenga na la o tupu ni ia o loka lo me ne ia sau la lo le palasi ila lo le tau la to share fai ale mo wat o le vo i mo tupe ta to isfa ponga tupe ne ia o le isi o le vo le super ni wita e male kiwi saver ia la ia la to mai tupe lai o i fa te nga tupe ia po investi i Rusia no no winga o la o fa isa fa ta se i freeze fa ta se mele au te lo e to tala no nei ma lo fa pe vai a pe to te tala mai ka fa so la ti tala isa te mai mo ma to vai nga nei to yen to fa isa la yo si vai nga na a wai dia nga le fa isa ala ve to ta to te lo e mo fo e se tupe America e fa ele to nu le sto alongo mai le ta to ave se mali gen ma yo ai tau na mata tu ma lo fa ngo meni ai le tu pul mele tau na fo le a mata na baba i mamao e se tau na to so mai fa tu pe ale o le tai mi fa ye yo te le lo fo ya Lucia pe va pe Lucia a mai to so tu pe fo a o le ve ye a fris rola ye lo ko fa ta se mala to tu pe ye pe o tu langa na e te le yo la fianga la langi le o le tai mi nei o le fa pia na o Ukraine ai a mai lon ma lo fa tasi o e so so ani ma mai o la tanga te fai o lo no winga le la o ta tu ta o lo tolu la o le tu langa na o no o ye ta lu si e o ne ta to na tu langa na fa pia o mo le ta o lo na lua fa vai mo me o tino nei ina ia tau fai pui e le file mu o ta to sanga le mu mo le file mu la ia pita o le va ia tua ia o tangata nei na fa tu pumisa mai la le vo tu e o le mele o te va ia o te mine e sa o le mele fa ia Lucia te ia o mai lo saina o ave Taiwan o ma wa saina o Taiwan o va ngo saina ia ale na fa tali saina talu si ia langa o mo la ri e fa le misa o i Lucia ia no mai lo le la to ave Taiwan wa le ni se to tu li mai fa se ta o la o ia o mai o
Pe o bena le tau ono tupu nei le laulang. Ai tau se o ne I whaatele ina e. Le tau whai atu le COVID-i. Ina teimi ne o maa liu ma ti ngai nei tangata. Ia ai toi whai mai mali nei taua le o tupu I Ukraine. O le mea tate alofa I nei tangata lai te tonu le nu. Te I ana whaapea wo marusia o tangata e tau tatala le ngangana to te loisi tangata e. Ia le o so whai. O le tina ana te whailan tala. Le tala tonu pe whaapea na sau le brother. Attack le si brother. They are brothers a le o vai atu le mea le tupu. Ia wai pe o le whaatutu le ita whaapea o Lucia o le tau o fio Ukraine tono le o le whaaptonga le NATO Ia tono te le isi mausi o manga I tua le a pe ua avea le mea nae pe mo mono atua I le mea le mana awai ia I o so whai mana fo o le mauana I foi ia na amata o le mauna e mai o lai pam tau whailu si e whail pui pui ngolona ia si o manga whaanga le mu ia a laua watu ai mai o talo I tua le ngafa mai o le uri ia o le nune sa o le vaenga o Lucia e le ia la se mea lentu e se tauntua e mai tono le mesa e le amatanga ia vai le wanu tua po le tasi walu fia e le avu tau ave tua le o la mamau te le tua o le sila mea la o whainei o sia mani o matau lia e le paipa vole le alua le kesi I Europa ia o le sina ala ngā tupitele a Lucia o le kesi lena tau whai atua I paipa e alu inu ia la o ta ofi e sia mani o le sina tūlanga le tau whaasai ia e tele la mea o ta ofi le kesi na pe la sa whawhengo fie tau ngofie e loinga su ane nuu ia ma Amerika pe whawhia lana marisa palai o le kesi ka vaile ia o ila I kota o le amatanga o le vai aso sa whaile fono tai fo o company kesi SS e vai pe whawhia ona soani tūlanga lea pe ta ofia le kesi lea ia a whape o le sa tau so ni ma kiktia na vaenga I o le la la na mola wa noe watu e fo la tau kesi whatau o ti o I o lona winga I fo company o le la manuia I to inga wha o wafo o mene I tupu whala walave e ona pangatia isi ia e manuia isi la to o loa mo me whatau e o le tūlanga na le la anga I ho ia e pe e mo ia la sawa e tu fo I le si saunonga man lapta inga Biden I o wane avea le mele I si kampania whaonga se le mele o si ia I o le tau o le kesi ma le suaho I no winga ele te tau wala no whaonga I si kampania le tūlanga le si so ona si ia ma wapeo a fianga nao tātou pe a si lunga tau le lope tātou tuna ni pampensini tātou waru lunga ia wala u tōk tāla I si vaenga a lela u si I nei lunga ia le lope o el vai aso leo fa pe yo to si lungo fintanga mo mo le wa o fintanga mo mo ia kesi ma pensini mai nu ia a pe o a fianga na mo tātou e a fia ele ngata o le mise fai o ai a fia o mai la lang o le metal sia o nei tātou e fa nga metal nuclear a tau fa mo le o nei fa nga a fa nga lo tamana ia o le se me se fe ia wala o man fai fola a Lucia e tō te wa ai ele me tupu pe a tō mai o so whai e Lucia tau whaafif loinga wha o lai tala no I me tua ngā me tauna I whaonga ia o tātou na tātou alalanga tō taua ia ai le loa me whai te mawawau e tua ngā me fo e whape ia me fo ni o misa e alo te wau misa ia te la vea toi mo fia tangata na mali liu ono le oi I taua le whaamlanga I Amerika no la ia toso toi Australia ma Peltania o Falani ma ia toso toi ma New Zealand ia umala ia na tangata mali liu e saole te le I o le afianga nuinga whaonga tula fono fo I le whai ai leo ma pia iese me whapia vai mo molo saole mo na alwele te wau misa isi vai ia almaliela twalo lo foi wala tau sa ilifina ngalo tangata Amerika la wala tau pe te tauna ai Amerika mele fa mais fa talia Ukrainian fa la tau misi la mela o te fotato e al fa la vela o lai tau foi pui sango le mo le la lo langi a to elena o lai fu ia wala fa mais ia te le loa po feo ngol fa fanua ne tu ai Ukraine ia pe pe tu pe ia la tau ia
E wala ke ala Ukraine la fasin tele lo. Ala ta unela se motor Pacific pe o fela me tu na. Wai ai va il fa fa no se mai. Ole tu langa nai. Atono mo tato ia tato te talo ina ia one o tu se tu langa. Tele lo pe ana fa maria ina le mana o Lucia la to. O one o Ukraine le ele ai tono le NATO. Fanu ele tu pule mele ami o bato e vai ni tu men tu. O si temi ia la no fa no fo ta o la o mana mo la to Chernobyl ele ngole si mena le sa ele nuclear sa fa nuclear. O le si tala na Ukraine lai fai. O Samoa ina o tau fia le fai ngola toni nuclear so na fai mai. O wana masa wale sa o Ukraine la o mena. Ia ai hosi lo le fea ngai o malo fa apa le na tu i Amerika malo ia la fa mo le tau ai mai tato o fa tas fa democracy ai pui fa tas ma to o to le temira ne o le uti lo ngai Ukraine fe la le sa o le mele to fa mai le polo misi le mai pui ma to le o so fa ma to ia ala tala no la fa sa o penka account mo isi me o e to so fit yeah if so ne ile tu langa le o to ia pe o mena lo tu pul terminate tato ai ma mata itu yo i lo po la le si afianga tato ona tangata la to no mele te fa lo ko pa so lo pom ia lo so el meo ina ai ngani o fefefe mo le no po fe me sul fa ye wa ben me vesiri i tangata ala mele o i tu tavale ai au fo la tava o fela la o ye pe talina na istata o fela o nga ye o le lo po fe me nga ye ia ai o le o mau dai ma le lo fa le ye o le fa no le o me to tino ai la un me tonta valento o le o fela me le se me o le ile me tona no foi o ala le o so fa ye ni tanga tele o tu pol fa le vela ia atonu o le o pe o tau take over le tau le ia le fa ma o mi ko ne e mo ia le ngase to fio ta to ni ia pe o me le o mai tele me fa le tonu e tu pula langi fa yo ta to dinga ine fa ma ile pc nei tu po mai le alu longa tau so fuanga ia wa tiri ia u tau le ni nga luenga nisi ia o si le anum so te alu so te le tau ia tato le tau pulu misa tata mai misa ia vai ia o me lai o atonu e mol malo a New Zealand la va e termini o le tato o mai le phase 1 phase 2 phase 3 le we le tan lo nei atonu o si me ia le ve si nei tanga te o le mandate pe o na la e ti nga ia isi afa pe o le na fa ngal benga te uta fi o mala ngal benga sa saini lo kon kala te fa ngal benga e le tupu fa ma ya le o me lo tupu fa ma tu se le uta usu ya to lo kon kala te le na ye o fa mai le ale fa so tu e le ye ma si tu o fa pena na ye lo to kon kala te mi le na saini o si o fieta o sanga o ngalu e fa ya o nga pe fo mai pe a atono men halo ti nga ya si le feo le ina la tona vai ia alta to foi vai mal to tele mal malo e ana foi ia tonu ne e foi fa tasi mo le ato tato a wai le foi ona le si tonu pa fa pe e tanga te e o fa tasi ia pe o vai nga ye pe va vai e na tu na si li lo tato ma fo po fe sa o ne me a me se ale sa o tonga tanga te sa ye io le mai le fa mai le ma fa mai malo o mai fai tu o ai pui o mai tato e wa ila mele tu pu ne fa fe de sa wa te le lo pola me tu pu pe ana pe pesi ne fa fe le ai le fai tu tanga tani ni o no afi na fi anto wa ila ia o le mena le tu e taulan tato wa ile i bo mio wa fo yo me tu e moni ato no fi tawile le a fo le fa se ama le ti nga o isi i fo fuanga ia le malo ia tato wa e mo le leila o te lo tato ni nu ni ma sango le mu so fo malo loin ia o vai nga nei tau fo tato amna ia ma wa tato o ia i vai nga ia fa mai o no tu langa le wa lo ti lo pe o le sino mero ti lo ia yo numero tanga te tau fi i falma ia wa lo se la mon tupu tanga ta ia ko viti la wa i falma a fa pe lai fa popo ina va ve a tanga ta ia wa tu mo falma ia o fin e singa se ma sa ni le tato ti o falma
Ia e pe o tōlanga nei. Tātou vai lo le sinu le na mai watu vai tu tā tia mai la lo la au mamau. I whafo a. Ia. Ia isi o whai mō meo te mai whale fo i whafo whale i e watu matu o ia ngā se ngā seia. O le wainga nai le i fia o i le malo. O le mea fo i nai le tau wha malo si o mai tātou i whaitu i na ua tō tele ho le whale mai. Awa o le tūlanga nai e o i pe a whale tonu le. Ia o le si mea tawa vai fo i a tonu le fo i e mātau le tonu. O lo tawa i a lofo i tangate o tini tau si mai. O mai. O i la tau i e whai siaki. E mana ia le whai o le whaupunga o e whai test. Ai matau dia, e tangate siaki a testi e whai. Awa pe fia se lau wafe le testi nei aso. Whai atu ala fo i o tai hao le mea testi. E tiro e wha ingo mea ia o muni niwa le. Lo ingo le si, e whai matuli moe o a pia ia, masi. Ia, e le lope sa au pe. Mai, people make mistakes. E pia wha pe umi ana e nofo, e se malolo e whai. Ia o me wha pe na e tau fo ina mate i tu e. Mela na wan leile vai le rapid antigen test ia peina fai en sangata ma vavi na mau. Si e mai tatou me wha te ta i pe wha pia. Pe le la wha atau mai. Pe tatou i lo fo i tatou sa o mana la fo mai le i media tau e fie ele tau pe wha atau. Ale se tau so ma se tupe se si e ma e official. Ei, mam, le tele ia vai ngatu e. O le na tau mai se lau fast full miliona ia tau na ma se tupe wha pe na se wha atau ni me e. Ai a se o tatou i nei la talata mai e fia foi se tesi e ui mai i ai tu ulo mal pusa mili voi lele sa wa ma avela oe to e mani tu fa tonunga voi lele fa nganga le e na nua leo ia masiaki ia ma musue ai o le fa le vena tele a fianga o le fa mai le mo tatou le va ai le tu langa le o le i tono parlamento tatou e o lo fa se alto tele foi i le mi ngā o wingo whaadi e nisi. Ia o isi fo ilana o ala tō mal sa o la tō protest e o vai atu. Pe ua take over pe ua o mai le si au whaaleanga mea ia wha mise leo leo ia pe o nā le la tau. Alo o na sa ia le malo o le inai leo leo. O lewa na fio o te tatou lewa na mana o leo leo o tonu e ese tangata. A lai baba ai le o ngole. O le me tuku pe ana. Ia, o le fua ngā winga wha pēnā le tupu nei atono me fo ina lo wa ia Ukraine. Le ale me tupu pe aoro i tonu Amerika ma. Ia, o le nuclear le si me ono tupu. Ia oso ma saina, ia wae pe o saina pe o oa ma. Ia Samoa North Korea, ia o la tona pe o whatas. Ai pe o vaenga na o le tato wawa ia i whai tete fo. Ai talusia ia one i wha tele ina ai tamu whai wha wame fo na wha muta le mela i tupu. Taole nei. E o tawa atua isi tama i tai pahalimia ia i mea wā matanga nā i tangatala ia te e pe wā matana. Nā, o personal le mea. O le whai le mea tauna i ea, o le taalo le polo a pe o whai. Ia, o te taitonu a o lo lava fo i ale le lango o le tua a matau leo le tamao o le pahalimia sa leo leo. Te lo fo i lai fau tua i ai mawha amalo si au i ai. Ia ma to telefo tangata New Zealand la te vai tu life lo support lai ave ia te sina e no senga venga fainta faingo fi ele o ia na mai fa mai o le mai fa mai fa tinga nei ta to ma na tong fai pui o mata to ma to fai mani ma o me tu solo mai yo time ya ne ai o le si mele te mo termine to pe ia tata noi fo yo le wa matana fa tati ele fa ungal malo mo tu fa single radio New Zealand on air ato no isi time va se fo tatu fa longo poli fa unga fo va yo po nele uli te o e o le weekend o ma fo me tanga te le mele la tu ai pe o lanta un fa le malo isi te fa ngai pe tau tu fa ta se le radio New Zealand mal TV and see ina ia tasi le langa tu pele aloi e ma fai fa tasi le ve mo tu tato ele lo pele ve tu i matato e pole afianga o se fainga fa pena afianga le tole ele PMN ia le tio tato ele access radio e se tato no fonta me si le o tato lo ngol social media pole ala le me ve si solo frequencies o le le o mana il tato a tu langa le o tato temini ia langa leo o taimi le toe a ta po kalame ai mo fa fa ngala tunu a tonu mo meo
o kiki ma le ma fa mo ni nei tu fanga fa longa ina fa ia o tau ma no mea fo ile tūlanga o iai. Pa me vai fa leo si ile OCR por percent le tu pe fa ina ia. Na fai am tal no tūlanga na o iai o no tolu pasene me o no le ono pasene valo anga is. Ia o te loa e pe o le tolu le fa. Fo la ia amata na calculate ma tala no la bank manager. Pe fiel tu pe o no iai pe a si ile si pasene pe si ile si pasene ina ia loa le tu ai ngā tau mo e. Ia mafika pe fa fiona fa tupe. Ai tato por kalamena fontu fa tse fo mo nei va yaso fa fo nga le tinu. Menu ye tele la vai fo fo nga nei yaso nga en fo fa ungol va yaso. Fino na va yaso an termini fa tu fa so ifua. Fali watune, wale mafaya, na mawazo ufia fia. Le ai setani, le atea, le mawazo ufile nu. Le newa osa, matawala a, bele, zawe sau. Sekisi etasi, tafama mayai, nalulea oehani. Kali wajune, edua setonu, afa apefea ea oe. Setani maya, eleo lene, wauma ukufai mata. Lene wa osau, matawala au, pele, sawe sau. Sekisi etasi, tafama mayai, nalulea oehani. Kali watune, watelele tani, lusi talu oele pele. Oai matala, esea oe, walai nova o mata. Lenewa osau, matawala au, pele, sawe sau. Sekisi etasi, tafama mayai, nalulea oehani. Fali watune, te toifo imai, wafa ailonga no sau. Etele inoa, le ua o fai, le pese fo le amo oe. Le newa o sau, matawala au, pele, sawe sau. Sekisi etasi, tafama mayai, nalulea oehani. Newa osau, matawala au, pele, sawe sau. Sekisi etasi, tafama mayai, nalulea oehani. Sekisi etasi, tafama mayai, nalulea oehani. Sekisi etasi, tafama mayai, nalulea oehani. Ia e muamolo fo ia na whaatalofa ma whaafeilo i atu i le mamalu mo le po ia o le au whaafonga i le nei fo i tūlā i le tātou pol kalame le nei o le lalulangi o aso nei. Sina o totonga fo i o nai mea o le tupu i le aitu ma le aitu o le kalope e o wā e le silafia o le mamalu o le au whaafonga.
ia ai le ia mtaina le tātou tala e pei ona maasani ai ia e mumua whaailoa atu foi o lea ua fsosani mai ia le tuafine ia ana whasolo o awa ia le tātou ngā ruenga, ia wala ia tātou masini, ia mo le tātou Paul Kalame awha i tula se ia o iles fulmole lua. Me lea ia au te whiwhia toe whaatalofa atu foi ana malo lawa le soifu mnuia malo le tawatai. Soifu mnuia lawa fionga lau anu. Ia, o le tātou wanga iloa i le tātou tala, i mea tupu i le lalolangi i le nei foi vai aso. Ia mai o te mautinoa ua silofia i le tutele ia le tūlanga o laualunga nei tala i mea tupu i le tātou lalolangi. Ia o le osfa i ngā Lucia, le ua whaia i le atunuu o le Ukraine, ia pei fo i ona tā ua i le tātou Paul Kalame le nā vai asa ua mawai mauna tua atu, ia ele i whapea ua whahosei, ona whaia ia lea ngā yo inga le malo tele o Lucia, whaasanga la i le Ukraine. Ia ai te luai ona o le te le na ua o lea awhianga ai o loutou soifua ma tātou umai mo i lava i mamao tātou i le whaatau si usi unga i le tui saute o le kelope mai i le mea o tupu ai le vevesi. Ia ai peia o loutou silsila ma mai mo i ai. Ia e onga lava ia whaina o le vevesi po le taua leo o tupu nei le vā o Lucia, ma le Ukraine, i tonu o Europa i Zasai, i loutou soifua, ia mo le tātou wola ia so foi so, o le melea, ia o le a ngā ia i le tātou whaataltal noanga fo i mo le tātou tala, i le tātou whaaupoponga le nei o le Paul Kalame o lalolangi o aso nei. O lea wai ulawa ina vevesi ia le itulangi Zasai o le atu Europa, ona o le mata upu e winga ia Lucia, ia malona atu nu utuba oi o le Ukraine. O le taimi nei e pei ona silasila ma wha fonga fo ia i wha asalalaunga mai atu nu i whafo. O lea ua i tonu o ele malau whanua o le Ukraine, le fita ma le vainga aua le malo Lucia, mo le wha atino ina o se ngāio inga sa wha amatala ina mai e le Palestine Lucia, o le li o Vladimir Putin, e whapea o se ngāio inga wha military a lana fita i le tū mālo ingoa o Donbass, i le tū le isae o le atunu ule nei o le Ukraine. E peila o le whiawhia na nafi, le ana amata alo i ai, ia on pāpā whana i os whainga a vainga awa Lucia e whaasanga i le fita le mālo le Ukraine. I le taimi tonu lava o whai eise whaasara launga a le Palestine o Lucia o Putin, i lunga o le televise, lea sa ia whaasila ai i tangata Lucia, whaapea ai fo i ma tangata o le Ukraine, ia le winga moni o le ngāio inga le nei a lana fita i le tonu o ele malau whanua o le atunuu o le Ukraine. E pei o le mea tonu ale nei sa pole ma tu ngalu i ai i le malo Amerika, ai whaapea ai fo i ma le tele o atunuu i sifo ina ne iali ali mai, ona e mauti noa, e to tele tangata e mau ma waile soifua, ea mai tele lo fo isi ma fatianga i tu lai mai ai, pe hao ina tupu se taua i lea vaenga o le lalolangi. Ua tele masina o wha maa popo ane le malo Lucia i ana vaenga au moni wha te ita inga wha fita i le tua oima le Ukraine. Mai ua le tasi se taimi ua whaari ai e Amerika, ai moise o isi malo i sifo, e fōlinga mai o lea ua te pena ma sao ni uni le malo Lucia mo le whaia sana os whainga i le atunuu o le Ukraine. Peita ai, i e peila o fo iona tātou mōri mau ia i whaasala launga, sa te ena malo si pēr ia tūlanga i le taitai o le malo Lucia o Putin, ia ma whapeo nātangi ai, ia ona winga le popole ma wha le kea i manatu malangona o malo i sifo, se iau o mai a i le taimi nei ma le aso nafi, lea e pei ona tātou mōri mawina ua amata ai o sa whainga Lucia e fita ale malo le Ukraine. O lau alunga pēr lai le taimi nei i mea tupu i tu SS o lau langi le nei mata aupu, ea e pei ona o ta ua ona o awhianga o ngaonga
lama tia ai le soifua ai moise o le saonga le mu ma le nofo le lei o tangata o le lalo langi a toa. E pe foi ona santa ua le tātou tala le vai asu taluai, ua uma ona wha amanatu mai taluai nei el Pelestene Lucia, Vladimir Putin ia Amerika ma Lois Sifo, ai moise ala wha alapo tonga o tunuu o loo i tono le whaingainga o le puipuinga o le vasa atalani i mātū, le ta ua o le NATO. A tonu, o le lapta inga mai le Pelestene Lucia pe a tonu, e le mawhai e Lucia i le NATO, pe a whai e tupu se taua i le vā o i tū e lua. Ai o le mea de tau o na sila fia le lei o mana tua i le laulangi. O Lucia, o leisi le malo wa tele, ma malo losi i ana mea tau wha ni ukilia. O nei la fonga ua wha winga ina e nisi, a tonu o se lui tau tu sao ia Amerika maana au, ma atangi ai, e ono wha ngā ina e Lucia o mea tau ni ukilia, pe a whailawa iu, ina wha te tele le vevesi, ma le whetaua inga i tū e lua, ona o le mata aupule nei, e a fia ai le Ukraine. Ai, o le a tonu a le mafu anga o le vevesi ai o malo le laulangi, i le nei mata aupu. Ai, o le a fo i se tāua o le nei o tunuu o le Ukraine, o ma fua ai o na vevesi, ma fōlinga mai ai tau wau, o le a toe mawai pe a fua ai se tau o tele o le laulangi. Ua manatu le tātou pol kalame e le lei, o na tātou sila i le talaanga o lea fo i ma loi te tonu Europa, ia ma whaafita auli ua ma fua mai ai. Ai usi mai pea le whaafonga. O lea tunu ule nei ua whaingoa ina o le Ukraine o se malo i te tonu o Europa i se sae. O lona lua leo tunu e au pito te le i te tonu o Europa a toa. Whaamaunga o loo iai, e lona lua atu le Ukraine i a Lucia, lea la te tua oi i lona i tu i se sae, whapea ma matu i se sae. O lona winga, o se tunu e te le. O le Ukraine foi, e tua oi ma le tunuu ingo Belarus, i le tu i mātū, whapea le tu i sifo e tua oi ma Polani, e maisia tunuu e pei o Slovakia, ma Hungary, e tua oi foi i le tu i saute ma le tunuu o Romania, Malaysia tunuu e ingoa o Moldova. Ia ma e le ngata i lea, ai ai ngata i fale o le Ukraine, i le sami ho i le nei ta ua o le Sea of Azov, i atonu po o le sami o Asosa, i a whapea ma le sami uliuli, i a pe o le Black Sea. O le tu whaatasinga o ele ma lau whanua o le malo le Ukraine, e tu sa o whaamau maungalo ia o loo iai. E ono se lau ma le tonu afe, ono se lau luas fulu ma le valu, i a kilomita whaata wha square kilometers. Ia pe o loro winga, o le tusa lea o le lua se lau tolu se fulu tolu afe, ma le ono se fulu lua, ia maila whaata wha po square miles. Ia ta uma ia fwai numela le matua te le na ua o le nuu e ngoa o le Ukraine. O lona whaita wā whaila tau mai nei e tusa wha maunga, e wha se fulu ma le tasi, tesi ma le lua miliona la whai o na tangata. E whapea o lona walu leo atu nuu e au pito to tele o na tangata i lo tonu o Europa. O le ai au pito te leo le atu nuu o lona LAUMUA fo i lea po le capital e ngoa i a Kiev. O le tala whaasaro pito le nei atu nuu o lo whaaria mai ai e whapea na amata no foia e tangata ia ele ia o ta ua nei o le Ukraine i se vai taimi o le tolu se fululua afe BC, ia po le tolu se fululua afe tausanga a aluma nai le soifua mai o le Mesia.
Ia masa avea lei tua le lololangi ma o ngā te tonunga le mua o le soifuanga whaapea tū maanga nuu a tangata o se sae e ta ua o le East Slavic culture. O le sentuli e se fultolu e tele ia ni whetaua inga sa te tupu maali ari mo iai ma whaapea na vai na ai lea te nuu. Whaapopola iai ma le whaatafuna ina o le tele o nuu ma ai ina ua oso fo ia e tangata o le tu ainga o le Mongols. Ia ma whapena ai ona tele isi maupulenga sa tula i mai ai moise a i le vai taimi o le sentuli e se fulfitu ma le se fulma le valu le ai whapea sa vai lua ina ai le Ukraine i pulenga le malo Polani whapea ma le malo o Rusia. Pei taila o le tuanai o le fau vale tele ho ili nei tono o Rusia le ma sani ai la usu i tala wha asalopito e ta ua o le Russian Revolution. Na amata ai on tūlai mai le tono o le Ukraine ia se whaalapot putonga o tangata ua mana nao i na pu lea lava i la tau ia so la tau ma lo. Ia a tonu masalo e tali fōringa i le whaalapot putonga fo ili nei e datou o le mau. E mo le autalavau e le omanino i le mau. E whautua ina le sua e ma le sa ili o le tangata ia i le tala wha asalopito si o datou o tunu. Ai o te mauti noa o lo tele lava ina sile fia ma mana tua i le au mātua. Ia le sa ili ngā māloa le maua Samoa mo sona mālo tū to tasi. Ai o le toi whaaua wina atu o le tātou tala i le Ukraine. O le aso luas ful tolu o Iuni i le tausanga i awhi iwa se lau se ful fitu, tasi hiwa, tasi fitu. E whapea nālo ia i loa whaale wāo mālo le tūla i mai o le mālo tū maoti o tangata Ukraine le asa whaai ngoa ina i le nata imi o le Ukrainian People's Republic o le mālo o tangata o le Ukraine. O le 5 tausanga muri ane i le awhi iwa se lau lua se fulu lua na ave ai le Ukraine ma sui whaamai o le maafutanga o tele ho ili nei o le uni se sofa atasi o mālo komunisi o Lucia. Ia sa ta ua inao na po o le USSR, le Union of Soviet Socialist Republics, e pei o na lau silo fiaia le totele i nā fo i vai taimi. Ai, e pei o na silo fia le mamano lau whaafonga, o le tausanga e awhi iwa se lau iwa tasi, lea na toi maua ai le saolotonga o le Ukraine, ma toi ave ai mamalo tu maoti, se ia o mai i o na po nei. Teimi lea ina ua tuanai o na malepe mata ape ia le lio o malo komunisi sa i lalo le taita inga Lucia, le USSR po le Soviet Union i le tusanga iafe iwa se lau valus fulu maleiva. Na whaasirisi lalo i ai na taimi e le Ukraine i le lololangi, e whapea o la tau ma le la tau whainga malo, o se malo e tu maoti, e le whaaitu au pe o lonuinga, e le aise i tu e au iai, e le au ia Lucia ma tunu o se sae, e le au fo ia Amerika ma tunu o se sifo, ai o la tau po le malo leo le Ukraine, o se malo tu maoti ia ana pu lenga. Ai pitai sa whaia ia se whengainga e whaatapula, o se limited agreement i le vale ma Lucia, e ngāru lue whelango mai ai i mata upu wha military. E whapena fo i maisi ma lo ia sa i lalo mua o pulenga a Lucia. Ai o le tausanga e awhi iwa se lau iwas fulu wha, sa whapea ai fo i ona se ane le ma lo le Ukraine, ma whaia se murienga e ngāru lue whelango mai ai, ma le whaalapo tonga o ma lo o le NATO. Ia pei ona o ta o so fo i o le NATO, o le li o leo ma lo i sifo o lo o i tonu o le whengainga mo le puipuinga o le vasa a talani. Pei o le ingoana o le whalau tonga o le nganga a tua lava o le ngā lue whatasi i mea tau i le puipuinga. Pei tai, o le tausanga e lua awhe se fulu tonu. I le taimi lena wha iese wha ai unga le whainga ma lo a le Palestine o le Ukraine i le nā taimi o le li e swa wha ia Viktor Yanukovych. O lana wha ai unga, ina ia tāo fia, ma le toi wha o ngā ina,
ia le whenga inga sa iai le wā o le Ukraine ma le Uni o Malo Europa. Ai tau mawhai lea Palestine e ngā lulue wā la lata ia le Ukraine ma le Malo o Rusia i le tū tau i le tamau ainga. E peila o ina lea na tūla i mai i loa ia le mau vevesi lava ma le mau solo te a tangata o le tunuu ona o le fia i lea whaai unga a le lātou Malo. E pei ona e mawhai ona whapea atonu ia pe o le amatanga le nā o le mau whaafi tauli e pei ona whea ngai ma a fiai nei le tunuu o le Ukraine i le vai taimi le nei o tātou o mai iai. E tele ia maasina whapesa wha ngā solo ai te nei e tangata Ukraine e whaasanga i lo lātou lava Malo ma ona tai le nā taimi. Sa whaai ngoa ina ia te mo ia vevesi i lo tonu o le Ukraine o le Euromaiden. Lea sa muri ane o se tulanga wha te tele ia mai na tawarunga ai i le fō vale whaasanga i le Malo. Lea sa ta ua pe whaai ngoa ina o le Revolution of Dignity. Ia mai nā la e whapea na whaato i lalo i nai le whainga Malo le li Palestine le nei o Yanukovych. Ai whaavai nai loa se whainga Malo fōu a Ukraine se ia o mai i le so. O vevesi ma whaafi tauli nei whaauwhai o le Malo i le Ukraine na mā fuai o na whaoa ma no foia wha malosi le fita le Malo Lucia ia le tū Malo le Ukraine e ngō o le Crimea i le masino mati i le tausanga i lua afe se fulu ma le wha. Ea ma amata mai i loa ma le taua le o walu nei tausanga o foia pea i le tonu o le tū Malo o Donbass. I le whaawawina la o le tātou tala. O le atunu nei o le Ukraine o se atunu utawatiae, developing country. E lona fitu se fulfa i le whaasalonga o atunu o le laulangi i le tūlanga o le atinae o na tangata. O le atunu o whaamatalaina pe o le atunu o pito vai lea pe motiva. Malima vai le tonu o Europa atoa. E le ngata ina whaale tonu i alona atina ai male tamau ainga. Ai e malosi i tele i le leanga ma le sa o pulenga o na tai. Ia pe o le ngase fo ili nei e ta tele ma si le fia e ta ua o le corruption. Ai te wai e tele o na ele lafu le mu ia mo le atina e o whaatoanga. U whamawina ai o le Ukraine o le atunu unu me la tasi lea i le tele o lana o loa fo ile nei o le grain io e whaatauina atu i maketi fafo i isi atunu o le laulangi. E le ngata la o le Ukraine o se sui ato toa o le whaalapoutonga o Malo o whaatasi. Ai tele isi whaalapoutonga whaalewā o Malo o loo iai tonu i lea atunu i lona tūlanga o se Malo tu maoti. Peila ona mau mai i a tātou telefou, i a maise o li pōti ma whaasere launga mai whafo, o le amtanga o le vai aso nei, le ana whailo mai ai whalau i tele le Malo Lucia i le laulangi, e whapea ua ia a mana ia ina i se tūlanga tau loa whaale wāo Malo. I ani tū Malo se lua o le Ukraine, e whapea ua avea mani atu nuu tū maoti, ua iai lava ni ala ua whainga Malo. E lenga te lea, ai o lea ua awina ne iai i le whaitau fia afe o le fita Lucia i tū Malo i e lua, i e po regions i e lua i le tū Malo Donbass i le tū sae o le Ukraine. Ona o le whaapunga al Palestine Lucia whapea o ia fita a Lucia o le lato matafa ioi i le tonu o vaenga i o le Ukraine o le tausia o le file mu i le tonu o te nuu faune i e lua pei ona o la tau walo i ai. O i tū Malo i e lua le Donetsk ma Luhansk
O vaenga o le Ukraine, ai pe ona whaadia fo i mumua, o le valu le nei o tausanga o whaia pea, ia le taua i le vāo fita a le malo le Ukraine, ma tangata te te i te tonu o vaenga ia lo lātu o tunu o lo lango, ma fesoa soani malo si iai, ia le malo o Lucia. O ia ngai o inga, ua matua te ena malo si e Amerika, pe le tānia, ia whapefo i malo si sifo, ia ma ua whai ai nei ni ngai o inga e pei o sā, ia mani tapu e wala i tūtau he whaatau inga, ia o fesuia inga o tupe, a le isi malo le laulangi, ma le malo o Lucia, e whaailoa atu iai le te tele o malo i sifo i le mea ua whai e Lucia, e wha upu mai o fita mo le tausinga o le file mu, ia e pei o nou tau si silo hui mo tātou mai mo i le TV, wha sa longo mai whafo ana pō ma le neitai ao. Ia e leini file mu o la ua o sa whai, ia ma wha ao ngā penga a fita Lucia e o sa whai ai, ia ele, ia matangata o le atunu o le Ukraine. Nā whalia ho il tātou tala i le vai asu taluai, sa sila fia le leie le malo Amerika, o le awina ane Lucia o le silia i le se lau afe o lana fita a toa ma latu mea tau ma losi i le latu tua oima le Ukraine i ma sina tele umwae. O se vaenga lava lea o lana sauni uninga ma le tapenanga mo le whaia o se whainga e pei o na tātou mōli mauina i le nei taimi. Ia mai o le mafu anga nā sa whaatonu ina i le nā taimi ia tangata nuu o le United States o Amerika, pe le tānia, Kanata, Whalani, ia ato fo i matatou i New Zealand nei, tangata o lo o iai tonu o le Ukraine, ina ia vave o no ese mai, a o le itupu mai se vevesi e pei o na iai nei le taua ua a mata nei o na putasi nei le aso talu o na amata. O le aso lulu na vala uina ai e le malo New Zealand, ia le ampasa o le malo Lucia lea o lo i tonu o Wellingtone, ia mo se feilo inga whaana ti nati, sa whaai loa tu sao atu iai, ia le langona te te o New Zealand, i le ngai o inga ua whaia e le malo o Lucia. Whaalia mai e le te mai taimin stalo mai whafo o New Zealand, na naia mahuta, e le te tau o na whaatanga ina Lucia, e toi whaatu langa i aona leina tua oi, e awala i le tūlanga e pei o na whaia, e le malo a maise le Palestine o Vladimir Putin. I le ai o New York i Amerika, i le no whanga tu tonu o malo o whaatasi, o whapea o na whaatalo sanga inai e le malo le Ukraine, ia se whono whaatopetope, a le komiti fo il nei o le puinga, a le whaalapotonga le nei, o ia po le Security Council o malo o whaatasi, ina ia whaia ia se whainga vave, e tau fi ai Lucia ma iona winga fia pule ma lana o se whainga ua whai nei i le Ukraine. O li poti au pito lata mai nei, ta ua mai ai le wha de tele o le pāpā whana ma mea tau i le tūsa sae o le Ukraine. Mai ua lapata ia fo i le whailau tūsi au ao malo o whatasi le li o Antonio Guterres, ia sui awa i uma se lau iwa se fultolu o malo o whatasi, ina ia whapea o na tula i mai masauni e te atu i whainga ma leo se whainga e pei o na whaia e Lucia i lona atu nuu tua oi. Mai tau iai i le neimata aupu muamua e adi mai le mana o Lucia ina ia toi au fia i lalo lana pūlenga i atu nuu ma malo ia sa latu au whaatasi a o le i malepe ia le uni o malo komunisi le USSR, a wai pei on sila fia, e lena o le Ukraine, ai te le isi atu nuu sapu lea Lucia, i lalo le whaalapu tonga le nei, ai ua venei ma malo tu maoti. O le talitonunga o lo iai o le Palestine Lucia o Putin, malona malo, o ele i le tui sa sae o le Ukraine, o ele o Lucia, mai o le mea tau, o na toe wha fo i atu ia i la tau. O lona lua, e matua te ma le mana o Lucia ina ia avea le Ukraine, ma sui a wai o le whea ngainga o le vasa atalani i mātū po o le NATO.
Ua tele taimi ua fola si ai e lusia le tulanga e tulanga faa le vao malo. Ai peia e faa le ano tele iai a Amerika ma malo i sifo i lea vaenga ona o le mana o lava o le Ukraine lantou e fia ofi atu i tonu o le faa lapau tonga le nei a wā lona ia lava pui puinga. O stasi faa fi tau le ma fuai ona faa feu lava le mata upu ona o le totele tangata Ukraine i tu malo e lua ia faa pia mai Lucia o tu ma oti la fa inga malo o tangata Lucia. Ma hua ona o so tanga vāwala lata e pei ona ta ua mua a o le ima lepe ma ta ape le lio o malo komunisi so so atasi sa iai i lalo le taita inga Lucia le Soviet Union i le tusanga e afe iwa se lau valus fulu ma le iwa. Se tautalanga whala wa i tele la na whaia le Palestine Lucia o Putin i le asunga fua. Sa ia tō lau ina ai se lisi umi o wha se a alona malo e wha sanga i malo sifo. Sa i loa le lei le televise i a wholinga tō tamai ma le le fia o le li Palestine Lucia. I lea wha se launga ma sa ia tō e wha mamafa ina mai ai e wha pea o le Ukraine i sa sae o ele o Lucia mai ana mua. Sa ia ta ua i fo i le tala wha asolopito le nei vaenga o le Ukraine a ngai i tua e le vai taimi o pulenga le whainga malo sa ta ua o le Ottoman Empire ma ia wha adi ailo na le fia ona o le lea mana ia malo i sifo mana onga o Lucia ina ia toi wha atulanga ia fuafuanga tau i le puipuinga ma le saonga le mu o malo ma atunu o le atu Europa. Sa ia ta ua i lea wha asa launga o manatu o ia o de tau ona whaia ia se wha ai unga ua leva ona de tau ona whai. O le amana ia ina le Lucia o le tutu atasi o vaenga de tele lua i de tono o le tu malo i sa e le Ukraine o Donbass. Ma o ia vaenga o whai mai Lucia o ni malo tu ma oti mai i le Ukraine e hawhi ai ia Donetsk ma Luhansk. Lea o wha avai ina ni a lapu lenga e tangata te tee o lo lango malosi ma fe soani iai le malo o Lucia. Te le tausanga o tau mo whai mai ia le Palestine le o Lucia ina ia toe whaatu mau le pule ma le a ia alona malo i le tele o tunu uia sa ave mua masui a wai o le pule ngā Lucia a o le imalepe ia le Soviet Union e peila o le Ukraine lava ia e au pito tau o tele ia Lucia mai o le mafu anga fo ilea na fa malo sia ai o na faoa ele malo Lucia ia le tu malo i saute o le Crimea mai pulenga le Ukraine i le tusanga i lua afe se fulu malfa e pei ona tātou mōli mawina i le nā taimi ia maamata mai ei loa ma vevesi i tu langi ia i se sae o le Ukraine se ia o mai ai i le nei vai taimi. Ia ai pei o tulanga onga ini a afianga a afiai tātou i nei whaafi tāuli i o nā ua whaafonga mai i nisi o whaasara launga ma li poti fo i mai tātou mā lo i a mai se fo i o tātou o nangare nei le tautua le si ufonga le LAUMUA e pei o le vaenga mua lava e le whainga tāo na i loa ai i le whaale tonu o le si itai lea o le tau o sua u ma pensini e o lea sa lipoti a mai ana pō o si i le tau sua u i Europa e ua au pito silio na mawae whaatusa i le fitu tausanga o mwai. I o loinga, e le alofia tātou awa o Lucia e tele na ua i le sua u i a malikesi fo i o lo maua mai ai i a whaatau mai i a tātou mai si a tunu umo le langi i a ai pau le mea tātou tālu sia i aua ne i la alusia ma whaau ngā ia mea tau niukilia wai pei o le popolenga au tūua leo tātou uma o le taimi ai pā aise mea tau niukilia ea ona tātou lolea o te le lava ea ma whainga tāu na toi maua se fo se file mu ia mo se nofo relei o le lalo langi a toa. Ai ona ua mai a ho ilo tātou taimi ia o manatu
o le a whaapau mo i fo i nei whaamoponga o le laulangi o so nei e whaamo moe e pei o le whaafong mo fo i le fionga le lipule o le a suilo tātou teimi mai le vāsa o mua a ka ia tu i leo ouli pei o le tasi leo o iai a ana. I o leitu lai tasi anga i leitu lai lua ia ai se e mai i le tātou porkalame le ina i lau ia i le afol sfuma tasi i le sfuma lua ia sfaraile a matalia le vai asfo. Ia o tūlanga na o iai ai o la whaapau mo i le nei whaamoponga o le laulangi ia so nei tātou whila i le vai asa mua ia lofa maleanga le leo le tupa au i le langi. Whaftai ana le so ni mai i le tātou ngā luenga i le nei tai au ai whaasoi fuatu i le malu o le tātou o tunu u male au whaafonga. Casino tau fa alata, casino tau lama lama, e casino potoleanga, avatu ola uafe, ai au mai na ole afa, ai le tau lia le tele waso te aruna fata fata, casino tau fa alata, casino tau lama lama, e casino potoleanga, avatu ola uafe, ai au mai na ole afa, ai le tau lia le tele o aso te po ina fata fata. Casino, wana ola ino, inei papalangi, ile amio pio, wa umama tatu pesa teio matotino, na ai eto masine le ai ninifo. Casino fa apau pau, casino le tu ina nau, valea ia ile mafa fawatina ola ufanau, jelo fa se watari o sia ma pepe la titi, na loka le kapa ka ayau eva male masini, casino fa apau pau, casino le tu ina nau, valea ia ile mafa fawatina ola ufanau, jelo fa se watari o sia ma pepe la titi, na loka le ta avale ayau eva male masini. Casino, wana ola ino, inei papalangi, ile amio pio, wa umama tatu pesa teio matotino, na ai eto masine le ai ninifo. Masini le tau te tala, ai ngeno o mata, mafa ase e oe, ilana ata, omono le lima se lau, ai peti le tasi se lau, ai fo ima i le fale wafia ai o lau whanau. Masini le tau te tala, ai ngeno o mata, mafa ase e oe, ilana ata, momono le lima se lau, ai peti le tasi se lau, ai fo ima i le fale wafia ai o lau whanau. Casino, wana ola ino, inei papalangi, ile amio pio, wa umama totupe, sa te
yo matotino na ai e tau masine le ai ni fo. Le fale whaatuku mativa, le fale tale pe ainga, o le sua mani e pe o le suka ali ilo whaatosina, o au masini I ila, o pele yo mātou lima, o anei o le lalo langi, o ona pe o le masima, le fale whaatuku mativa, le fale tale pe ainga, o sua mani e pe o le suka ali ilo whaatosina, o au masini I ila, o pele yo mātou lima, o ne o le lalo langi o ona pe o le masima. Casino, casino, wana olo ino, inei papalangi, ile amio pio pio, wa umama totu, pesa teo yo matotino, na ai eto masine le ai ninifo, na ai eto masine le ai ninifo, na folo eto masine le ai ninifo. Samoa. Back on the floor, ready? Yeah.
We're gonna do this. Let's do this. Come on. Now everybody out there getting down. Tell me, are you ready to roll? 'Cause I'ma take you to another rhythm to hang loose with my bro. 'Cause you know that's for sure. So Hakuna Matata, my brother. Delete ile wada. So soon your ear, lava, lava. The days is getting hotter. The sun will shine. It's okay, fine. Siva mai, ile pose, oye sayao. Siva mai, ile pose, oye sayao. Now me and my lady was up at the club and she asked me if I could show her how I dance. So I had to let her know. So I had to get a suit on, get a move on, get a groove on. Tonight's boogie night. Siva mai, come on, come on, come on. Siva mai, and let her know. Siva mai, and let her know. Siva mai, and let it show. Siva mai, and let me hit you with the big of my ties and Siva mai through the night and you don't need a dollar. It's free by the season, the cool pine trees. Don't let the coconut hit you on your head. If you get a boogie with this, it don't matter to me. You know me and my bros, we stay party free. From the get down to the MPC 3000. Got the strumming of the guitars to put your critics on the smackdown. time to get this party started right. Yeah, Tony, night. Emma, Nongi, right. Time to get this party started right. Yeah, Tony, night. Emma, Nongi, right. So what you see the man? Siva mai, ile pose, yo ile sayao. Siva mai, ile pose, yo ile sayao. But the feelings survive Lima. Oh, what am I, Lulu, weather? I drinking by the tree and the sea and the go seas and the emotions will fuck up a layer. But the feel siva samba, Malaysia la bamba. I shake it from the left to the right, to the front, to the back, 'cause the bigger my time, no care. Come on now. Come and kick it with me, you can jiggle with me, because I know you feel like dancing tonight. Yeah. Come and kick it with me, you can jiggle with me, because I know you feel like dancing tonight. Yeah. Siva mai, ile pose, yo ile sayao. Siva mai, ile pose, yo ile sayao. Siva mai, ile pose, yo ile sayao. Siva mai, ile pose, yo ile sayao.
Lanulangi, le ai se taimi, le lanulangi. Sea o sautani, a fai wa eino. Sea o sautani. No fa'au lolo o fa'atani mai, o na a o fa'aloa loa mai, o nei lea so e tali le lea ai, o nei lea so fa'ao laina ai, no fa'au lolo o fa'atani mai, o na a o fa'aloa loa mai, o nei lea so e tali le lea ai.
My car's the bomb. I love my car. His name is Tom. I ride him here, I ride him there. He needs a push, but I don't care. He may be rusty, smokes like corn, squeaks like a mouse, so I put him in the song. No, I won't let you go. I love you, Tom. Your mom was a tank and you were my bomb. My car is always in a mess. It's always giving me so much stress. Always running out of oil, smoky like a mosquito coil. Always running low on gas. Might as well just walk to my house. Windows that cannot maintain. The girls be laughing when it rains. Hello to my fight, lana balele, lana balele, lana balele. Hello to my fight, lana balele, over on the south south tele. Lana balele, se passe, se passe. Lana balele, se passe, se pe ale ai unitene. Hello to my fight, lana balele, titi e pe over the lele. Música umay foi le lau tele pe ala talata ina lani mai tele kasi na pa au ai fa pa au I can feel like if you get out fe fa le le au fica ni master ko i pasi se ai au ai ke aka oi sole la ba lele fa pa au ai kasi te pe kambala nga e kelele ile e ai se ile sami kamba foi nga e alu e ke kani male first you go no male no go passport pasi oi puli oi abe ile pale ai Foggy, Billy Lawyer, Mami. Oh, to my fight, Lana Pamo, Lana Pamo, Lana Pamo. Oh, to my fight, Lana Pamo, I lay Matuamo. Lana Pamo, I lay Famo, Lana Pamo, I lay Famo, I fight, I lay Famo. Oh, to my fight, Lana Pamo, Luama Pamo, I call for it. Casta sabe why the low boy, why I go for it, double more, why for my fire. Pangame buku ay kuema kore uno esuo foi damo con kama fa sopo ai foi dava male o dia wala se ai boa e lai pamo e ma wai lava susku ai na boa sabe kolu mai lua o sai spo saka mai e que fio foi e pai que ai ku ai mai tong ya mai leva bela wala va ai lai que fio e que sai ai Malo faftai be spesengo le taimi o le tai au le uto tasi le minute na tane o le sifunu mo le lua tas furu mo le lua fa fonga le fa poponga o tatu telefou e a mai alo tatu telefou le fa fonga no le tatu li kolosi esu fa salunga i Samoa i le sunga ta se salem sem a wana fa fo i tautua ina mai o le tunu se pa i le ta o le tonu i le fiafi ia le a malo la le fai le nei aso le unga lulu e fa malo fo i mo le to tele o tatu ainga le o no fo fale i le taimine ia ona o maua le fa mai ia o le tele o li poti le leie mo le tato ofisa o lo o manuia o mo le to tele e ui o la o saule test o positive o le tala le lei mo le tala fia e le aia manisi o tingaina o la nofo le al fale pe ia le se me o tupu ia winga na fa ma ile o tato iai ta o le fa le tui pui temile ia o tato tala phone nei o le nei au li tape nei na fionga la wano ati lawa ia mo tala mai sa mo le la fa fonga ia pe mai atala nei usmel fa fonga Whaatalo whātu i le nei vaenga o le aso, o telefou i mea te tupu i le tautua a le siu whonga le LAUMUA mai i Wellingtone. Mumua, o malosi pēr tau mawhainga whaapolkiki e una i ai le malo New Zealand ina ia wawe ona toe le tala ona tua oi i le taimi ua mai tau inai le whaatoa tele ina pēo tangata ua fia i le whaamai COVID se fulu ma le iwa. Ua mtua sawa lava i le taimi nei la whae tangata e maua i le COVID i aso te itasi. O ana nafi lewa ia e lata i le se fulu ma le lima afe ia mai fau i le lautele o le atinu sa wha mauina i le mtanga ruenga o le soifua malonoina e whaatusa lea i le na o le fast futasi i le tonu o no whanga o lo whaanofo i se ai tangata malanga mai fafo. O le amtanga o le masina le nei sa wha ailoa mai ai i le malo e whapea o le masina o ke topa e whaatoa te tala ai tua oi mo tangata mai fafo e fia asi mai i le tonu o New Zealand i se vaenga o lana polkalame whaasolo solo e 5 vaenga. Ai veitai,
o loo tutu malo si pea le partia le National fa pea ai ma le Act, e una ia le malo, ina ia tau fia lo le teimi nei, ma aua na ito e tau fia tangata malanga mai fafo, i no whanga wha apitoa e wha anofo e se ai, pe a tau nuu mai i te tonu o New Zealand. E manatu ia partia lua, e da tau ona tutusa ia sa, ma tapu mo tangata mai fafo, ma tangata lautele o New Zealand. O le so lea ua toi te tala aitua o i New Zealand, mo ona tangata sai au Sitalia, ai ua toi fia fo i mai. Mai o lato umaia, e le toi whaanofo e sea i lalo le wainga le malo, ai o le ao sa o i o lato wainga e whaanofo e sea ai mo aso e fitu. E manatu le tai o le partia le National o Christopher Luxon ua tuai tele ia le toi te talaina o tua oi o le atunuu. O le so, o lo o whinau ina i se whalapo tonga loia i luma o le whaamsinonga maurunga New Zealand, ia le mata upu a whia i ngā ruenga le komisi filifilia le malo mo suinga o le tau. E manatu le whalapo tonga le nei a loia, o lo o tuai tele ma e le malosi le lei fo i le tau mawhai le komisi ina ia wha i tia le wha ngā ina o kasa o ona i te tonu o le atunuu. E tusa ma le tonu se laula wha i loia e awai i le whaalapo tonga le nei e ta ua o le Climate Action in New Zealand. Ma e manatu i lātou o whautuanga al komisi filifilia o tu inatu i le maa lo e soli tu la fono ma fete e nai fo i ma le whengai ngai pale e whaatatau i ngā yo inga tā le whengai mo le pui puinga o le sio manga. O lo whinau lo ia nei ina ia toi whaatulanga le lei i whautuanga le komisi e tu inatu i le maa lo e tusa o le nei mata upu. Peita i lana whailo mai fo i e le ofisa le komisi o le ala tau te e nā malosi i le manatu ma le whinaunga le nei a le whalawo tonga le nei o le Climate Action in New Zealand. Ua se atu le malo New Zealand e si itia ma whao popo la wha i tangata whai ngā ruenga mai e tunu o le Pasifika e malanga mai mo ngā ruenga wha vai teimi i lalo le polkalame o le RSE. E awhi ono se lau ia la whai o la whao popo ina ia mawai le toa se fulma le ono awhi i le tausanga o tangata whai ngā ruenga mai le Pasifika e malanga mai ma ngā rungu e ai ia ngā ruenga i New Zealand nei. Sa whailo mai ele minsta whaatoanga o Damien O'Connor e le tawana amata tau nuu mai ia tangata whai ngā ruenga whaao popo i le masina fau ato ai fo i ma le masina o Aperila. Pe ta isa whailo mai ele whaalapo tonga ale au whai whaatoanga ato ma kompani ona ngā ruenga o lo ngā rungu e ai tangata nei e le o tai o na lava ma le whaamalia ina fo ilo lātou manao mō di tangata whai ngā ruenga mō ia i tu a inga o ngā ruenga. O le mau e stasi o whai whaatoanga i le ai o Nelson o Julian Rain e mana o mia ia leisi 5% o la whai i wasi itia nei o tangata whai ngā ruenga ia mai le Pasifika mō ngā ruenga whaavai taimi. Ai na whaalia mai ele minsta ia O'Connor e ma whai lava ona toi au mai nisi tangata whai ngā ruenga whaao popo pe a whai e mo mia pea. O le tasi au whaafita auri au tū o loo iai nei, ona o loo tū mau pea, ona le fia whai ngā ruenga tangata moni o New Zealand i tu a inga o ngā ruenga nei i whaatoanga. O le li potila ta mai le taua i Europa i sasae i le vao Ukraine ma Lucia, na ta ai le whaatonuina le Palestine Lucia o Vladimir Putin, o le nofo sauni o lana fita e pūlea mea tau wha ani ukilia. A o whenga iaia na vaenga au le lau ele, ma le tele ni whaafita auli ma whaingata i whitaua inga ma fita a Ukraine i le ai o Kharkiv, o se tasi o ai tele o le tunuu. O le nei ngai o inga sa whaalia mai ai e le ampasa le malo Amerika i le tonu o malo au whatasi o Linda Thomas Greenfield. O le nei wala atu Palestine Lucia o Putin ina ia sanga wha te tele le nei taua i se tūlanga ma tautia. Mai ua ala ngā te tau ai o na whaia tau mwhainga uma e tā whia ai Lucia mai i ia fuanga le tā la whea ngai. I lona whale nei o aso taru na oso whaia e Lucia Ukraine na whailo mai ai le official Palestine Ukraine i le fuanga mo se whailo inga i le vāo suyo malo i lua i se no whanga i le tua oi mai le tunuu o Belarus.
E tau sa ili ai ni awala e whaafile mua ai le vevesi e pei ona iai. E whaita uafe ia tangata Ukraine, ma tele lava iti nā ma tamaiti, ua sola ese mai malo lātua tunuu, ona o leo sfai ngā Lucia, ai ua sulu whai atu lātou inisi, o tunuu lātou te tuā oi. O lo tumau pē le teimi nei, ona i lalo pulenga le malo Ukraine, ia le ai o Kiev, o le LAUMUA leo le tunuu, mai o lo tamu fai pele i Palestine o Zelensky malana fai ngā malo e te atu i le fita Lucia ma lātou mea tau malo losi ia o lo wha ngā e tu ia i lalo i fale a tōma no fuanga mō ta ngata lau tele. Whaalia le li Palestine o Lucia o mafua na ia whaatonuina le nofo sauni o lana fita whaapitoa e pūlea mea tau whaaniukilia. Ona o lona le fia ini sauanga tai o malo o le NATO e whaatatau i lana tunuu a toa haifoi ma sā matapu o mea tau whaataua inga ma whesota inga o whaia e malo sifo whaasanga i a Lucia. O le sā leana amata whaasa ina ai e le tele o malo i Europa ai whaapea foi ma le malo Kanata ona toe uia ini waalele o Lucia ia vaenga o le vani mo nimo e la tau te pūlea. E lenga te ilea, ai o le whai unga le vai aso, le ana maali di ai le whaalapo tonga o le Unio Malo Europa, e la tau te talia ina tangata sulu whai mai Ukraine, mō leisi tolu tau sanga o lumana inei, e o noa le tau mana o mia i la tau ia e tāu sanga, ina ia vea ma tangata sulu whai e pei o na māsani ai. Ua ioe atunu i sifo, ina ia poloka ma tā fia le malo Lucia, ma ilona toi whaonga ina lea o le whainga e pule ai le tongina o ai tā lafu, ma le fesuia ingo tupe whaale wao malo le ta ua o le Swift. O Amerika, Kanata, ma nisi o atunu o tui Europa e au fiaisi amani, ua marilie ave sea nisi o whale tupe a le atunu o Lucia, ma i le toi whaonga ina e la taui au le whainga ma le polkalame le nei o le Swift. O le fuafuanga e pe ona whaelo mai, se vaenga o le tele o le maunga i o inga ma fuafuanga o whaia e māloi sifo e whaelo atu ailo la tu te te i a Lucia, ona o leo se whaia o Ukraine e pe ona vevesi ai nei le taua. E lua wha putu ngā tupe te tele a New Zealand o lo te wa whainga luenga po Universia la se leni e ni company to tonu o Lucia i le teimi nei. Whaelo mai se ripoti il whaengolo vai aso, tu se fitus 5 miliona tā la la whaingo tupe a ia whaalapo tonga e lua o lo teu whainga luenga ai Lucia. O le whaaputu ngā tupe mua o le supa lea le malo e luas 5 miliona tā la na se leni o lo teu whainga luenga ai ini company a Lucia. O le isi whaalapo tonga o le ACC, whaalapo tonga hoi nei o tau i mo whaalapo sei, e 5.2 miliona tā la i alana ia hoi se leni o lo Universia i Lucia. Whali mai whapea o lo maru puipuia ia tupe, mai leise manatu e ono a whaina i teo ngā tupe nei i sā a tō matapuia o whaia e māloi sifo e whaasanga i a Lucia ona o lana o sa whainga o Ukraine. O leisi vaenga le tātou tala, e se fulumana wha afe iwa se lau fast futasi le a whaia mai whau o le COVID, sa wha mawina i le tono New Zealand a toa i le asa nafi, e au fiai le tonu se lau ma le lima i le tonu o whale mai. E fast fumaltasi le a whaia mai whau sa wha mawina i no whanga lo wha anofo e se aitangata malanga mai whafo. Whailo mai whoi mtanga luenga la sui fua maloloina, e to tasi le tangata na maliu i le tonu o le whale mai le tu malo Northland, o le nei tangata na maliu le stonai ona o se isi ngase sa fiai e ui ina sa maua foi o ia i le virusi o le COVID. E lata i le luas fumalwalu afe le a whai tangata sa whaia latu su enga le wha mai le whai unga le vai aso. Mai o mai ena nafi, wa a tō le 2 miliona, tolu se lau tolu sifuru tolu afe, iwa se lau walu sifuru wha la whai o la tau, ua uma ona whai tui wha au popo o le booster. Sa toi wha mawhai na mai le mtanga luenga, le tā ua tele o le whai o le tui wha au popo, ai mai se ale taimi le nei, ua matua ai longa o na sa sao wha awhi ai le pipisi o le virusi o le Omicron i le tonu o New Zealand. O lo o mai tawina leo pito maa o lunga o mai o le COVID i le tonu o i tu maa lo wha awhare mai i tolu o Aukilani, e au fiai counties Manukau o Waitemata ma Aukilani. O isi tu maa lo o i longa fo i le to'atele i ai o tangata ua maua i le wha mai, e au fiai le Southern DHP le Motu Saute, wha pele tu maa lo o le Waikato,
atoa ma le Bay of Plenty. O le so ua amata taunu mai ai tangata New Zealand ia ua lewa ona poloka i Australia ona o le tawhia o fe malanga inga i le vao tunu ue lua ona o pui pui inga o le wha mai. O le wailuanga o le po ona po lea na alo i ai ona ta tala le toi fo i mai o tangata New Zealand mai Australia mai lima ni malanga fuafuaina wa lele i le so. Mua mai le malanga mai i le Ayo Sydney i au kilani i le wauli nei ia ona whaaso solo mai i lea o malanga mai isi a ai tasil malanga e malanga tu sao i le ai o kalai stete. O fuafuanga e pei ona whaelo mai mua le malo ua amata i le so na talai foi ia leo mai o tangata New Zealand mai Australia, ae o le aso sfutolu o maasina a sau o le atalai le ava noa mo isi tangata New Zealand lo fia foi mai i isi tu o le lalo langi. O le ale toe tau fia ia au malanga po tangata mai Australia i no fuanga o le malo, wha no fo se ai tangata malanga mai fafo, ai o le anga isa o tangata ia ilona ainga e wha no fo se ai mo le fitu aso po le tasilwa e aso. Tangata uma fo'i e fia fo'i mai, e re tau, ona iei ni wha maoninga o uma ona whai o lātou tui o le wha mai, ia o maisi tūlanga masani o siaki mo mia a o le i whai malanga mai. O tangata ua maua lava noe toi fo'i mai ai e pei ona amateina i le so e wha api toa lava na o si seni ma tangata o New Zealand, ai e wha ato anta tala le malanga mai i le tonu le tunu ua tūlisi mai whafo i le masina o topa. Le so e fono ai le kapeneta e pei ona whaero mai e le palemia Jacinda Ardern e toe lau li liwina le mata au pule nei e winga i le talaino tua o i New Zealand mo tangata whe malanga ai. O New Zealand stasi o tunuu e nā te langolango ina le talia ai o nisi tangata su whai wha au popo i lalo se pol kalame fau e ese mai le pol kalame o le quota po o tūsanga wha ale tūsanga mo malo o lo talia ai tangata su whai. O le nei pol kalame o whai ngoina o le Community Organisation Refugee Sponsorship Scheme o le au mai ai le tonu o New Zealand ia la wha inga wha au popo e se lau lima se fulu tangata su whai i le tonu o leisi tolu tausanga o lumanai. Teimi nei, e awhe lima se lau la whae o tangata sul whae o lo o talia e New Zealand o na au maia ma wha nofo ai i le tausanga e tasi. A le la o le awha apopo i ai leisi se lau lima se fulu e pei o na lipo tia mai i le so. Ma le tala whae o le aso lulu nei e pa u i ai le aso le lefu le nei tausanga o le amtanga leo le vai tau o le whaanga fulu e wha atino i nai ana pongi ma mea wha ati ngā e tangata lotu katoliko i le anga i atuai i le wha amanatuina o puapua ngā ma le maliu o le li whaolo i e sukeriso ai tau lunga i lona toe tū mānu mā loi le sātauro i le aso sāo le e seta e pei ona mā sani ai. Ua wha atulanga ina mai e pope whalanisisi le aso le lefu e avea ma aso ana pongi ma tālu sanga wha apitoa mo le atunuu o Ukraine ma tangata uma ua whaina ma mawhatia ona o le taua o loo vevesi ai i lea vaenga o le ke lope. O le whai unga le nā o talafou. Tātou te tau whai whaaftai e le lofo le tua waulia fo i le nei vai aso fau. Ea a au si mai al whaafonga o le tautua whaa wau le siu fonga le LAUMUA ta wala i ana telefou mai Samoa. E to mua atu e tātou telefou. Ua te tala mai tua mai le whaipui le sui kom sino whainga pālota le sa tāo fia le sunga Dario Mapupo o Afualo e whaatali ai le aso e su e ila na mata aupo. O le whai unga le whaamisino ngana fua i le whina ngā lana loia, le whio ngā mangelele o ne sua, ona o le ua mōlia e le ai ni whaamtalanga po o ni whaamaumanga o iai nisi sori ngā tūla whono sa a whiai mo mua. E ui i le whina wato li tua leo ona o popo lengai mōlianga tau whala au whaasai na o lo mōlia ai le sunga Dario, anu whaalia le whaamisino ngā. E le o lava ni maumani mafuanga e alai ona le te tala e tua le ua molia se i o le aso e su e ailana mata opo. O tu unga umawhai on te tala e tua Dario Mapu e tutongi i le restana le lima fe tala ma le tui natu le o le polo inga e whaasa ai o na malanga i whafo.
O lo awhia ai ma tuutuunga le reporti e sainia leo e whaleata a o leita aina le tulai se fulma le lua ia so whareile. Tau fia umo pepa malanga il whamasinonga. Whaatasi e la ma le whaasaina o na tau mawhai e whaafiso tai le tamai tai lea. Lea na po e whaatasi mai i la ue leo. E ona mōli anga tau whala au whaasaina o lo whaasanga i le ua mōlia. Mai lea so lua se fulma le valu o le masino te sema le tausanga ua mawai. Le no so whai e leo le whaleo i la ua ia. Ma ave se bai e leo whala au whaasaina. O la au malosi e le whaatangaina. A toi ma se pai whao ngā e ulai le aisa mani tupe. O lea so fitu o le masina fau mati. Wa toi tōle po i ele mata opu e toi wala wai. O le whaoloa ina o awhi anga te itase ma whausia atina e wha wau. O le au tū leo le taiala ma le atina engo Samoa. Lea na whaalau iloa aloa ia e le māloi le vai aso te nei. E ta wala mai lea fionga le tamaitai pāle mia fia me Naomi mata awha. Lea na ia sau noa i le sini au tū o le taiala. Ia whaanga waaina ala la whanga. Wha mausa li le loto i whale. Ma wha ma ite le wha tupula ia le tamau ainga. O le taunu unga leo le wha moe moe o le a wha ta oto ai ta iala. Ina ia usia ai le tātou wa ainga tau lai. Leo le atuli mata ia. Ina ia tau sia le nufo whea ala whani. O le saunga le mō. Ma le sa o le tonga o tangata uma. Sau no le whionga le tamaitai pāle mia. E lima vaenga ua vaewa ina ma wha ta oto ai ta iala. E mua e wha le leia leo le atina a le soi fōlau tele. Lo na lua wha lau tele ina o le tamau ainga ma ngafa tau lima ina. Tolu, ia saunga le mō ma wha tua ina o pūlenga le lei. Wha, seo manga malupui puia mai swing o le tau. Ma le lima, o tūlanga i ngā ruenga le malo ma tina i te tele. Sau nol te mai tai pāle mia, o tai ala au tū tai tasi nei. O lo o wha maa yu i wai tūlanga o i vaenga wha mua. Po vaenga ua ave i ele wha te tau ai maise o taunu unga ua fuafoina. Mai o ni tai ala wati na e morisoi fualau tele o tangata nu o Samoa. Lea o lo o tau mawhai i ele maa lo. Pei ona tu ina mai e la o tele ngā ngā luenga wha tino le maa lo o le a lima ta e ta ina lea. E lana tau tinonga e ao fia ai le wha alau i loa ma le una ia luluma nai. E anga wha atutu sai tangata uma, ngā whatau lima ina masaunga le mō. E wha vai ilo tātou telitununga i le tāua o le wha ai tu au. Wha alo, e ao fia ai tangata uma, ma mata whaioi e le ngata mō le isi tangata, ao lo tātou sio manga. Wha pia fo i le wha atino whaingo wha vai, e amana i ai matali atu i mana onga maawa noa mo i tātou tangata, ma si ti ai le tūlanga mausali o nuu mawhio angai te tono le atu nuu, ma ia manupui pui le lei tūlanga i tūla whono ma tau se sia ia te tau tangata uma, malo la tau sa o lo tonga. Wha peila ma le wha malo sia ma le manupui pui o tātou tūlanga tau tūla whono, ma pūlenga le lei wha le malo ina ia mauti noa o lo tāla whea ngai, ma le aunga tonu na wha tuai ai maise, o le atoanga o ngā luenga whai e tali atuai, e tangata umaulo a lalam papa ao te tono Samoa. Wha pea i foi, ma le wha tupula ia leo le wha lau tele ina le tamau ainga, e ngā whatau lima ina ma mausa li, e nei mawhai o na tali atua ia fianga e ono tūla i mai aile lanolangi, ai mai seo wha whita uli malu i tau i te tonu lava, o sio tātou atu no. O whaadia mai le whina ngalo le sui te tai o le vaeng whaapu whai le tua ngai, le whionga la wafo fo ntoi pia lo wafo, e leo yeise tūlanga e ono tāo fia i le whionga le minista o whaamasinonga, ngā luenga whai a le whaamasinonga o whanua maswafa. Sau no lo wafo o lo whaatula whono ina le wha ngā yoinga o ngā luenga le whaamasinonga, i lano o tula whono ua mai o na sainia, e leo mamalu le malo Samoa, ma ua pāsia fo i le pāle mene. O le vaya so talu waina whaasala laue le sui le stano le whaamasinonga o whanua maswafa, le tāo fia o le whaawa wino o lātou tiute, sa ia mai a su enga o lo ngafa ma le komisia su e whaapāle mene. O lo masalo mi ai le SS o kopia tūla whono e tolu, wa mai o na pāsia le pāle mene. Wa whaalie foi se fina ngalo le whionga le whailau tusi o le tuangai le ala le pule rimoni a yafi, lona le taliaina o le whaai unga wa whaia e le kāpeneta.
Taloi nei na tusia tuale president del whaamsinongo whanua maswafa e le fionga minister. Lena ia fsilingia le ngā yuinga na whaia le malo. Wa whaalea o ngai nei tō whinga na ia whaia. O le sui presidente mai isi tō whinga wha masino. Mai o le tusi lava le fo i e tasi. Na ia wha mawina ilo na le fia le tau fino ngā luenga le whaamsinongo whanua maswafa. Ai meise o le tau fia le au whinga luenga. Mai le awai ane le whaatino ngā luenga. O le tusi le fionga le minister o whaamsinonga. Mata mua vasati pulfana na ia whaaliai i lalo tu la fono whaamasino se ia mai a le suesuenga le komi suesue o lo whaanga solo nei. O le aso se fulma le valo le masina fōleu wa whaatulanga mai eile whainga malanga a le waalele a fiti po le Fiji Airways e whaafo i mai ai tama mteinea onga na malanga whaaskola a onga li USAP le ua mai ana tua awa onga, wa levan te tau na toi fo i mai le atu nuu. Ai ona le tūlanga le pui o Samoa na ua awhea le wha mai, sa tōlo pō ai whainga malanga mai fiti. E tō se fulma le 5 tama matene au onga wha askola sipi, le ana wha mai ana tua onga i le tausangan tenei, i le Universite Pasifika. O le whainga malanga fo i leo le a toi fo i mai ai, i le tamaitai a te Filipepe Fineaso ai masu. Wasilia i le lua tausanga o tau fia i intia o no le wha mai. Na malanga te Filipepe e sa ili tonga fiti malona whalitue i intia. Ai na maua le awanoa e uia nea i fiti. Ma whaatali aiso la awanoa e toi ta liu mai ai le atunuu. Wa mai a foi o na whaata te tia whainga malanga le masina fau. Anga i le vāni usila ma Samoa. O tala fauia mai le atunuu ne yaso whasoi foia. Oh, te mua mua mua, oh, na o
E o te whaatala whātul tātou tunu nei fo I vaenga o lea woli se e mali tātou teimi. Ea o lea ua vai atu ua lus fuluono minute te ele tu lai. Se fulmane lua nei Samoa. Ea o te mua fo o na whaatai ia le Tautua, ia uso ia tufue, ia male sunga silia la ei, ia lawano, ia nei aso le Tautua fo e tātou ofisa autu I Porirua I New Zealand. Bata me tai au, se e pai me foi le nei vaenga le aoli, e le foi ua te riu mai Samoa se vaenga, ia ma se Tautua wha wau, a le siu fonga le LAUMUA. Ia I nei foi il tātou tunu, I lalu vai lona ofisa, lona lalai ni lalu vai. Ia pia, ia ai o te moe whaatalo fa foi ta mamatina matua lo mau mai ale, a le ngilo lau la au whaalongolongo, whea lava se meo lo mauta malawa. Ia, ile ala leo le siu fonga le LAUMUA, tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia, whaafta iatu ia tōtou, ia le tō lava papane foi ma le talo pea, ia wale Tautua le tātou li tio wha wau I le aso ma le aso, ia tāpo ia foi whaiva ma, ai meise lava ni teimi, ia ua te le lava la tō te talo, ia ma le tātou talo whai whaatasi, ia talo ai le te le mau mea ua, fia le laulangi ni teimi. Ia, le tau whafo atu le whaafita au li lantou ia o le whaamai o le COVID-19. Ia, ai mese alo na siama leo le Omicron, le loa makatua I sao lon bepesi. Whalonglo atu le tātou tautua ni aso matala mai fo I New Zealand. E le tūlanga sao o le alu le walu le whaamai hante o toi nā. Ia, ai pau le vaenga mana ia le pe foi ona ta o le sui atu foi tulanga foi le mahawa tatu tangata ia ai la to lai o mai fai tui lua tolu tui ia mo pe se fulu masan man to fala mende e velo ma fo foi le fi se la fulu valu le fa mai foi le la mai le va mai New Zealand ia man to la te mile ele ia ni fala au foi fai ona te pele sia malo fulu le au mai ia na te mi sa le sa alu fulu ai le to tele o tatu tangata le maliu le alu ma wai so fu tatu to no to tele ia ai ina ua moa ia vai la au ma tong tinga foi mo mo fala au tui me fa pena o me le so Yo pe alo se me masani foi le tato te ma fo favore fa pe o fulu voi o le fenga renga o fulu tu lo fa tu fa fo me le tu no lo no winga o to inga ngana foi le te yelo te nu foi le fa ma le covid o le alo foi fa pe na foi le ngona mal tal no tato tanga tel lo langi emi foi tato tal no ya tato Samoa ya alo o fiva foi le fa pe inu ya ia fala o metinga po penados ia fa pentolo tato ia inulolo fala o metinga fa mai o covid o tua mo foi la ve foi covid la tala no pe fodinga e alu le manai tala no fa pena o fulu sia que atu fa mai fulu o fiva va tu fa mai tamete mai o covid le covid inu fala au ma vai fala au tui ia pela I fodinga me la ia se vai la foi le la fa penalo na tulang e fa lango la e lunga le faingo tui pui o le pe o mena o le una ia le temine la langi ele e tatou ia ai ma nei ala New Zealand ia te le loia Australia ta le tala no ia nga New Zealand le wa o mama e fa sa lauma fa la wi lo foi ia le to nga test le ta hao le tu la a fo le valu o ni misia fa mo le tu la a fo le valu ia se wane la fa fonga ma si foi ia ele fa ta inga la le test le ta o le rat po le rapid antigen test malal to nga test lo mai malo ni sila ia e fa ia la valtangata ia fa pela pe fa te inga pe ole pe ole o le masini le pe ole o le tamale ia ona teste lo la ia le testa ta ita fa le la fa ta mai e lo po se fo mai le la sa po se sui o vaenga le ia na fa ta mai le lunga tanto po kalame le ta le tu la afo le valu o ne emisia
le whainga le test lea, le whapea, pena o 15 minuti, e te whātaitali, e maua lea, e maua le result, e tāua te lal mena, e taua ai whainga le, e tei whōlinga isi test o te vai atu iei, tei pele me fua toto, fwile le vai atu le whaafonga mai lea, tunu, le fua le suka ma le, toto le suka fwile le mai ina tuule le masini, alanga le tama le, e pe whangaina le fonga fwile le, a mai le mele na test le lunga le, su ele lunga le masini le, la whawhaingo whia ne talo sia o leo te tala noa ni leo se hatu fua tai au noa whaiwi ulana tautua what mai maua pen wha pehala le yewe men mai e Samoa la i se atu no whi whai paanga tātou malo i nisi atu no whi si wha mea lofa mai lana i mea wa tate nofa te ita ia test na le ainga test tamiti ia test le tina le tamau le o tina le ainga test toi mal tina test awa a mo me la fa faingo fi la fa faingo fi ala to ina men ia wa o le sila wa te lo o la fi ta to ia no tane mal au banga fo e mo polo wa la mo lo la masini pelo wa afu la le lo matua le na songa faia wa nana tu me tu wa fa koluse le lana fa koluse positive le test tina ai vai le fa no fo senga lo matua a pe lo matua le fa ma filio nei to ina nei no nei fa ya va fu i nei no fo ta fa no fo le tono pot tu ali lo me mo sa o lo to solo ya i ulo ma talo le la talo o no me tama la talo tamana na sawi me fa pena ni se afoi a tai a fa va a woni misia la fa tai tai tu la fa ingal tamana pe fa pe fe ina isi la fi lava ia fa ti no me ia le a mai a talo si o mai Samoa ia ai no pe no fo si na fa me alo fo me si me tanto la ni a si fongo LAUMUA e fa to fo e te o me se me fa pe na to ang le ia a te le fa te ia la e lo to ina le ia o pe o si de to al fingo o lo fa na mo to ina ma lo to le number 1 na o pito o lunga na tu lo matua fa so mai la ia ai o tala na ni so te tato liu mai se tato tala mai Samoa ia le tato tala o tala fa ma winna le so le tu la lima ta ona le la ia e tu sai ia va inga le o tau mai sa vai e fa pena foi sa vai e fa pena foi o polu o vaenga matu i paon me se tu langi o nei upolu e mai matu i se sifo e mai le i fa le fa a pia fa solo toi manono e o le tala le tau le so e o inisio temi matimu e te uru va solo ai e feo lolo mafa e popo fa pe Willem Faitili e ono iai i atu monga e o le aso lua le aso le tai au fa tatia mai le report le tau o le ai timu po mai malosi sa video le mata polu sa vai ma sa sai o sa vili mai sa sai o le ato ulu va solo timu o tala le tau le aso lulu le ato ulu va solo i timu mai fa solo ina ta ape ia inisi o taimi o tato tunu mai ono feo lolo lato ma fa ala stofi o le ato ulu va solo i timu ia le aso farele ma le aso to nai ia o le ai timu ai po ula ai o le aso sa ia o le vai aso nei o le ai nei timu ia pe ona mai tau atu e tu sa lava lama sa vai pa o le meli tu sa vai ia o le tulang vale o sa vili matalo le tau ia tu sai mau polu ia mai sa ai matu sai sa lolonga nai sa le aula fa solo te le matu sifo ia vao a sau fale a lupo ia palauli lata ina yafu ia vai ngomai le fa ta otometalo le tau ai tu sa le ma fa ta otongo talo le tau mau polu ia fa e tau la vai le aso sa le vai aso nei ia mai tau tu la talo le tau ia li avese ia tu lang fa le o timunga o le ai fai mato ulu timunga ni so temi ia ai
o le me whaaftai a Samoa. O le heo sea whaasol, le heo sea wha. Ma mawhati munga, ma losi ta whio vai vason te nei nantou silfia, iata sa e tele sa tu ina lungo peng ta whailangi. Le lolonga i fo sia tātou taulanga taimia le ngā whele pangati e tātou taulanga i pia, me se alfa solo mele i tau fusi, vai moso funga lei, watu e tau tai sa falalo, o vaenga umai e lolo vai ma loso pesenga, fa solo ngai moa, ia vaenga i matua siliona pangati e i lo longa mata whenga. Ai i le mai tau, mantola, o le temine, o le ngā lulu, lo whai atu fo isi ala, vai le i le awala le watu i malua fau. Le manga whānei nā malua fau le iai le Vodafone Samoa. O i nana, le alulanga i tai le whalwhanga whaleona, fo le Johan William. O le ua toe, eli umatua isi ala, vai eli umatua isi ala, vai sopo le ala tele, i luma le whanga whaleona. Ia maa ngai ana i tai le sami fo le ua whata oto i toi naisi pai mole swa vai. Ia, ana mela umai tau ina, i te minei, vave ia e te meo timunga mamafa fo vave le saulunga o le swa vai le tatou taulanga. Vave si iti o le maulunga fo le swa vai taulanga. Ai le omia, ai toi vave fo le ona maui. Vave ia lona maui fo le matoe. Ia pau ana tulanga fo le o le palpala vai atu le whafo mele tunu. Ia sopo me le taulanga fo le ia maono. Ia tele al tulanga fo le manongi ia mantuala. O vaenga ia lea e lapta ia lava il tanto malo. O vaenga le sisio manga. Le melo le wha ma pēo. O autu ma ala vai. O ta wha whale ma ta wha maota. O ta fo pisinisi taulanga. A wala au te mila nei. Ia, on leila se popole le tūlanga fo ele leo siama fe avea iso le swa vai. Ia ai olo tūlanga le lei. Ia mauna sango le mumole atunu fe malangai. Ia o ta avale lantou ia. Ia afa vole le toitoia a oa e lungo ti hatam. An melo te whaetoi. Ti mungo nei pia. Man wha solo atu lea ngai nei e latu mo se meo tau i tua nai a whenga. Vaenga nana mai tauina le whaingo le vaiaso. A o tuala le alu wa sa matu tuala le alu le whanga. Sa matu oi sa whaatoa le whanga. Sole. Mantua ilangi le leia la soto na ila tau ia. Mantua ilangi le leia. Whapena fo ele toi fo e mele fiafi. Langi le lei. Ai au mai pia. Ti munga pia. Sa ma mawhai ti munga i nei tala whatai pia. Ia nei vaenga i tala fo i ai whaftai le tua. O lo sao tātou ma COVID-19 fliva. Pauana mea, tātou talo mo whawhi taudi o lo tūlei mai. Ia inisio vaenga lo langi, ia tau o lo tau inai, ia tele soi folo mawai. Mai e onua a fie fo tātou sanga a fie tūlanga le te mao aingo lo langi. Ia ma whātau o inga fo ile me se fo le swa uu. Ma vaenga whapena ilo tātou o tunu mātunu o le Pasifika. Tātou talo, ia vavena fo ia le whawhi tauli. Ia matu mau atu se tūlanga. Le sin tātou musika. Ia mōle nei a holi. Thank you.
O le tō whamanusina. O le tō whamanusina. O le tō whamanusina. O le tō whamanusina, o le tusi na tusia e te whaeono tanu wasa tavale. O alanga upu mafuanga mawinga. O maue winga I mafuanga po whaupunga o alanga upu. O nisi ia o taofi I whaponga ia upu. Ai le taofi ai lava fina ngalo le atunu. O wai taofi ese Samoa. O le tasi la le nei o alanga upu. Antu fala le lafo e te tau o na pao ai lua. O le winga o le upu tu fala, o le nofo lea o le tupe I le pito o le fala lafo. O le awha pea o ne tau mawhai le isi au ina ia tā ese le tupe ua tu fala. A le mawhai o no winga ua maua le ai o le isi au. O le taimi e tu fala ai le lafo e whaapea ai tangata o le au. Ai lua. O upu e whaatatau I se tangata ua maua le manuia. Ai ao na whaafetaia ma whao ngāti tau. Ia li I whaafetai le tau atai o lea ua tu fala le lafo. Ia, mai ao na pao ai lua.
O le tō whamanusina. O le tō whamanusina.
Langi wa fuli fuli ya Talu ayo ele tamaitai Oka oka le langi matalasi Ele tio le li osatani Te unu vale sola I te ngata tai totasi Ele ngalo oe o alunga ale matangi Saula ia seita fia fia Le mafua angale nei fia fia Le langi wafe fuli fuli a I Talu ai oe le tamaitai Mai loa, sei fa fia fia, si tu atoa. Olo ingoa, o te le tau whai loa. E te loa, te ai whafufonga mai loa. Saula ia seita fia fia, le mafua angole ne fia fia. Le lalolangi wa pe fuli fuli ai, talu ai oe te maritai. Le lalolangi wa pe fuli fuli ai, talu ai. Nai e vanga leo uli, ia, ele nei fo idi vaengo lea so i no tula i mai tātu teimi 5 minute on tale le tula i tasi teimi Samoa. Ia, ama mai mo fo i tātu e vai vanga i sala fai. Ia, mai mo fo i il tulangolo il tātu tunu uli nei teimi. Ia, ma tulanga le ale isa mo lan to ia ona le se fa mai to te tala me o mo lava ma wa sa loto ata to tunu e fa taunga manga ruenga vanga ma sa nyo fo ia ongal fa na ia tu langa na lo ia isa mo le so ia manuia ia fa tala fa foi e la to lo ma futa mai America Hawaii ia Australia ia ma vanga se ile la rangi nisi fo ia lo ia ni sa mo ia ai so se te mi te vala au mai ai ile tanto messenger whaanga mai le tase salam sample le sifong le LAUMUA e fia momori ni o lo whaanga i mai Samoa nga i hatunu i whafo po Australia, America e whaanga i whanei temi pe a whapeo na ua e fwy le lockdown whale le ini me whai e fia momori me lo whaanga i Samoa whaanga mai i tātou messenger nga taungo fi ia e momori fwy o lo whaanga i lunga tātou tautua mai Samoa le ne yaso Por
wa se mel tātou te mi wa tātou no le tu la tasi fa te toi fo ia la tau sa mafta mai ia e lungo le tātou si fonga le LAUMUA ia e le ala leo le tasi o tasi ono tesi mal tasi fa mo ia nei vai ngo le auli ia ai o le wa se mel tātou te mi le sa tātou e vai vanga i sala fai ia ai ona nafi sa matou sia o le soto na asoto na isa matou sia nga i le Return to Paradise a matou toi fo i ai tulanga foi le mfatel tala no ai mai tawina ai o le tulanga panga tia te lele ai ia tātou faltan malo i Samoa a fianga le ai on tātou turisi o le mela le ua mai tawina o le isi vaenga tupe tele ale o pangati ai e tātou faltan malo o vaenga la leo o le eletise o faltan malo malaya o le tau o le fai mawhai ala tō ia tau ia whaapitoa mō tātou tangata a nuu voilele ona wa le aini tātou turisi o toi malanga mai e whaonga ai o le leo e tau whaapitoa voilele mō nei o tātou tangata ai mantola le tau la ititi le ai so pole valu se lau le tau o le villa e tasi o i le Return to Paradise e tasi le villa ai tolu potu le self-contained ma potu ia e tolu a ma le mukuka ma vaeng fa pena foi le e matua i le leia o fali mana nei o fali foi le ai o tulanga la le mantola au e ola uma e malu o potu uma nei ma vaenga ma pe fa lima e tonu e malu tonu o potu i tonu le villa le tas e pe la risi vaenga le e mau lunga e mesel tulanga le vai vela tu low level fa fo mai le tu eu tom fai nela to tau fa IT dia foi le wa e pe o vaenga i e mana o mia foi le tatu tangata ma turisi pe malanga mai fafo ia o tātou ai nei Samoa ia o masani la vai le tātou le mawhanawhana whalo le tātou vai malulu li sistemi whapena ai e maua lunga lava laltu langa o pidi tu ua whaile nei whalitai malo ia a ngā e whanaputunga le PC o le whanaputunga le tisia Samoa le lai pe o vaenga panga tia na ro ia e temi nei tau mo whai lava nei whalitai malo ai uia le nā Aolo tau mawhai al meseri, e na ia mawhai o na tale tu e tātou tangata anu. A wai sea foi, peo na maua, e sea foi o na watu, ia se vanga nā lava tu langa i aso whanau, o le ta māpol tina, ia po se si o alom whanau, ia peo tātou ia o mea ofisa foi lele, o reunion, ma mea vanga whapena, whatoa ai nā ia whantan mano ia ai, matou toi foi tu nei sa ye fale fou mo sa fausia a matou foi ne woman fau ia fale fou ia fa popo mai foi lele e al tu langa la na lo pangati ai nei fantat malo ele na o le Return to Paradise fale tali malo la vele motele sala fai o polu io nesi fantat malo io utapuni lava o le o toi fa o wina io beach falles ma tu langa fa pena ia wa le o te nga yoi na isi pisi nisi tulanga e pangati o le tato tunu ngole tulanga fele ta mau ai ia tu velai nai ia te tunu fa ia tulanga e tas wa tele ia lu itau fa sanga nei ia ma tatu tangata ia ma o tofu inai ia tunu lo ngalo lue ma wole to tusa sa olta la to in foi wole to sususa aso wa ese ia ai o le paulo vale mele wa na ia tanto nei o le tulanga foi lele totolo la le fai o le manioka o le kukama o le maukeni fa solo le maukeni o le maukeni ia e leo se la auto fa solo a foi lele e o fo le tamato la to ia e na o mo fatu la foi le po tamato foi e tau ai foi le tu le fa le va tu fa fonga mai ia na solo ale maula nei ma tu fa pena isala e le si fala au faisua e va vetelelo na ola mai ola ngofi ia mal tamol la pele ia tamai e tua ia i foi lele
ia masina apa pusa apa leni la waleu pusa apa tātou le tamana le valu leni ton pirikaki ton o le pusa le tasi fa solo lo tamana ia fa feliuli wa ia le foi le pese meta alo vene le mana umale kale leni ia umai le skiu ia umai le sipito le ole sua eleni vai fa pena ia furi atu ngai le sipito ia o faile la siku ka fai falai fala au me fa pena e furi sa ia fa pena ai mano ro se tanto ia ole mene e tanto ni so ile taulanga tasi le McDonald's tato ole kiu so ole kiu lan tato McDonald's le ma tau ti ole kiu ole McDonald's ai tau siliat o so e mole le il manava le e tau pe tuma ta ital masini foi le pa automatia tu fa e lenia e pe fa le e pe fa na misa na mato misa va so ato le fa sanga na tai wala o le mera le fai fa ta wala ta mai titi mo wala tu so por fa sanga le lo ver fa so termine ya tau puti na se le ni mo foi e wa so mai foi la fa la yo le sina me sau ma me fai foi le ale e kalesia e futa mo tu nei foi fa matila to ya ni se tanto e kalesia ya tu langa la na ba nga foi le tele le mau me fai tu langa Samoa le tai au nei matu e mana ia tala tau wa ile leia malama manta ai oso e man matala tau mel temine ele to e palasi se timu ma le ia tau Samoa manatu tele wa solvaiaso e oro le fiafi palasi lo timu palasi timu ia fiafio o vaiaso te tasi ia ai sina fafifianga le montato ia ile nei fo ia oli ia e to vai foi ia foi ia me se foi le mai monga tato to no Thank you, Miss Liwe. You like wow, mako. Go for it. Go for it. Yo, ande. Eso es un leo. Rofo ilan. Oe man mani upol tu spaya. Ya vai lo tomama lo tina. Lo bueno más. Ini fata winga ya ulai kuspoy. Awam mena fata. Awam mena fata. Ini fata we au paruni. Ore mena ya ingeyo. Se mena se no forma se igual yene. Que poco el paruni, que poco. Que poco el paruni, que poco el kuspai. E puto al paruni. Imokeo. Falo con el mai puo kali. Oa woro kama. Le ai go foralo. Decía no falo. Ini favor vale.
keo. E ke lo ko ya, wa e ro ba. Wa e ro ra ke mo ke. E to silo sikole. Wa le fa au nga. Ro mama. Aro ku pa ma. Aro ku pa ma. Ele wo. Venga pa pa. Au wa le fa bo oi ka mai ki de anga. Exa oi. Aga. Ele toi farunta. Ele é lo se fa non ka. Na ke u lo. Ele lo tele a. Era que tu a pena. Pure lo pama. Pure lo pama mala faya. Eu mo fa puya. Ah? Eu. Esse árbol fa pupu. Não tá mais que ideia, mas sim. Ele agora eu vou, agora ele lá toca, vou lá toca. Mafafau oi ya oi. Wa fia ngala wa kuna valanga. Ke aru fa lea. Ele é mafafau wa oi ya oi. Pambena boy oi ya oi. Timokeu. Falongo mai oi. A wore nga oi ma le nga oi. E ke nga oi. A wore le ulo ma le ulo e ke ulo. Awa ke tangi. Ele tambiawa le onsa. Awa ke tangi. Ele tambiawa le tangi lo moto. Timokeu. Ola valea e ke falong a saulo ki nga manga pa menge. Ah? Ya e ko saule no mai. O e mana na upu. Ora e mana baratina. E mana ma menga duenga. Timokeu. Kala muli le ke. Ya e ya vai loco mama loco. Ah? E ma wa yo waso. Awa Timokeu. Wale o que? O teu. Paula não lo faz. E o avô vai lo faz. Nisi na fa fe. Foi calma malor. Sai malanga mai fa. Ol malanga mai ko. Sai ya la mai kakala ngwa ko lo ke tu aku fa mo. Le lo ngala ofisi. Vai kanga ie. E kumo ko e kale sia ni. Oi. Yo le wingang yo le kanga ka kinanga fa no ko la susu mere mo ko ai mo ko. Ari no ko inga wa maka. Yo ngale ka ele ya le ai mai mo fo mo fa. Ko sa na ko fa fa au. Rai fa ko. Fa no mo fa mai ngai ka ru le pinga ngal mak fa fa. Te yo. Eh? Te makal mo male si de ole ole. Aí lá que fukushia. Oi, eu fukushia le mo. Apa oi. Quero. É que Maria una cuyo makal mo male. Kala e ora per fare il fesaudia, o kala kokula e. Ya, oh. Ya le fare. Ora che mani che calmo. Sengerika. Nana kala ko. Ya le que la cura aí. Ya no e wa e le ko mal fare lo ma ko kala kokula e. Ol fare o. Ya le e mo e ko ka ina. Ya, so. Toli. E gako. Ko ora la male ke ye. Wa e mo ko ke ko ko mu anga ko la pa. Le de fa pa. Ko
Wah, mai dah ulang mafe. Tak. Ulang mafe po. Kira lah kan. Masa tu lagi kiki. Oleh leva mau kira yang Jack pia meu. Tex. Oh, wah tex mo. Aduh yai kalima. Meu credit. Oh, meu credit card. Ese vai de orang credit. Pakai kuoro. Vai yang mami sebelum pinga. Apa vai? Fio ko kongi cash power ini credit. Amo ini foi papel. Kero. Kakek ope. Nah, kaya dia. Ya? Kaya dia. Ya, kalau lakukan sawit kopi. Kan boy. Aduh, ada nak mau kopi pun. Oh, ya kau ingat? Ayo boy. Ya, coba. Ayo dia soal banyak lah. Dia ada ya, bawa apa nga, ya bawa lupa kuya, tapi kaya mon. Kaya kalau kamu ada boleh. Lalu aku raya ya. Aduh ya. Malor semua. Kalau pak, kau semua. Nggak usah weh. Biar sisir pak. Oh, ingat susu dia. Bapa boleh lah kau ubah uang. Saya nggak usah ya Sengerika. Sengerika. Orang kau luar. Aku apa yang luar nggak mesti Sengerika. Malu aku ya kau kamu. Ayo apa yang kau ada? Aku ngaruh apa mau? Ese luar apa yang luar nggak malu kau luar Sengerika. Pakai masak. Oh iya. Kaya Sengerika Sengerika. Wow. Oh, aku ada suatu. Kimokyo. Kimokyo. Ikut kimokyo. Kimokyo. Maka ubayang alena. Ya malion kama. O udah kene no kama make masak in fengan luang. Ada ngom saula make fira femme make kamai. Papelo no mau kale. Ano pa yung kalmo ya Sengerika? Iyo ko luwa. Kaya ka lang mo ay Sengerika. Kaya ko yung may kisa. Kaya ko sabihin kahit may nakubuhin ako. Ako pipin. Kailan na pipin? Wawak siya, so ano pipin? Ay, nakakalang mo ni Lea o kaya ay gusto ng angin ko. Agora tem minha. Eu falo uma coisa. Faz socorro. O panganero kamalo. O panganero kamalo que tem vestida. Eu tá bom? Eu vou lá ver. Olha que ele pouco é favor. Eu requer é dar uma coisa. A pessoa não é eu moro pouco é favor. Eu lá tá uma coisa querer. Hola, el mujer fue ahí, pero... Timoteo. Oi. Oi, lenga, sabe que si ni mai po hoy Sengerika. Iyo el phone y fue el más poco que fue en el phone. Oye, que venga el carro que no. O una isla, Oye, la lenga Colombia Sengerika. Que le viene más. Fue va y que acá cauco pero Ele que me la vai vou como ele acauai. Sengerika. E o Sengerika mo foi o corfal, a Sengerika le quero o corro. É como uma coisa Sengerika. Olha se Sengerika le caucau a Sengerika. O Sengerika lo corro vai bom. Parece Sengerika le susu a Sengerika. Ele que me olha para malu, vai olha oi pe que fala va. Para malu, vai que faz nada. Oi, essa ueva aí não forma qual. Ah, Sengerika, sao não te vermelho. O que é que ele que ele só cai ao pé de vinha no fé. Ele vinha no fé, eu gosto. Sengerika. Vai uma com congiao. Uma. Que foi aí que falou com? O cavalo não mata o coro.
Kalau aku. Bisa pakai. Pengen kena awai. Bapak lihat. Ngai sahabat pengen follow aku pengen sahabat pengen. Bapak ada sing ini. Pak Fia kan letai boleh. Ya, te fatala fatu ni pae no tato por kalame mai Samoa. Ya. Wa se meta tu teimi. Wa luas lela afali tu la tasi il teimi tato. Wanti fa malom fa talo fatu ipela fa ya ilanto umolo mafutum fa tasi mai. Ya tu no mamau le ne fo i va ngala ul. Ya le sa mo mana mai Von Brown. Ya mo le pesele mai ya mautu tasi ya. Natu ia le lopo le pesele le pesele le mo mana o mai pe ni le tefau ia ai usme fa fo
Siva maya o le tau sala Ai ai o le a te o ni tama E o le teine a tapa tapa E mase sei polo la nula Aha Siva maya o le tau sala Ai ai o le a te o ni tama E o le teine a tapa tapa E mase sei polo la nula Aha E mana ia telefo I le vai I se tama I taia si vai vai Ai ai atu wha amalo Wa wha ale fo mua I o le fo E mana ia telefo I le vai I se tama I taia si vai vai Ai atu wha amalo Ale fo mua I o le fo Se tau salala matata ata Ai ai o le umau tangata Ai amata pa a uhu Wa pa ulua ai fo I le maku Se tau salala matata ata Ai ai li umau tangata Ai amata whaahu Wa pa urua ai fo I le maku Fatu I pa umal tanto le lo mafuta mai le fo ia wauli ia I le tautua le fong le LAUMUA mai Samoa le wa todos fumaltasi minute te le tulai tasi o tanto te e ma mai mo fo I le tulanga I sala fai I le so ia mai vai vanga I le mana vonga ruenga nisi ia malolo fo nisi tonu monta malawa ia mise fo I lato wa fia I le siaki le o mai ona siaki ma o fa ma ni e sia mo fa mai o COVID-19 ia pole Omicron ia nai musika ia mai mo foi ia I le tulanga matango fielo ia sala fa le ne foi vai ngole fiafi nai pespesenga mai an se ko fale moe to te panga le afi sala wiva fulu le fa sa fia I luta to no ofa ma vale lia Go
Atala fatu ia lumana ide mafuta mai i le official turisi ia po le official tangata tawhau mai mo mai Samoa i nei i lu tātou tanu whaamalo le ngā lulu le ni aso ia mai se foi ia le whaatasi mai tātou tautua. Tali mai a o oe lo'u au se I whaamalu ai lo'u mawhawhau whaamalu ai fo I lo tuinana ma lo'u taua nau sa whai oe ma'uo o anana fifo I ma le aso Ua mamafa I lo une o
pese Usu fale o tele siva mai le pese Se ua fia ina pese mai ha Se ua fia siva wha amana ia Ole siva Samoa no siva palangi Fitongi a ia o lima pei tau fi pasi O pese le mua pese vavave Le alua lima pei a me ta vale Pese a ua lofo me pese wosi Alunga i le tau au pei a e o ti Siva mai le pese te fia fia ai Usu mai le pese pete me mo mai Pepi iwi malu e le ulu mvai au fika Ma ai se matane i tu ai lo lima Ie pati ma posu mai le pese Usu fale o tele siva mai le pese O pese atunu uma pese palangi Le manino puai na o le fati Se ia sumaira e se faili Leilo o puna o le tumupisi O pese ata mai fai i teine O favorite lava ale to tele Au sumai pei o ni angelo Mai male pe pelo Siva mai le pese te fia fia ai Usu mai le pese pete me mo mai Pepi iwi malu e le ulu mvai au fika Ma ai se matane i tu ai no lima Ie pati ma posu mai le pese Usu fale o tele siva mai le pese Se teine fai i tama E pei o le timu mai e talo i mata Mamuli mai e le leo whaata te tete Ai wha leo i mai ai ma le pepe Siva mai le pese te fia fia ai Usu mai le pese pete me mo mai Pepi iwi malu e le ulu mvai au fika Ma ai se matane i tu ai no lima Ie pati ma posu mai le pese Usu fale o tele siva mai le pese Siva mai le pese te fia fia ai Usu mai le pese pete me mo mai Pepi iwi malu e le ulu mvai au fika Ma ai se matane i tu ai no lima Pati ma posu mai le pese Usu fale o tele siva mai le pese Ie pati ma posu mai le pese Usu fale o tele siva mai le pese Usu fale o tele siva mai le pese Tua sivi, ua
whaalolo I le kālili o whai te kili. O le po ua sāwili wili, o le whina ngalo leo leo li. Na te ami a tai toa tasi te asonga se taini. Malakai kota si pea iluma Tula I masama livali Ile malau mai ile langi E ai o nia sa tako te toi feilo ai Talapa mai a whono Le alanga whata miro le ai ua soho Ua soho koi lo le ala soko Ua soho koi le kama moto Sa lo te male mali e pele ua moto Ea o te whaamano fuli tātou tunu le vewa ia o nei mai moanga nei sa vai e ne fwoi vaenga le auli. Lipo te mai ia le tātou maketi funga lei i le teimile nei o la ua maua ia le tātou umu vevela. Teimile nei o tau mawhawhaile le soa vai le ua vela maua le ulu maua le whaari fofi i le tātou maketi maua ia le whaari fofai o le taamu tonga monoi taamu la leo maua a tama monoi taamu kamalaiti voi a le ripoti mai la mo tato taamu tau so availe ia man fai e lengi la leo maua a le ripoti mai mo fai e lengi te min nei e tato marketi funga lei ia to longa tato fai to mafo fai vela a le maua te min nei lo tele no il vaenga na mai e le ripoti nei le te valeu fua atu ia sua vai ai la to ia fai la to fainga vela e il tem valeu ta maftanga le fiafi le oli nga le fiafi nai matu foi le e nei ia le lau ripoti mai ia man ia te le vaenga le wa nga ia tu foi le malu le tu masani ia mo fatonga foi le ta mafa nei te mama tina matu tu ia man vaenga foi le wa tua le ia se mukuka la tu to ia wa matua o le se mukuka sa maftawi ma le so ia te kai lu mole ale plaza le fai un vayaso o faiatu ia e le so ia a peti pat malo wa mai oi mai ale manu ia o fatto le fefe ta wale fai mai fa fuso ya wa ti lenta un tarso i fuanga pe a hoina e fa mete I oi fia maua tsakava ngo so kamunga se fanga pomu o fatto te o ile te fa sanga tau ye wa le ma o te fia manga o te pinginga ia putsen over ia o mo ngana lo ia tatu atu nisi fo malo tatu tunu nei te mi mai mau pe na ye ni me tatu e fanga fa tonu an mau fa pe nei ia al mele ye ona me tatu fa tonu an mau sa ili tu pe ita la fu ni te wa uma fa tu pe o fa tu ia me tatu fa new kilia fo ia ale to tele bo fo I me ta nuclear ele fa de tupe o le fa de tupe o nai fa de fo fa fa no wai tupe fa le lo vo yo ai bo uma ia
na papa ia me tau nukilia ina to telefone le tau sa ilinga o nai se le ni fu ni te miole o le maftianga si o tatu tu no ta fio lai ia tatu te talo e mo nei ta ai tu ya lum fa na ia tu no fa o mafo fa ia te ia tatu nei Samoa la tu e mo wa tau mafa so uma e mo ia le tau mafa ma moe e mo ia le tau mafa ma moe fu le tatu taunga ta ia ta mo wala se ava no se mo vo le tupe vo le se selen ia mo na ia so fa pito vo le fatto se mamo lima na le lima pe fa pere o mio o flaps vo ia la mamo vo ia na le lim i was fu no tala so le ta fiola i was fu no tala un susen ana le lima ta mai me fa pe pe o mio o filima ne va tu le fa fo mele tu no o sol tau tia so le el tau o mo meu le tau la o me le o mamui ia no mo la leva no tate ta tia me ta mo leva no wala tate tala no vina le ale e tala no fo i ala la uma ya o te el fai mai on matofa la uma tu a me ia mo lo le no pe tasia el tau sanga ni me ma moi ia ai ia sa oli ia to inga me fa pe mo lo le no fai motulo fai motulo tato e le sum le sia no foi a wa le sum o le wa fa ngal te mini mantola o sau nel tamititi le tali o to in o le sum la e kalesia sau lo tamititi o telefoni la lo fa ngatu ilum ia connecti lo le sum aina na man na connecti le tamiti le tele to ina le telefono to ina sum allo le fai lo fengalo haru le ile fa ole lawo fa tu lo maltala to ina what pere mai fa metala no pe se ai le to ina o le fai maltala le ale fai fau le fa men le fai lo walu la un fai fau ia sisila ne lunga sisila ne lunga foi le lau o lau screen po lau telefoni ma le tango le e na tanga foi le o mi le vaenga na e ta le lau mic e vaenga fa pena na le ba ai le mena fa tontono me fe au le vaenga pe ai fi sa no mai se ai la wa fuel to in to fa ta vala au ele mana le vala au na tu langa o le ele fa long me le mana le hotel halu le to muy ne wa halu lan muy al to in ai le lo o mi male mele ele mai que valo matala le mai que to in fa long le fa le ai le usi al fa fonga le kale sia na ye le lot le muy al to in al fa fa mai ne fo le lo ne me ya muy sa eu Falo mo tul to in ole se leon ol ta mai titila ole na lu tul melelon tinale final to in wa alona al tamalun na finale na sa fo telefon na tul ola la sum mai fo saula to le tinale hom tot se il telefon ta pero fa mo tanto a fa nga men sum se fa mo musino no fo mawe fa na ni mela le wae o le uma sua to man malele fia na to ina foi le lunga fingo nei me ita lo o le to fa masani nei me ia tatu ya wa o ia ia mo wa mal muy le si lunga to inga me fa pe ale le ina na fai foi le fa pe alo pe le mic ale watu mal muy la to ia ai ol te mi tu le mai te samo le waiva minute te le tu la lua senta to musica io senta to si ta se il vaenga le LTA vaenga le LTA sita fa fia mota to nei a oli
pele, teine la lele, wamaranga nei I le valele. Te mi umala te miti, ya oe lau peresili, a ole nei, uole ai se tini. La pele moni, e tipi ole fili e tasi ole pa maoli. Pipa, 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 pa, pa, pipa, pa. Pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pa, pa, pipa, pa. La pele moni, e tipi ole fili e tasi ole pa maoli. Swinga la vole o langa, o telefoni o tausanga, aole nei e le sui e saltali. O awe pele ai wa ele fai mai, aole nei ua o toe ina. La pele moni, tipi ole fili e tasi ole pa maoli. Pipa, 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 pa, pa, pipa, pa. Pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pa, pa, pipa, pa. La pele moni, tipi ole fili e tasi ole pa maoli. O taunu nei New Zealand, toi malanga po I Amerika, wale ngata ua sui le vai sui poi polinga. O nei ngalo mai hamo, I toi poi mai I se aso, la nei le amatasi toi vai ahu. La pele moni, tipi ole fili e tasi ole pa maoni. Pipa, 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 pa, pa, pipa, pa. Pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pa, pa, pipa, pa. La pele moni, tipi ole fili e tasi ole pa maoli. Pipa, 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 pa, pa, pipa, pa. Pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pipo, pipa, pipa, pa, pa, pipa, pa. La pele moni, tipi ole fili e tasi ole pa maoni. Lau sunga le tai o Saminga, lau sunga min pone I Sara, fai feo Samoa, ia a o le te utupe a wau fo I o le e whakasa. A fio tau fionga I minsta o le kapineta, minsta longolango, lau fionga le sui fonga fitalai, ia ma fai pule mamalu o le parlemeni. Ia o lo o su fo ia tatou paanga mai fafo, sui mai vaenga ese o le tatou tunu.
Ia, tainane le paia o Samoa ua poto i ona tūlanga whaalupe. I le ava ma le whaaloalo e whaia o masui o le malo. E whaafeiloa i atu i lo outou paia ma lo outou mamalu. Ua mawhai o na tātou whaatasi e mōri mawina. Le whaalau i loa ina aloa ia. O le tātou taiala mō le lumanai manuia o Samoa. Ti lamo sa. Mō le tausanga whaale tupe lua fe lua sifultasi lua fulua. Se o atu i le lua fe lua fulima lua fuluono. Ia ai le whaia si whamtalanga e whawhelo ai whapito atu tai o sauninga. Ne sunga ia me pone. Whaftai mō le wheau fola. Ta ia la ina ai ia le tātou mawhauwhaunga i le nei whaalau i loa Taua. Whaamanatu mai ia tātou ia le alofa o le ri. Ia, o le are mea tātou teitai. Ia, pe o iona. Pe ua mana o iona e whaongale mai no se o toa sao le atua e whai eilo na whinangare. Ia, ia tātou mawhauwhau. Te ua tātou mana o fo i le nāmea. E whai le toa sao. E fufo ai le tele o whawhita auli o lo whengai me tātou. Whapitoa se whamatalanga whawheloa e le tātou whaiwheau. Ia, tātia ia pa ia o le au nā le atua. A le sunga ia me pone, o le si ofisa lea o le malo, sa ngā lue i le mtanga aluenga o le tupe, o te manatua. Ai le i whamawai ma o atu i malua i lona wala awina. Se tasi le nei o au na ngā lue ma le whamaoni. Ia, mai ese lava i wala awina. Te ilona e alu i malua o e le lavata o si tupe, teu tupe. Ia a lewa vai atu, wa e toi oa ia i lo wala awina o le teu tupe. Ia lau sunga le taitai, ese lava i le wala awina. A whapeo le awala lea, e tautua ina e le ngā luenga le atua. Ia mātou te talo, ia whamanuia le atua i le ngā luenga ma le tuwhinga. Ia, ona toi fo i mai ei lea i le tātou whalau i loa. O le nei lo minga. O lo o whailoa manino ai ta iala ma fuafuanga o lo ave i ei le whaamua. Mō ngā ruenga atia e a Samoa mō le isi 5 tausanga whaale tupe o lumana. O le sini au tū o le nei ta iala, ia whaanga wa aina ala la whanga. Whaamausali le loto i whale. Ma wha ite le wha tupula ia o le tamau aina. O le taunuunga o le nei wha moe. O le a wha ta oto ai le ala ina ia ausia ai a tātou ba aina taulai. O le a turi matai ina ia tausia le nofo whealofani, le saunga le mu, ma le saulotonga mō tangata uma. O loo wai tātou nei i teimi whaingatā, e le itutupu mua. I le lua tausanga taluai, na tātou mōli mawina le whaama ioti o loo a whiai le langi atoa. Ma o loo whaau au pēa o nā whianga i le soifuanga, ma tupe maua au tātou tangata, ai maise o le tamao a inga o Samoa. O le ala lea ua mātou nauna wai e whaanga wa aina o tātou nuu ma la alafanga. Ina ia mawhai ai o na soifua, ma ola i nei tūlanga le mautonu o loo iai le laulangi, whaapea le whaonga aina te tau o awa noa e maua, e whaatupula ia ai o lātou ati nai. O se whaanaunau ta inga, o le whao Sofia maunai, le whaatupula ia o le tamau a inga i o tātou tangata. Ai peitai, e le mawhai o na ausia le nei whaamoe e tangata taitotasi. E mo o mia le tātou ngā rurue so tau au i tutonu o nuu mawhioanga. O le whewhaso ai, male ngā rurue whaatasi, ai maise o le loto e tasi.
e tāua tele i le nofo whaalofani, ma le wha soa ina o le manuia i tonu o tātou nuu mawhioanga. E mana o mia e le whainga whapaanga malosi, a sui umma o vaenga maoti, ma tātou paanga mai whafo, o le tātou tu whatasi. E mawhai e o le tātou whausia se ala, e a ngai le wha mausali ina, o le wha tupula ia, o le tamau ainga ngā whatauri maina. O le taiala le nei, ti lamo sa, o loo whaamatala mai, o loo whaamatala mai ai, taiala autu e 5. Mua, whaaleleia le atina enga, o le soifuanga lau tele. Lua, whaalau tele ina o le tamau ainga, ma ngā whatauri maina. Tolu, saunga le mu, ma whaatua ina, o pūlenga le lei. Lona wha, o le seo manga, malu puipuia, ma suinga o le tau, ma le lona 5, tūlanga i ngā ruenga ale malo, māti na e tele. O taiala au tasi nei, key strategic outcomes. O loo whaamaio mai ai tūlanga i vaenga whaamuamua, key priority areas. Vaenga ua ave i ai le whaataua, ai maise o taunu unga ua fuafuaina, expected outcomes. O ati na e mo le soifuanga lau tele o tangata, o loo pito i lunga, i le whaatatianga o tau mawhainga a le tātou malo, whaatasi ai ma le whausia ina o ala fua, e si itia ai anga waa, ma le tomai. Whaititia le tūlanga ma le ale o le soifuanga, ma le anga waa tutusa i awa noa e maua mai i le tātou malo. O nisi nei o maa whaavai, mo le tuli loa ina o le soifuanga whafua loa. Ma lolo ina, ma le whaamalia ina. E whaalangolango tele lea i lunga o le whaalau tele ina, o le tamau aina, ma ia ngafa tauli maina. Ina ia, una ia ai le ola pe whaso ai, o manuia i tutonu o nuu mawhioanga. A o tū maupea le tā ua o taunu unga o tātou ngā duenga. A o tā ua, le tā ua o le taunu unga o tātou ngā duenga. E tā ua fo i le silasila tutoa i ai. Ia tātou filifilinga, ma whai unga i awala o le a tātou whaatino ina ai, mauia. E tuli mata i ai le ausia o le tātou sini au tū. O le a mātou whaatau e nai le puipuia o ai a tatau o tangata. Whaamauti noa le tūlanga o le ame o tonu, ma le whaatuatua ina o pūlenga le lei. Whapea, ma le sa ilia o whainga whapaanga le lei, e mauai le manuia mo Samoa. O lotu maupea le tāua o le tūlanga i le whasao, ma le kawhatauri maina o le tūlanga i le si o manga. Awale le lei fausia o tūlanga mausali o le tātou si o manga. Whaatasi ai, ma le whaamalo sia o ala fua e mwhai ai o na tali atu, i suwinga o le tau. Whaapea le pūlea ina le lei, ma le mataitu ina, o whaalawe mātu ia. I le o ngatasi ai manei fuafuanga. O le asilasila tuto ale malo. Ina ia langolango ina, ma whaama ite ina ni ati nae ngā ruenga te tele ia ngā whatia. Mausali le tali atu i le swinga o le tau. Ma ia mataitu ina le lei nei a seta te tele. Ina ia fausia se whaavae malosi. E tuli lo ai ati nae te tele ngā whatauri maina. I le au te lenga, o ngā ruenga whaatino le malo,
O le a lima taitaina lea I lana tautinonga e au fiai mua. Wha lau iloa mauna ia se lumanai e anga vaa tutusa. Ngā whatauli maina masaonga le mu. E wha avae I le tātou talitonunga. I le tāua o le whaaitu au, le wha alo, ia au fia tangata uma. Ma matafa ioi, e le ngata mo le isi tangata, a o le tātou sio manga. Lona lua, whaatino whainga whaavae, e amana ia matali atu I mana onga, ma avanoa mo tātou tangata. Ma si iti ai le tūlanga mausali o nuu mafio anga, I tu tonu o le tunu. Tolu, ia malu pui le le I tūlanga I tūla fono, ma tausisia ia te taua tangata uma, ma lo la tau sao le tonga. Lona wha, le wha malusia, ma malu pui ia tātou tūlanga tau tūla fono, mōpū lenga le lei, wha ale malo. Ina ia mauti noa, o lo tāle whea ngai, ma le aunga tonu, na whātu wai, ai maise o le atoanga o ngā luenga whai, e tali atu I tangata uma, o lo o lala papa au I tu tonu o Samoa. Lona lima, ia whaatupula ia, le whaalau te leina o se tamao ainga, e ngā whatauli maina, ma mausali, ina ia mawhai o na tali atu ia whianga e onu tula I mai, I le lalulangi, ai maise o whawhita uli malu I tau, I to tonu lava o le tātou atunu. O le a mataitu ina ma ilo le lei, le whangasolonga o tātou ngā luenga, whaatasi ai matulanga, I le ngā lulue whaatasi ai ma tātou vaenga ma oti uma, ai maise o tātou paanga, o le a nafa, ma le whaatino ina o ne ngā luenga. Ua te le se whaamanuia ina, o le tātou taiala le nei. Sa maua mai whaatale noanga sa whaatino ina ma le atunu. I lona whaatinonga, ma taituina, ma ngā luenga I le toe lauliliwina. Ma o le a whaavae ma whaamoe tele I le whaanga solonga o whaatale noanga. Ma o le a whaonga ina mai ai, le tātou whaataitainga o vaenga maoti, o loo iei nei, mo fuafuanga tauati nai. I le tātou fōlaunga, e tulilo ina ai le ausia ina o taunu unga o loo mai o I o mai tutonu o le neita iala. E eile manatu, o le mea mautinoa. O le a tātou whea ngai pēa ma le tau, ma whaafita au. Ma taimi e tupu ai le mautonu. Ai peitai, ona o le whaasino manga le tangata I le whewhaso ai o tiute tau ave ma ati nai. O le tātou pulu lima, ma tuu whaatasi o tātou loto, e tāpasa ai le whaafueina le lei o le tātou ta iala mo le luma nai manuia o Samoa. E le tau mate I le ete, le mauti noa o le whaafai le leina, ma le siitia ina o le nofo whealofani, le sao le tonga, ma le saonga le mu, mō tangata uma. Ia, a vea le nei awanoa Taua. E momoli atu ai le anganga o le whaafitai, ma le whaanga e tia. Ia tātou paanga uma lava sa mawhai o na fisoasoani I so se awala. Mō le tāpena ina ma le fausia ina o le neita iala. E au fia ia tātou paanga o lo whai masui o nuu mafio anga, o pisinisi ma vaenga tūma oti. Whaalapo tonga o nuu mafio anga. Whaalapo tonga tūma oti. Paanga mai fafo. Ia, whaatasi ai ma mata ngā guenga. Whaalapo tonga uma ale malo. O te whaafitai atu, lo o Tautua, ma le langolongo sua.
E le ngata i le tu whātasia o le neita i ala fōu. Ai o le whaatinoina o ngā luenga, a wā le taunu unga o ta i ala au tū, ale atu nuu, ua tuana i atu. O le mātou te talo, o le awha awa upea le tātou ngā lurue, so tau au. Ma le whalangangu ai, ina ia mauti noa le ala tātou te malanga whātasi ai. Awa se lumana i manuia, mō tangata uma o Samoa. O lea o te tuina tuai le nei fuafuanga, ale malo ua whaingoina. O le taiala mō le lumana i manuia o Samoa, luafe lua tasi lua lua, i le luafe lua lima lua ono, mō le whaongaina e tangata uma. Reverend Melapone Isara, Honourable Ministers, Speaker and Members of Parliament, of National State. Thank you.
siva maya o le tau sala. Ai ai o le a te o ni tama. E o le teine a tapa tapa. E mase sei polo la nula. Aha. Siva maya o le tau sala. Ai ai o le a te o ni tama. E o le teine a tapa tapa. E mase sei polo la nula. Aha. E mana ia telefoni le vai. I se tama i taia siva ai vavai. Ai ai atu whamalo. Wa whaale whamoai o le po.
te whaatala whātu le tātua tunu ne whaiwai ngau lea wauli le o tātou no le tulai tolu te mi Samoa ia manatu la whaamuta mai fwoi ise au unanga a le siu fong le la mua mai le tātou tofi Samoa nei ia tātou toi whailo ai fwoi le aso tofi le vai aso nei tātou mafuta fwoi wha wau ia le tautua ia me se fwoi se tātou mafutanga ia mo le atu le whaatei tele ia te o tau uma sa mwhai o na mafuta mwhaatasi mai mai Amerika, Hawaii, ia Australia, foi ma New Zealand. Samoa nei, ia manisi foi vaenga Amerika Samoa, o yes Amerika Samoa tolo. Pa ia to nafilo o ile limas futasi pelus limas futolo ila to iwa wa fia foi le ile fa mai. Ma fa tulanga mai o la to ia mafio anga ia mau mai ia cases ia a ciutato motu tuaoi ia tātou te talo mo i lantou ia wai a le ia na whanga solo ia tui fo i lele mamau alunga i pewe o tātou i nei
Ia tūlanga le na foi lea. O le taliana le manpui pui o tātou mai le whaama i le iei nei tau fia le ono te leo i lātou e whata o to lia i mautonga ngase ia ma le mawhai untong tiel tō titi o tātou o whainga luenga ia ai toi whaamana tuatu le awhali tu lai walu le aso atai au o le a toi whate o le a whate ita e toi whaonga ino le tātou masini foi lea siake i New Zealand tātou taimina mō tātou i New Zealand le wa tau au ina le masini lea whai el tātou test le rapid antigen test ia whaamole mole o le rat le whapupua ia tautua nā o tae au i whateita e atua i le awhali tu lai walu le whaonga ino le masini le ina ia sao le tamala le whai mai pe hamal sifulma le 5 minute e whai e le test ia o na maua lole le result ia stulanga le te le wae la e whai ai oi mai le toi alu lole te toi tui no whanga fo i kiu fo i umi e vanga e siaki ai ia le malo le atu i usila la tau a moi mato ia la whaonga ina pele remote ia e tau fia siafa e mawhai mato siaki le au whaonga remote e maruru e whai le whai mato siaki te mini si taunu mai le oka o ia masini ia pe a maua ia ona sui e la ia lea ia o neia e fua fwai le a whapea e tuatul e pule ata ite ata mana is furu valu ia le malu ruo lo ta fiva ia whapea nā lava na susu ia e fwai tu furu ono lo se furu ia whapea rai tu a whapea fwai le wha ia na o mina ia a whapea whiki me se furu ono malu ruo lo ta mawhau ia ono winga le sango le muta ite me le Omicron le Omicron a whapea tuatu fwai le a vai atu ai sole oi lunga ai o le 5 fultol ai le ai lo por se lau fa se lau rua fa wa vela la no winga wa Omicron sawa taulana na te report na le tanga ron se fu maloloina ia ai o se tau na mo ne aso il malo tanto no ia na tu Samoa se maftang fia nei musika foi sa tau toloina il tanto afia tanto te feilo e le aso tofi o le vai aso ia ai via tele ia fofanga mola to yo ne fia e tanto